Is mar rich. Let an fish on the curry vime. Oh yeah. A bone arm. Yeah. Galore can start also. Yeah, Tommy Gamma from Maria. Still hey. Galore, we toss us a group of WhatsApp, Anna. Well, Vime is Carolum Pat. Oh yeah. Yeah, so Vimer is a Kirkle Cora Ella the Pat Dehina. Oh, okay. So yeah, so Yeah. so we'll make the Pat it just gale Cooper Blian O'Hen. Yeah. Yeah, so Tommy. It's Springfield, Massachusetts. Oh, good, yes. Years, yeah. I will to in Aaron. Oh, Niha in Massachusetts. Wow. Oh, go So yeah. Yeah. Session the meal to Aaron Gorsa. So ta along, Deshna the kind to Springfield. So on Kangle on a lot there's Springfield August Ear Curie. Yeah, so Leonto had Kuishia there, Emmerka, the Springfield, August Connecticut River Valley and Shop. So Mashana Haraga Shanwahar us Kilorgu Igiri. Okay, Jess, yeah. Yeah, so Hulame Kupa Fuckle nor Vime Og. So just a sim Vorgum. Yeah, so style full mail a far couple blian na hin. Agus is style man is no there to Springfield is style as Springfield day ach Larsha Gwelige on Cleveland like Gwelige and Head Changa Viega. Wow. Yeah. Durchager Togo ask Togo Triguelga August and Dara Changa and Spanish. August and Shin and Berla, like some. Question two along Spanish and shop. It's on me dinner as Puerto Rico, it's the Catholic shop. Yeah. So No, Dirter will. No. Oh, attendees. Fake me, Mary. Dirter will Mary August Tomas and Shaw. Ilum Kinta came for a bit. And Nurta. Tomisha Teresa Gilligan is Jackanish can make photography to Aku join as panelist. August Ma okay, go ahead. Okay, go so and two parts like Cora River, Jared. Yeah, I mean Cora or Shul got shocked and shot. Yeah. So, no, ach and Count Shaw and Count Blian. On Anuri be on Cora or Shul a Kolosht and a Levon in Chicopee, a Balabiog last month in Springfield. I guess Nilme Kinsha Kataharla in Leona. But so Rinyamer on Cora and Nuri. Nura Husik Chevy Nismo Lehenta own Nismo Amma chun of ach Anishneelach and Tree Law own so Tean na spas na go topic anish. Hi Moira, will to Lynn. Awarda. August Tomas ni mordiv and fish her evaim. No. Hi Amash Tatu Valvaha. Okay. Hi. Gaan start also. Fair play that. Comhrá fad weekes lady. You say gay took living Shinakniet and talked well in fashion or Springfield. Yeah. We Berta and Tina go in the Goni Springfield. No, the post. Till their father-in-law this year.
Anias. Cén tanna atá ar dantí. Ma antin she's a banim dov. As Sheehy, author a doctor on the scholar going to take here. Oh, go má. Yeah, bhí mé Yeah. ag caint cúpla nóméide hen má leis seanhis mothóirí as Kilorglin I Curie. Oh, Kilogan, yeah. Pop fair. Sin ag dtíir. Yeah. Reftory Éine chun folk. again pop fair near Rev. Yeah. Oh, tá sé crackáilte an sin. Oh, shit, yeah. Dámak tartar den de búchug sé sa pop fair a car Mar well in liscom ní se vikna tetá roscoil goíine an carachlogger mad nor a igen, yeah. Oh, yeah. Just. Yeah, tá sé Reftoán de vi. Oh, bhí, yeah. Bhí mé an cúpla or, yeah, sin é. Bhí mé an, I think, trí blian ó hen agus. Yeah, bhí mé an faoi go. Oh, right. Oh, there, yeah. Yeah, but Coverish on Willen on John Boyle O'Reilly Club Shinnershul will share. Yeah. On Tomer Fad, yeah. Yeah, Tim Goody on John Boyle ó am goham. Tá sé go má agus Tom would ag brethnú air nach cluhí pella and sin. Oh, yes, yeah. Yeah. Vi stig on the Milan chapter 3. Oh, come on. Sauer na bliana son vi an Bertantin vid na goni on I Springfield ag an ámulskot. Agus vi Bertún klub om in no ára kaptad goléir I mer slína fernan is kan endi trokrar, yeah. If landini on Blaskade mór wilskot. Yeah, sinné agus vi an dinner. Yeah, vi an dinner guard amach jaach cúpla bliana ó hen Darban Mike Carney. Oh, yeah, Screenum, yeah. How would you have a Gominic and show you? Yeah. He pushed a boss tribliano in, but we each might get pressure. Yeah, but hard RA gone out. August just Vishay Anna Cardul, August Vishay Anna Brodul Homa, Madeleine Tanga. Oh, yeah, Vishay kind on top of that. Sure. Yeah. Well, the Knickamar on Shahe with us could be share our television show couple or with us could the TJ card nor a big stay our Siren show with us could, yeah. Yeah, Hanukkah, yeah, you should get that. Yeah, Killogan, yeah. Nach raibh case we Herbert na Nilán no nach raibh sé páirteach sa díospóireacht sin na rá an bhfuil an ceart agam. On my carney show, yeah. Yeah. So tá a clán an seo má agus bhí sé rééis to sumo mar níl siad ag úsáid an tanga ar chorba. Just on céad glúan eile. Glúan eile, yes, more inspiration. Yeah. Tá ceart agat. But bhí maiid, dúsáid sé an tanga go minic agus bhí cara eile ige in Áraach agus bhí sé I deagháil leis go minic mórs bric as ballanna Oh, yeah, tá sin a bheith ag fós. Yeah, as I think na Corta dú. No can sin an seo he couple ar television. Yeah. Far any asset. Yeah. Vog sé go Chicago agus tá sé an Coney and shin. Chicago ish, yeah. The leitún leabhar sin a scríomh Hungry for Home. Lé mé. Yeah, vi sé go han vi sé an simúlar fadhfuil is go déh na blascédig agus é gobar son an monarch cruí a steel factory nor degna. Yeah. Agus an vig áthar te muide an tamar fad mar bhíoh daoine ag tiitim leis an tas agus an mí ábhfuil is go. Yeah, sinné. Gan dé trochar agus bhí scéal seo brona go bhí an mar bhí drethar le mai carníonn sin agus bhí sé bhí
dúirt sé bhfuil is go an duine seo a dhéanaan an taglamh leis, dúirt mo gine leis a cara gur nar heasta go gríomhfuil is go bheith scar leis an Ileán. Gur raibh sé sanna sásta hir san Ileán ag éistrucht agus ag fíh caníní agus rudí mar sin. So ní drolum gur agus bhí sé i tak altanis ag an am seo bhfuil is go, Yeah. Yeah, is Queenlam on scale mother leis on Comhrá leis on realtas, you know, taréis on boss den drohar. Se fór dreir boss, yeah. Ní dám gur thug an realtas é an cúna bhanéchar don Ileán ag an nám. Ach tíar gur bhartíidir réigen bhfuil is go, I think Bert Drafur Ella Ege Springfield Comhrá. Anna, maar wie Bert Drafur, tá Bert Drafur fashion ar de bhí cáre I gur cogéine post bhfuil is go ar an mór here an sin, Yeah, I think you know vog sé as an Ilion I think dún Queen agus in the sin vog sé go Balaclia agus lin na chuigedí cui sé go Springfield. Sinever show, sin mar atá sail, near son John Pyle O'Reilly viag faro o bincher an radio na Gaeltan show Dominic Tuas McGarrett and another on vacatorive. Yeah, well, Woolmail tus Imalna Terig again skull the Oira Clark Glina and Shin. Agus Vishe Egdana von Cardlon. Agus Lee Kirkle Cora Ege Lesh Nadini, I think Sudangan. Agus Kuishi the on skull. Oh, Vishe Ansim Wall. Yeah. Or be Savanskol Fado down to choose, Yeah. So on the board on the Kele. Yeah, Sinead. So Olus on Latin Ege, Madralesh. Oh, Tavish. August ta Maastruct Ege Erendanga. Yeah. I go home to con Tanga Law for this because Augusta Bloss August Cocker the game with this good, Yeah, Sinead. August just this Queenlam on folklore. I mean Hugshe on folklore Dunin. Good on Crenu. But yeah, far down. Couldn't say in the going gum vi far another culture if we cruiser cabna. Vi shen Connie in the Queen. Cruiser. Yeah. Oh yeah, Sinead. Yeah. Vidra Harlish would have got Sean Coat Hogrisher. August the Hogan the Enan on realtas conrelesh con folklore no occur echor shul no echor lekere will is good. Ak ni revak on a vishe ni revak sieben to makage. Agus vishe come folklore nar hardler nak rebriven no side will is good. Agus Terry gun real to spread agus hook shit and sacked over this good, So I've been a hard of the Sean the Quarter, Yeah. Oh well. Similar Gamai, yeah. Agus or a bugnaklish will just got nor a big shake a ballet in on Queen and Sean the Quarter, via fast shaker of Shenakoni in Aris and Oak the vehicle on Brat Nashun following will is got o Shimney on Tige. Agus or a vogel share Ashka Black Legion the winning shan on Brat and those will is got, Agus a be scale free fresh or one and Chingarev she Bugnakle stol goody balner terig near a vein pub massam and on Queenig and on con barla porta dot agus Vukne agus Solar Cook she on the Asia car. The Solar Cook she go balner telation barla porta dot Phoenix on tassel master magus on cart. Lashe tinibra more droski mechanar godas tetoli nor hukucherash. Nor a better egwal Congress to go in chin connect on solace gals and spare. I guess we and tig buck tre stall 3 hinne will escort, Oh my.
Agus been a hall the talk Sean the Kota car, yeah. Now, right glad Sheila create on the marker kind to dentagum. And then coffee. Right glad to go. So, in scale hon na a wire. Oimsa? Yeah. Gosh, Neil Norira. Vis a way heg shul, so vis Dana kick chalk the rash, so vi me. To Carclore. Yeah. It's far of it, not the brock. Oh, honest is job. Well, I'm sure. Soka, Yeah, I'm sure go bra. Yeah, I should go hauling. Then tray if she showed. I should go hauling, but that's. Yeah. I should go ask te. So, who's our shul team? Will this go Cowell, Oston, and Riverbank on Shin? Oh yeah, yeah. Oh, and Shulai the. Oh yeah, and Shin and Shulai. Shulai on Shin hauling like 10 horsepower and go and August. You're going to be in real jazz, l'effect Coyle, you know. So. Captain go back and we roan in the August. The Godwood sunshine, they go near with her on breakwater. August, yeah, Tasha go hauling actually. Yeah, August thought na locken or ash. Captain go back in. Oh no, ni na locken again. Yeah. Below him, could make Captain. The Brent geese. Neil make a ma in a hena ahen tuck Captain gar door to dinner longer or eat of young, you know, we should Mar nor vita kind of lock and shin be scale or one be on Betcha or Raleigh then he gave again to scale them got out of the mock a gor could be in egg fiach egg le goni inig lach and fiana will escort agus near a van with they talks actually a car agus and care nom that is party the scarut on the care agus they make Faramon Schlewan and Farrell the steel like Trace Tamil and Farry begin to scale them so Cheverlis could go cool shell bang show could agus free share ash agus session party to get a duck or some winner to spawn them here okay fake and then with dealer session that's a farm yard duck will is good. Well, that's some winner. Anything that's 50 yards from the house, I class as wild. So I'll be locking box of all again. Yeah. Awesome. Yeah. So yeah, Bís ag cartla córa margin in Northern Cashlan and wacha tú an cór freisin vóra. So gach dara cédín an ish hosí mar yeah, agus general raun ar margin. Tá sé te mu? Yeah, well, Tasha tell for me she come in now bullish job Moscow like you know Mahri and I'm sure yeah the car around or do so and chin after agus enough jet nurse so Tasha so an quiddis modo is Montori it's Neil Bertag when nach Montori. Montori, yeah. Runner manish tamo manask Neil Shigamaka. Oh yeah, tattoo size rocha. Carcolor. Sfebel into a clistal in the so Hokalad of Brian just no Montori heart chimple earth. Oh yeah. It's just Amadan the shane mask. Oh no be. Berig will spread this far on the Sana Maritani and Bone Tour. Oh God, no. Wrote to Reeve Hart Loch Garman, Gerald. Neil. I guess it's a bank in the whole Comhrá Loch Gorman, but ni Rev me out Reeve. Go foil. Yeah. Shin ditch now. Yeah. Yeah. Just Gehendul, just Rocky Meg, Kilorglin, Gok Sour. Just
agus is Ferramori Mara iad mo có catharcha. So Ushri agus Dúlacíní agus rudí mar sin. Simple. Comhrá is talking, huh? Yeah, tá sé an Yeah. Cromán. Yeah. So tá siad Douglasha, so Douglas and Douglas Calorglin agus Lonert. So so they're then on lay, Tom would ig ober air na Ushri agus ig Derad and lay, Tom would go couple biorak agus yeah, ve kind agus so tá sé go book. Okay, that yeah. Yeah. Oh, be a slant tool, yeah. Be on a slant tool ar fad, yeah. Agus an couple pion conne corsier will is good, yeah. Conne yanu ni slant tool, yeah. So gachtina ta shivsha ag muna. No, me misha. Gachtina Elias munta, yeah. Wow. Wow. Misha, I mean, on a reached, huh? Come on. I mean, they're finching in this, yeah. Urgent nor vimage egg Lord sagarkle, like, Chatham o me as down and shop mood. An Tashin Anna Olach Gachtin and show with me. Yeah. Yeah, just so Dibri. Yeah, so so rinne me McQuidibra again Colic directly in Springfield, Darabana, Mass Mutual. So Bevuntur or Bevanistor Nashuntup Dealcon Kart, like a national sales manager. So we may just like Pashto on Tom Fod. Yeah. So, Boston, Seattle, Dallas, August. So we may Anna Ganohok gone down, but is Harlem anish. So Diary Mass and other tree blian in August. Tommy Dane of Upper Yonok free lahar. So so Tommy Dane of the Muna Biagonin egg and Cora Sigicus in Springfield on third grade. Nadini Anna Og, so Tommy Kauru Low, Modulash the Horek Agis Matematic Agus Rudy Marchin. Agis Decadine ta Clar Radio air Gano in Earher, Massachusetts. So Tricano made Agus son Clarella de Downick Coma air. They're Tricano made Ella Awesome Wall Street Journal. So wow. Yeah, to show Yeah. Sure house. Tá nátar siúl go bailíart, yeah. Hula tú tracht fui far Viamon Liberty Insurance na far Darabanam Ted Kelly. Yeah, Nyagomir Ted Kelly near Hula May on Dinisha. Far more Liberty Insurance Viaun. Okay. What you must do? Massamgar Mosun Shay. Yeah. Ní ra vis go hosig me far CNN. Ní ra vis go raibh Liberty America Horbe cheap me just rud diog an seo an ne agus an chalach me Liberty. Hogan far seo trasna go herane. Bhí sé skull lam blian níos sinseí na mise ach bhfuil mé fuair a drathar sagart a bhí is drathar a bháin agus mánach a bhí stursin an drathar eile agus doctúr drathar eile bhí clown meastra mór lífa ach bhfuil mise leis an fear seo agus Carol leis Hammersmith massam hart seachas a trí nó mar sin agus thug mé íosacht chuig font dó agus tar éis an taal
milliúní aba taréis an méid jibre a rinne sé, so agus thug sé an chuig funtar asfagad. ag sucrid jaarthar a drahar Louis mé an chuig font seo leis. Agus an Gréide bhí dearma genta aige faoi ach ní raibh dearma genta agam sa faoi. Bhí sé gáil é a thuirte ráisiéis dom ach ar sa mise feag é ag a buinte seo tam ceart golóir agus is fearlam go méach airgid agam ar milliúní na go méach sé a síoch níor bhfuil mé leis a fear eile bhí beirteach go bháin, agus fiochlór an duine eile agus chuir sé faoi i Florida agus measam ní amháin go raibh sé gald an fiochlóracht ach thosaigh sé mar réaltóir mar a deirtar sna stáití an tithe agus Jerry go mai leis an freisin, so idir an beirteach ní bhuair mé an chuig fanta ráisiéis. Cadé an focail interest úsanna má ágan tú leis é ar ige le fada má mór aige go. Well sin mar atá saoil, So Tá dul leabhar ag teacht amach ó Thomáis? Oh, yeah. Well, níor Maradoras hanna le de churas an ráte a ra go dtí an chlódóir ach bhí sé caint le cailíní chun na Gaeilge sin nó siúpanáir agus din síos mu scéal dé bhfuil leis go agus dúirtí ná bí chéan imníort mar tógan siad tampád chun an rud sin go bhí an alta bhí agat in san Irish-leabhar na múntóirí hána bhar fad anna simúil ar fad. Bhí an slú ag labhart fa sin an seachtain se caite ag an pop-up dúirt siad go raibh siad ag léamh an alta bhí agat. Bhí sé anna granú nóir bhí mar é go láiste fáigh fadá ní raibh tíos cás ná cathúaran agus gan feic na grásta chuiristeachar ní. Is Queenlam an frása as fihe blian a fás Comhrá. Yeah. Agus tá Kangol ar Springfield. So dinner eile. They make an cuide smór den clown sin go America. Yeah, sinné. They make drahara agus trifúracha. Agus bhí cailín amháin bhí bud is go agus do bhrisseach sé a crí dámeach hí an Talán dágant feig ihe bud is go. Agus badig Chile Solg America agus bhí sé caiilte sol raibh an gáscór buinte amachcha. Bhí sé Creebridgetown bud is go, agus bhí drifúra a chanig sí siúda bhar agus do fórsi den éigen hir I malnar térig ná timp na dúhí sin, hannig mé an leabhar nua an díaláin as drahar ar drifúr mór se súlaháin agus cuaigh siad ar America go Springfield. Agus so bhí mé ag léamh cúpla lehanach as an díaláin. Bhí sé ansa mó. I think we'll talk an leabhar seo sa tír seo. We'll talk there an féidir talk an leabhar. I mean, tá sé ar fáil, just Cad though. Just díalan, Anna? Yeah, just díalan. Yeah, just bhí sé ansa mó. Just féidir like, sé ní nó an rud mar sin. Agus
Vichy ag Olivu dul Gomerica, but ta couple law as sale and shin. August, Vichy on him. But just really made Dermot on Tiddle there on Lower. Vi gur her gon di troker vi sé poster ben gur hannig var on Blasked Moor. Oh wow. Huh. Agus vi an mahar goel for le mor Sulwan. Hello. Mocht sin cartigo. Yeah. So Neil Teddle and Lower. Yeah, Laura on Lower August in the kitchen. Yeah. But just Drafour where Sulwan August just deal on August. Yeah, just so the Simagal Mar ta etnia agam era like a grand nephew Rid Marshin Tashanafoni and Inia. Kade is it Shania? Like a grand nephew or Garnia. Garnia, yeah. So Well, Dimi Galan Dini or Dangani Kusha Agus on Vertuk here, good Springfield. Yeah, going down. Just the time, Going down. August Hartford, Thomas. They're just Hartford, Connecticut. Yeah. Never sure, yeah. If you want to be on Toast McCarrollshin, Visha Holiday Springfield effect Tomlin impression. Okay. But not Revshe and Agoni in Connecticut. Better Connecticut, yeah. Maar no me a death session Tarlu, maar no of course Stockedy and John Boyle O'Reilly on the Shin, down to my uncle Willis Cotagus Corson on Ballet, Gorbani, the Cadentan Viora Walshes. We hair on Tommy August Jackie, August the entire Tommy the Wookshire Crown Craig in the start. On Shin August we two sticks on Hollishin on Kingdom on the Hishin yet although Shin Marathon scale, And will Shibsha ag Leia Van Rud Simul Filar. Neil image lower le hele just being chorach on gachschachten couple long gachedin agus gachdirdin ach de vi club lower if I'm rev COVID tá sail riv COVID agus tresh COVID an different the via club Lower Schools to Lowerland. Lowerland, Shopton no gach me. Agus so vi singamak on Lower a hogan tamak agus slave. Agus vi club Lower Berle schools sa shop Lower in Loch Garman and Oned Lower the book center. Ach doing naar husig sé richt agus derte beter nach so sé richt an is like tá ahru gachrid na lei him to show I mean kind of percy nua a crohu doing him so well Sheila vi siglaur eglev lauren sin pe containmatar ni feather ta sé roishel Deception and lies. Well, the hidden history of the arms crisis 1970. Oh my Simul from Kenta. Yes.
Ja, ví ik smoine was wat na al le me lauer agus is achte an rud tam níos móhí an is na leihananta seo ví is smoine an shaft an seo an níl lá séir agam ar chorbe rudé ag tarlú gachlá agus e bhd níos mó ama ag fáilí lenaí leis na garfáistí tá siad an seo e bhd níos minic níos. Tá siad go hiúntaach ach tá mééis ganín roián na líonanta seo. Cén táma airíonn tú mar an Síle go ná idir lehuiéis hocht agus ní airim róú de ná ach má tá rudé an kind of táchtach béidir lehuiéis secht ach na léhananta seo nílim sois ag léime machchas an lebe. Nuair a chiaán mé taxathe deirig mé ag a caharú rééis se cahar ar maid. Sinné ach ní dáilm go mé an náné dhéanam man is. Is cuin le mai cheanna thnééistéiríoh sé go cearachlog gach lá sa bblion mu is go. Agus bhfuil is go an manna a bhí deireh sé he who rises late must trash all day. An fearbocht, Well, deirte na héirnig tá siad go donna chun dul cholle in an am in san lá chéana a dairig siad. So téan daoine chun leaba go déanach béidir tréis maníthe agus ní sé go maidit. Ach orintanta derm be me ag dul go lua a nacht ach an sin tar líon rudé agus bí me goanna agus agus téan an tam agus an is. Deirtar bhfuil is go ar cóil se bréomh go bhfuil ór a chlé go réimi se dóíag níos fear ná gá ó an dhéag. Sinné. Agus is fear sin. Na spear sin, déir né, Bhfuil tú sé goach chun éirí ar mar na gánar? Na léhananta seo nílam róáil ach ní airím líon is. Idir leithní a 7 agus leithní a 8. Tá sé sin lóga leir, Ag braham bhfuil is go tá seán ar stairí ar an táirigh nóair a bhíon an léanta tá sé níos éasca nuair tá an gríonig tanmh agus agus é go deas geall. Agus patha mé ra rih COVID chumá dairigh mé níos luathe ach na léhananta seo céim fá céim winter tá ach a bhaire bhfuil íon rud de scríomh agat na léhananta seo nó an bhfuil. Well, sure, tá bíon our grúpa scríbhneoireachta, grúpa filiachta, bíimiid ag ar Zoom fós, uairháin so ní mar aráis bio mar ar fá. Beidir sa blion nua san ablíon beidir go racham idir aráis. Ach bhí bé an cuairtfiliachta an Oireachtais beag sé sin ar siúl ar lína a ríis. So bhíidir i gcónaí bhíon brunchís mac a bhhar as stúna gáil bhíon sé i gceannas ar den an teanna job agus bíon sé ag lurg daoine kan rud a léamh agus mar sin so churas isteach dánar í sim líana le haid san go méid sé ar lína ag deire na mísa is tópa bhí sé handa san áigh so sin just ní mór an eile ar siúlagan bí mé ag léamh agus taint agus mar sin so ní agus nuair mí mar freisin bhí peocha le garman bailile le garman cúpla seachtain ó hin mar Poetry Town
agus so bhí reinintá imachtaí ar siúl. Is stáilm go bhacha mé rudéigen charnóg fadar a raibh bhí mé agus ar grúpa scríbnóireachta bhí an sa bhíidir éh an san agus bhí roinnt léhanna in san leirlan taobh an sin tá cóirtear dasacó an sin agus bhí sé go bra so bhí rudí ar siúil carcalóir so. Bhí raibh mé arás sa leirlan fós. Cad é nach raibh an méid an tarachtas im líana an méid sé leistigh ná méid sé ar Zoom ná tá sé go bhistom tá sé ar Zoom ar lína beagnach stocha beidir beagnach an rud ar fad. Bhí ag lerágáis seach ní raibh mé in an teachtar bhí ag lerágáis faoin narachtas in líana ach ní raibh mé in an teachtar nascna an ruid le ná. Ja, agus nachfuil sé níl sé ar lína ar an síomh? Well ná chuir mé isteach cúpla ó agus téann sé arás go dtí an déon chaite, so nílam cinnte beidir bhfuil mé chuirdach go kind of mícheart nuair a dtéigean ach basic smuoinehar tú spéidir go mé Tomás in ann an leabhar a cheolaigh an reachtas de bhil cad anam dó colm mar chunéile dom é cheola gotíí an reachtas fu iscot. So ní géan mar dean sé go dogan siad léon siad trí ar a chuirtar chuha bhfuil is go agus an sin tugann siad léirhes arás an príomhnóir an sin is go bhil má mís rodéigen uig sin is go má hintáin féin sin an leabhar nach an tanmatáir an tanmatáir hintán féin So kainte de van teen tan ken a vi meistri gan or waan mar go I hawan agus fi karm tá sé kailte is dag sé an te agus valig sé lei se wall go in de hik féin agus nu a véine sa tiach mé féin agus tinnne bra las gom ach ní som cadne sort mohu kain a hánig orm mu go Vas go raibh gachéine hiic sios timp an títá sin goráidir glummuil iscot goráidir sa kistin céan an íhe sunmuil iscot agus a léhéide móchaáin bhrachas có hapion an féin mu iscot mar gorá sé ggóúidir na daine seo go léir a hiic timp ar timp an na tinine sunmuil iscot ik sais ag castle le daoine gohfuil imethe san áis céanna Chreis ní don gur bhrachas có sanna sásta an féin riomh is go I damta na daine sin a bheas a cá a grá an títá ceanna is go nóair a bhí mar na ágbh mé fénix mar graar Tá sé gáblíon níos sóigen ná mi sé bhí mí sé cáh tabhac is go agus bhí mí sé chur an datach so an simné rá go bhaid go bhíh má bháthar thu sa dabba bhil beag ma air na colní ní bhaid sé an bolla agus an ceanám féidir she lads you're smoking down there. Well, no bhí mar DKD go mai, Is cuiinlam agus muidne óg agus do bhí an cuiinlaat an fork fada agus bhí tú in an cósta a dhéanamh ag an tseanna agus rálan é sin bhí cúpla chin agus bhí sais herbal fada agus bhí tú in a leathnú
agus rinnemar agus prati chomá rinnemar rinnemar prati sa chinna agus na vi is kind ma gan a rééis voor dis got vi barle de ronnach no macréel de lasige is. Oh ja. Agus ga he sé kudi bar agus geog ga macréel agus kurk sé an tú an de tongs é is go. O na tinne. Agus an sortin vi ní ennig sé idir ní náanrad Dir ge a hogad as a bar agus si cho kun na tin agus der sé go mé an taamh is go insna macréil genne is go. Rinnemar Asian in Mary's Bar goji nu a vi Josun solar vas Jos vi ihe macréil gathlian agus rinnemar an China nu a vi China oskulta anig an am sin agus ni mechanig a landini den ihe sin Gun sé sinnne glíine gom nor vi magrahar so nor vi sé sskoilkone me vorne festival is go tú sé go fer le an dagen is go agus go méid sé kaint in a color is go is si agus go méid sé wouldn't a salty marker be nice no in the egen parbok agus is an cad a haarle der hannig déine chuigen doris agus boske macréel ag déel ó choris go doris agus gohfuil si cá flo just sta sé léana ó hin ach gach blian hannig déine timp na haite nachréel agus go toben just agus bhfuil is go rud is cuiine bliantáin hí sa bullring in seo go mbeoh daoine ag díal scadáin. Rossléir herrings ar déir De vi sé dul timpel le mé orégan ag léach amach Rossléirs, An port a bhí ag an bhar fi híine an malfarste na Hurring a law, hurring a lay, hurring a law. Oh yeah, chalet, yeah. Herring what? Herring a law. Herring a lay. Herring law, herring a lay, yeah. Oh, that's on, yeah. Yeah. Other way, Bliantá hin sin vi hart costa an costa le karma agus costa fortlá vi trá den blian agus bagná na hiskri a neige hort an tef sin den costa will is got ag lorug na skadáin kenne ní liskom darlín sé nechran is is afsta an rud ahrian Percy sais inganistit. Betroffen bin kat Harlein sin ke van nach session na tarlu níos mó. Beger core is shani sé rodegen noch. Ja. Is toch ní vi macréel no nain rod na le seo no. I holy op na Springfield no. Ní mid macréil fao láthair agus nuair bhí mé ag cearúach cúpla blian ó hen bhí mar ag ghithe an macréil in sin. Agus dá sé anna as Now tá brnar an nélíonn ólas gom faoi tá mo chuid chirálaíochta go thuásach ach céan sort áit is Springfield an faoin túa nó caithear nó is Comhrá tá sé rééisanta beag beidir 150 míle duine. Well, I mean, America, yes, yeah. So tá sé
trí uair go le go Comhrá nuara agus cúpla uair go Boston. So tá sé anías agus támuid idir Boston agus Albany, New York. Sure. So tá sé asúil, maidir leis na cólachtaí agus rudí mar sin. Níl cósta ann. No, támuid nó go míle ón Gústa. An Gústa. Wow. Yeah. So nuair a bhíomar óg blianta ó hin. Cuamar go dtí an trá I Connecticut, in Cape Cod and whatnot mar sin, mar bhí sé níos tíre just dul go Connecticut. Tá sé raibh. Good jazz. Is Queenland vi kwel til dem van Kele in de koni ni Albany Comhrá eller an sinne nakles kad vanm donish is ni just kom agus vi mar hesten sin van broek na haun lawan vi ga Dalavon den van de onkel Sam agus an counter James Conley vion. Oh wow. Wow. Agus cadén car sin is Christ ni ferdum Queen van is. Níl sé kop familie ó Albany a car. So Christ Queen oig mer ball en is nor be mid went to den area. Agus Queen blawan kud me on car go Albany, go dí Boston, agus Comhrá an Moss, Comhrá 3 Springfield with this good, yeah. Yeah, sin Demblian ó hen ó mar sin, yeah. Yeah, so tá, Albany no go míle ó Springfield agus Boston no go míle ó Springfield. Agus cuirt faoi Buffalo agus Syracuse, cé go fadus atá siad san uait an sin. An Moss? No, cé go fada mór ó Springfield, aber Syracuse, no Buffalo. Syracuse. Okay, yeah. So beidir, nuair tá tú ag Vermont, beidir chuig uair clig. Yeah. Yeah, níl sé ro gar. Yeah. But so like Buffalo, tá sé, an Choran or Canada. Sí, yeah. Yeah, so bhí mé an cúpla uair le haid gnó, but tá sé an uair an sin. Anim na carach sin in Troy. Troy, New York. Troy. Yeah, so tá Troy, Schenectady, agus, na Comhrá mar sin. Yeah. In is Troy. Yeah. Troy. Hánig tú riamh an anam Gerald O'Malone an sin, Malone, no ar timp leite? Malone in Arganta. Se, Is Queenlam an Slina ach but níl sé ro Ma grifuór post le fear ó haar timppel balneirtéig agus ó mé lo in an tanam atáú agus cuaig reinintá Dave go dí Springfield ar dús anyway. Well, tá sé simú mar má Flynne Costello chud is mód an daine an seo an idolic tú. So I guess Bin an ó ag déire ceapan daoine má tá ó ann Well, sílam blianta hen is an Slina mock, so mock cuistal big blianta. So but is Slina normal? The school bird Cad an tanam cad é an áid a rís gur bhas tosa a máis híí I géirí an clochán Castrán area
an taobh seo de slíomh Brennan bhfuil iscot, yeah. Oh, se. Caintear mílón in sin Mary letué nó ribin mer inghilge ag fardar fan in pádigón mílón. Bastún Queen do. Agus vi Tomaso Crihin in massam a bháthar gur an drifúr nó beidir no beidir nacht le Tomaso Crihin. Well, ní lis gom tá gom gohfuil leabhar scríofa ag duine na Gaelta. Tá sé caiitinis bhí an fear seo in sna Gardaí ó dar agus scrí sé leabhar bhfuil pen do ré Rivracha, yeah. Tá ceapan gúil siad Gaelta i glí an Carcaláir mar coolla mé mar seola leabhar. An fear céanna bhíag sé canna freisin tá grúig ag fásar má cócónát ar cúlta coolla mé sin Carcaláir. Bhíag sé canna an roitá fear seoigi bhí á meam bia. Tá sé caiitiine seach. Nadar an óncail leis nadar an óncail nó sean óncail bhí Tomás ó Crihin leis a cáir, yeah. Á mílón, yeah. Ó scrí sé Clíana. Caiide chun stáisiú brunir as Jerry Curl leis an gcóra ach an Thomasí agus an Cégur Bell le teachta seach ach gur míle mágah as páirtí lecha fi sé Harbh simú bheith géiste libh agus gur míle mágah. Jarú bhíimethe. Slán. Springfield will shame her tá. Yeah, okay. Stáilm go bhfuil, yeah, okay. Slán acu. Sanna hamara cá le cónam dé. Slán Donnelly. Boom. Wow. Hey, Lena, chuna satá cursaí. Go má chun stáisiú féin. Anna bhaid, listen, go let Cabby go mé an bhí mé giste leis an grúpa Rivray gus soníró is ag acu go mé an. Oh yeah, an bailach bíon dí magan. Well, tá Cecily agus Patrickins an Seomar Freshman, she's in buinte clipse nó? Tá fótear a gachtainach nílas á cétá nó cé. Just cur mé cur dómh agus mas málo páirtí is. Lenaráid tá fótear tá rancanis so tá sé am. Agus bhfuil se agsúla níos mó daoine nó an. Well sé bhfuil bit agsúla 2,000 daoine. So fan go eicvis cétá se tak. So an rud ná bhfuil is acu sin Patrick, tíos mé just bonsoir agus tí dit. Tá má sílam an seo freisin ach níle camera siúil so but tu sé is nuir tá camera siúil aige. Okay, ceart go lá. So nó be cúpla daoine eile de chuirí mar amach an choú agus táigh daoine. An rud ná an seas a rang tuiscoil mó is just ri an obair agus an dul bháile sé clog an seas a rang. Ní so tá daoine áitigh sa metro. nó ar a rothair nó gacáit acuáin rih a ríomhar so sin. Well, fágam agus é agus bimrás an gan orclaigh nó mar sin ach éáib just chuteach agus bimrás. Just clína pómanse fecim go daine ag teachtasteach an bhfuil cad féidir lumsa daine Is féidir Jenny sin so bé mé se fós ar an gléig ach bé mé sa chuúlar áigen so bé mission in. Yeah, bé mission in daine le an deachtaíomh. Okay, sin mai cló. Okay. Gumná slánah Marilyn. Okay, Sonish. Sin galanta. Hey, Stephanie, chuna satá tú? Ó tá go má agus tú féin. Wow, lá ada, okay, yeah, tá mé go right. Hey, Patrick, chuna satá cursaí? Oh, go mai. Go. Yeah.
in mé an Paris inis ag bhfuilm bhí an sin ach chonig mé go bhfuil na cuas sa lá an fú Tá le carhas an fum sin muidirna nó tá fardar an canas anó dairí leis. Ok. Patrick bhfuil tú. Tá mé mar chunig in Toulouse. Toulouse? Yeah, in Eskart na Franca. Toulouse. Oh my shit, wow. So wow. So go bhfuil kind of Toulouse. Tá sin in Ekel le Barcelona, no? Tá she's Comhrá. Oh no, tá cuigur an clig le tomench idir Barcelona agus Toulouse. Cearcolóir. Ach tá grúpa bheag na Gaelgóirí an seo. Gach coicis rinnemuid Curcal Cora le tríar nó cachar duine. Oh wow. Tá sin mú. Sin gach cé go rí? Ga uair sa bhí. Wow. Tá sin go mai. Wow. Tá mé ceifmid be teangol lo. Le sam cicé tá man tá man sin ó aber bhfuil mé ag chur bhfuil rudí éigen leir siúlagin féidirlinn beg teangol liv. Cinse seo tá mé an mó WhatsApp a rinch leat. Oh hé bumse. Oh, can hála. Tá discussion an sin. Ok, bhai óté Cydé, an bhfuil tú ábhailte seo a eáil park tá mé scríomh agat. An féidir leat do éonrod níos agam riamhos nó Tá daoine ag leirg teachtas teach. Sin é mó Ok. Hi, Cecily. Did which Cecily? Ok, tá sin agam gur agat, ok. That okay, boom. Talosa. boom. Okay, so hey, Stephanie, can sa bhí an ihe Iraniachta? Níléní áráníochta rih deluan sehuan. Ach an cehrú lá deire fór béimid sa tigtarna Patricks bhí ihe anna galant ar fad. Galanta nó ceolmhar? Ceolmhar, galanta, úntach, gohúntach ar fad. Béimid grúpa mór ann. Sin Jaloon? Yeah. Okay. No, she gaf man scéil nílach cúpla focail fós agam. Stephanie Box. All right. Stephanie, tá tú go húnta gur fad is óránaí úntachaí. Ó míle buchas sa Cecily. A háirte seo Cecily ó Harcaig. agus bé Cecily a fartach ar na sesiún ar lína. Yeah, mar
Well, Mark Clown. Yeah. Ranaride is Cecily. Yeah, it Dian Glasol sesiwn ar Lina Dian Glasol. Yeah, sesiwn Ciol. Agus bhíoch Stephanie ag déanamh ceol ag óráníocht cosúla le a lark. Cad é an bhfuil ar lark? Cad é an bhfuil ar lark? Well, Lila, it's ein a stoker, so it's Éan, ein Hewler. Oh no, yeah. hey, an lark na bumche. Lark. Lark being chin ag canu sa mudgeon. Yeah. Being Stephanie ag canu sa niha. Yeah. So Neil an ein céine atá gist. No, cad é an taoín a lauren sa tróna agus sa níthe? Ó ceist bha. Wow. Nightingale, cad é an ghfuil gur Nightingale? Oh, wow. No, ach an bhfuil mit cinse Nightingale tá sé san anam gur ihe tá gist ach. Tá mis me gcóí an seo clísí agus cliisiom na éon ag canú acaháin sa mudgeon. Oh, na. Now, ein duine amach faoi túa nó ein duine tá le níos mó ólas ag eici ar cuasaí ein seachas an Nightingale an bhín éon eile canú sa níthe. Gine sam, bhín rudí aige, well, just Harlíonn sé. Okay. Definitely canu. Taresh Philomela. Philomela. Philomena, yeah. On the chat. Yeah. Oh, hey, well, Philomena, ik chuck this chalk. Will she? Philomela is Nightingale. Philomela. Ní Philomena. Oh, Philomela. Tommy Jake Sula Phila. Tá duine agin well onkur sin Philomena is ionach an rud go bhfuil tú an inis mar bhí méid si kaint faoi ein agus beagnach an anam céine tágad sa. Tá ceist agam faoin grúpa áránní. An bhfuil sé ar siúl gach déúin ar líne? Neil, an chéad luan de gach mí tigtarna agus an Triú Níl buchas ihe luan Arlína. Béimid Arlína de luan sehuan. Scríbh má riamhfast in Musca Kaint. Bheadh sé go jazz nó bhhailm a bheith ag canú libh. Go má. Fáilte bígílinn scríbh mé má riamhfast má heola riamhfast I Musca Kaint. Míle mágad. Agus an bhfuil cuimhin ag sin am gitar libh? Cuimhín tá beg sé an le cún of day bhí sé an Matrix beg sé an deún seún le cún of day. Go má. So fan second Méla. Dear good. Díomh cháirde, tá mé tar éis an meisií a chur siúil. Can is tá tú Phil? Tá go mai Cecily agus tú féin. Ó tá arás. Bhfuil cuasaí gorca go má. Well, tá naim seo go húntaach ar fad. Ó, bhí lábra going in é. Bhí an goíon ag spalpa. Lábra fór go húntaach. Agus an seo chuma. Na. Se. Go má. Go húntaach. Agus an bhfuil si búra faoi cuasaí nuclear power stations. Sa bhrainc.
Hey no hey Cecily sin ceist simú mar tá na Frankie có clachtathe sin leis an cóp nuclear ní léon bailach eile acu ní dóilm. Ní léon bailach eile tá sé Níléon bhealach eile. agus ní léon agla orthú á ceann. Níl. So just tá sé de leis sin ar níos a fad cé go blin fibre be. Tá. Lean siad a raid. Agus Kevin Lumner is mé sin airan sais carn sór agus rudbar sin. Níl na Frankie mar sin? Níl náir a níl. Ach tá míad go léir ina gcuine tá an seo in éireann. Tá feib in éireann an bhliain seo capim mar ní raibh éon ré in éireann an bhliain seo. Agus níl na eolians, níl siad ag don timppel, níl éon cócht ag tacht an bhliain seo. Níl cócht blíthe, mar níl éon ré ag séide. Tá ceart a go. Feib sé sin in éireann an bhliain seo. Níl éon ré ag séide. Ní féidirling an móin a úsáid freisin agus tá míad chun móine cinachchas an Litháin agus na tíre mar sin. Sémas de lé mé sin bhfuil méid ag ceannacht món as tíre eile. Tá. Dochreide. Wow. As an danmharg measam. Tá sé sin dochreide. Wow. An scéal céine leis an Beatus le haig an siúcra. Dúirdar na blianta hin ó ní féidir le caiig sibh na mórnachan a gúna síos. Agus an sin tá siúcra sa siúpa ach ní déanta as éanna, is déanta as ní lisa gom cén tír. So cahamid a bheith cuaramach mar a rudí sin. Caithfidh siad gás a chuardach I bhargan na héireann. Gás. An bhfuil sé fósán, ceapan go bhfuil sé beag na críochnaithe an tá siad ag glorg tá siad fós ag glorg ula agus gás ann nach ní lisa gom cé bhéad atá ann. Ní lisa gainn. Ní lisa gainn. Bheadh sé go mád am meach gás. Dá meach gás I bhargan na héireann. Bhí budget a going in on budget. So cad éon scéal cad atá. Well, tá na páistí fuair siad breis airgid. Na seandaí na mar mise ní bhfuair mar a €5 breis. Gach seachtain gach seachtain €5. Ní fiú mar tá an eiléis ag dul suas agus tá an gas ag dul suas. Ní bhaid mí é an rud sa deire. Ag se bh lán édíochar ar a bhí an dhéirigh. Is féidir sin an aibe bheith go going. Ní léon wahas doing an éair. Agus ní léon budget sa bhrain cum bhfuil? Well, tá siad ag caint faoi, ag caint. agus Caint gcónaí sará. Gom leis cail Patrick, tú bhfuil mé lása I Parás, hí tú I Parás ar fad de léanta. Ja, bhí mé an, ja. I cinse sa cláiste. Bhí mé mar choní a bar, so le den sé ó seach sa blian. Ach, drastal mé cuasa sa Culturelán agus cúpla rud le Gaeltachtar sin. Bhí muid an ambassad le chéile an Urí? Na sean léhananta rih an díon glasál mór. Hey, ach tomid an deascéil, béimiid tomid arás an Gaeltach sur sin, tomid arás an is a fad cúpla blin, arás blin cúpla mí
Rashig and Quiet Man. Just dinakul Shinar Tavern and Shaw Aros. August Tommy Jig Ulvu Inish and Rudmore no on Town Sorsen. So Tashin size public for Kenyan Town Sorsen. Stephanie August Philomena Stranger live Kainch Mayel on Town Sorsen. Igdol Rash Hig on Shan Sale Viogin. The Gockrod. Right, let's Stefani in her douche. Canada Ogin for Kenya on Town Sorsen. Yeah. Okay. No, Stefan Fanbom shit. Kaifi me Mabjor Martian. Shit. Oh no, Tashin do Credja. Come let's kill Stephanie. No, talk upon tea, talk upon teagum. Tashikasula Harry Potter, Unkershin. Boom. Nish Nishan. Tashan Nish. React. Talk upon. It's size boom chat. Premier Ash, just boom to boom. Sláinte. Sláinte? Capán deas a go to Stefani. Capán deas tí. Capán deas agus capán deas gam. Is Queen Lum Kata Igest on Cork. That's the lark, Stephanie. On Cork. On Cork. Okay. Yeah, on Cork. On Cork. Tá tú aní as Cecily in the buchas as tó. Tá dríocht Diana bheith Ciarán. Oh, fair sin. I ní díling Keelan mar níl sé bon tá sé dú agus size gurm ach níl sibh an eáil. Oh well, sinné. Come on, let's get in the Genetic class triactor. Come on, let's get Stephanie. Come on, let's get Lanarai. Okay, so Tomig Folum Fos, so un peu de patience. Voilà. So Rudderwan Leverdol Riv and town Siersen. Derafor an siw fihe law an derab ihemart de min Derafor bemid san Quiet Man ihe filiacht o veil o cad úntach ar fad agus beg an fili Dorina ni Chineda ling lacune of day. Fili o harka gwynna beg shion lacune of day o cod raw gach Derafor gach Mars ihe filiacht o veil o cad úntach ar fad agus bémid sa tigtarna an mí seo buchas le dia taréis an ihe seo an chlár saoan Siersen ihe scannain ihe trán a gceist afran na scréalga ceol charm club araníochta ach tá brón orm a Cecily béimid sa tigtarna de luan sehuan béim beg club araníochta Arlína Arlína ach an chlár saoan Siersen béimid sa tigtarna san CCI san Quiet Man san CCI in rudad ella a chardia an ceol trán a gceist sréalga Rud simulach ní Jerry Irish
tis a gola associación irlandés ag glóra céili lin. Ach le sin an ceismór ní le sagam. Caith mé scríomh ag an chláiste beidir cad a massint. Well, ní líon dochar is féidir linn scríomh agus ag bheicmid cad is massint siad ach here. Wow, beidir sin galanta an céad céili tar éis an pandem. Well, ar óin céili éon áit sa dón fi láthair. Hey, beidir gur sin an céad céili éon áit ar be. Tar éis an díon glasáil Okay, Philomena, tá tú sais. No, Tá mí of tatu ag ar clú agus cáil a chur réit sen mar grúpa dása. An rud granhar mar just ar old daine an chat. Seamus, call tusa de goni an chat no? In ar an Lochorman. Bhí mé is fada lá bóla mé bhí mé ar Zoom nuair a bhí sibse ar Zoom an gom hin ach tá mé ag féachant ar tá ceiste go marh. Beag mé ceolóra fihe bliain beag mé fihe bliain pósta an bharte chuing. Agus tá mé chun dul go Paris an séo lá déag de bhí an bharte. Agus bhil an búla liv mar an séo lá déag an nílas go man bhfuil éon rud ar siúil san nóim sin ar. Wow, well sin raibh lá féile park. Brat seo de gran no an rud a bíon agin a mí Martin nó Gerra an mí bíon an níthe vísúil do mar gran. Amini bín cura agad fasta ag an ambassad an seo ach ní ddíireach an séú lá déag mar tá go leor rudí eile ar siúil. Sin fá chuin bheicmeid just ancaid níos agamach de grá bín an seachtain mór saganine ná rivan nolig mar tá spás an agus níl éon rud eile ag ar siúil. An rud leis an mí Martagus sin an seachtain géilge den náisiúnta. Sin an áit nach bhfuil mid dhéanamh féin rud mar tá méid sin rudí eile le déanamh. So heolig mé rifust cuathú ar énos chun béidir gur bhfuil duine éigen an ag an nám sin. Níl sab Stephanie bín well wow. Haven Gaeltacht an Gaeltacht ná acan mí sin ihe anhair fad agus am go ham well Chuckton Chan towns or sen amini rodegen for chimple rit me Marta Krilar Jerk an law riv law féile park. Wow, just mar sin de grad ní bín vi mitigéide féin rod specialta. Bhfuil si bh tacht ar feid cúpla lá Hamish. Kara lá so well tá lá na bhí Comhrá ar an géad lá tar éis le haig na níorfósta fiche bliain ó hin agus tá méid chun dul eis ar feid cúpla le haig mí na meile mar mí na meile honeymoon. bliain ó hin. Fá go bhfuil an níostí gánach. An bhfuil sibh an go leiscil bhfuil sibh ásta sinna eáil. Ó bhadís féidir. Sin anna teirtear fad agus sin no. Leiscil níl sibh ásta é rud eáil. Tá méid Dríocht. Okay, go leiscil. Seamus, just bhí méid onc ar an lá é féin. Sin crílar an seachtain sin Jacadine an séú lá déag ná Jacadine. Okay, well, wow. Lá eile párig sé Deirdín an well. Well, sinné. So, wow, be rudí le chéna fan éon chur parás timpeall na dátí sin ach
Níl sagam cén rudí. Well, be gat in gobar na Neil last fair an asúnta I baris. No, Níl. ní go fóil. Ní go fóil. A beidir an sarn beidir bóla duine aigen an sarn nó Aye. Oh, no, to Seamus come like just for me ground nach Lane Road fui lachar ach an chance mé rud igen an. Nach mí an mórhúil ar lá féle páric I baris. Idir an Cotrelin agus an Église Saint-Étienne? Bíon ach nuirí níró sé an agus tuis go raibh an pandéim an níró itáis buair agus níró siad ag siúil. Ní siúil ó díntaach mór é, ní siad ag dul níos like ní bit ag dul 20 kilometr agus well Beiidir cinse é Patrick Beiidir go bé rud an stocha. ó títarn a bháin go dtí títarn eile beidir. Stocha. No bé sin simú mar tá sais sagm bin daine an car agus bin siad sais simú go. ná bí buir Seamus tá go leor rudí eile le déanamh a Kaint faoi títarna le mé ná igen I chrínlam le déanaí go bhfuil had de 7 tarna éannacha I baris. Seacht. Oh, hey, Phil, bhí tusa ag léamh an ná igen ní chrínlam cé náid ach wow. Phil, bhfuilta caint bhí alt le den éigen san Irish Times Beiidir inné sin é nó? No, cúpla seachtaí ó hen le mé sin. Ní chrínlam cé náid. De ná mar counter Geantar páras beidir, ceantar mór, páras mór. Á chud is móistigh sa chathair. Well, hen tú go dtí títarna mar apple an quiet man iad a sarn. An bhfuil na hairige like an fain tú na hairnig ann nó an déan na hairnig ann got there a seachtainna nó an bhfuil na dína tú le nó cad é an scéal faoi sin. Ní héim riomh an. No. Hey, now sin okay, Stephanie is tosa is Tá siún an gach ihe céir decédín agus gach ihe de Saharn ach daoine na Association Irlandaise so Francach Kioltóirí Francacha. An big sé sin ceir go leor mat ar ceolán agus crack agus. No, tá céid don inta bhaid inta ardacu. Kinse Frank nuair atá na céile agin lo Frankie de lig na ceoltóirí agus tá si inta a fad. Also, hey Stephanie, tá sé scrífa tá atna ólas ag Stephanie ag gach. Is áhfuil tú mar nuair tuimiid ag leor tarbhaine I gcónaí Stephanie an bhhaid le cócrans le Janie an bhhaid. Peter let Stefani an liste a dhéanamh denna Well, no, the Cape Drug will go on to Stephanie, but Toshi in a goni Beijar just an heck and Tarvin Shin. No me the one ag shul. No me the one ag shul Corcoran Sacré Coeur. No, Shin Och
ítach galanta. Is sais bailile beag just a cric Sacré-Cœur as well. Happen to go to a mock fin tour. Corcoran's and Tanamatar. Eine bommetje to 3 Corcorans le fall shot. Yeah, 3 no Cahra Corcoran's. Yeah. Bastille, I guess. Yeah, Bastille La Défense, Clichy, August Corcoran Sacré-Cœur. Wow, right. It's just low. Lorna atá I Rue Saint-André des Arts. Oh, Canada, oi. Ní Tá Carsa Gus. Corcoran's is sin. Tá Carsa Gus. Yeah, tá Carsa Gus. An nó tú dachad a sé tihetarna dachad. Well, an rud a le mé ní alt den bblion seo é. Beidir gur sena alte ach mar sin féin. Oh, creting é mar sa Spáin in Barcelona tá an méid céanna an freisin. Dachad nó mar sin de tihetarna. Ach bhí sé caint mar fear tihetarna, mar tá tihetarna áirithe agus nílach an animán. Léon éannach Corcorans, Government scale Corcorans, Dinner Éannach. A chur bonné. Yeah, the Cadiz owners. Oneri. Yeah, Oneri. Éannach. Shay. Yeah. Ach, tá Carsigus, enfin, oui, ça dépend de, enfin, oh. Stephanie, Nobby Burra. Non, je ne veux pas raconter de bêtises non plus. Gav me le scale hard. Ni lach, no, ni smó, tá cuaig focail a gom fós san isis. Ach, leanaráig a chuirde, leanaráig. Bhfuil mé dúis a leis scéal leanaráig. Bhís le rá go bhfuil rudí eile de déanamh chumá I baras tá jazz ann. Jazz, yeah. Is féidir le dul ag dása go dtí cebhód le an set. Is maithlam an canna ceol. Yeah. K-night in a makeshift airshow. Tá lá náitina. Ná tá áit I lár na carach cebhód le an set. Tá anna cháil ar chundal ag dása. Sais rihim jazz. Is maithlam é, se. Yeah. Bhuaig mé dúis ar comórtas ar TG Cahar. Wow. Stay City Apart Hotel I Bars. Is cólacht éarnach é. Ar coolla tú faoi. No, State City. State City. Is é cosúla árasan. Ní óstáin é. Is cosúla árasan. Agus tá, you know, ceann mór I Bars. Yeah, tá cistí Yeah, it's better at an shomra áil agus tá sort kisten an céad store agus, you know, is ní raibh mé ann bhí me bhain céile an riamh ach ní raibh mé ann ach you know, so tá sé sin go híntaach. Bhuaig mé ar comórtas ar TG Cahar, Tour de France. The comórtas ar siúl chuile lear Tour de France agus bhí siad ag tuairt amach darabhain le haig €700 chuile lá. Oh. Bhí an tálam. My who? Oh, my shiv. Can it be on size cash, Jacker? No. Cash there be. Oh. Cash there be.
Taú rifos heola agus sinna ó bhí ceiste haigin le cáhfuil an túair a fell ó rigan mar just slash scale for Kenya cash slash scale he might who I think suitar rud ag gin well Harlan sé go si an rudmór ná le Mission Breton sin in Montparnasse so sin saistal hiig an Breton gan airí as Paros so tá si an ach an lá ach an ihe sais card lá acu ceol rinke gakrod agus an donach doni euro was me being on festes fest nose ach rit an tronona sin nís mó an jera seachtain ach tá tosig seacht krílar an seachtain nor well big mé an daine ide agus big ruddy ar show agus is man an bhí mé an ná ní is gom bhí mé bars chuig nó sé or riamh ar énas sin go wow sin go mór tá seach war bhí missionéir just seachtain ó hin just wow ag teacht arásig an sean anáis an saoil an gná saoil ar a bhí tú an dollarháile ach an méid sin pápar a bhí agam na déanamh an dul go héan ai well rid an PL rud cóhfuil tú an pápar gro ó sean firm locálta ach ní dilén cíl well ní léon cíl mar ní fecin ní léon duine ag tá sé just cóil an pápar sean pápar sin méid ní léon duine ag an cartá scrífa nó cé anam nu Ashtak just properties more. Neil Shineg the Frankie, nor atomic chapter rashig and rank, Stoke Mujana Liga. Neil the Frankie egg Laura game Rod Marshin. One of the Frankie egg Laura Rod egg in the Stoke Knockul more on keel lesh, mar Tashid ansauste over again of Virginia in pauper new screw mark up no ni reach again of shin. Agus aberlum le a hell an will si bheith clí leis na sríanta fós. Mar mar an bhfuil gach duine ag clí leis na sríanta an bhfuil na sríanta I bhaim ar na siopaí agus na hallbhaige agus rudí mar sin. No an tínrod ná an mask cathaf. Seachas sin an rud granúir rud an granúir. Well féidir goil si mar sin blachlíach an metro is féidir leat achad duine chur sa metro agus go ifigúil ní léon buil an. So bé daoine mar sin sa metro agus tá an más agat so sin garú. Agus sin an legan ifigúil agus fi fiú na araig cainte an radio ag rá. Ní léon buil sa metro tis nach bíon éon duine ag dul de grá bíon daine ach dahad nómad sa metro, so níl sin builach agus san éon chur ní bíonn siad de caint le chéile, so mar sin níl buil ar be agus sa metro. So do creide sin stát servíiseach ag caint le stát servíiseach ní léon buil an. Maar níl si den an metro níl si stopu níl si ag dúnú an metro ag jean má tá ná builach sin an metro ag go hefagúil go hefagúil ní mór gafan tú an mask an bhfuil pinos an. Come iscin? A mask? Mór gachan tú an mask an bhfuil pinos an. Oh, Kid trio quick euro no ruddy mar sin. Níle is agam an bhfuil is tócha go bhfuil. Ní léon ag dul timppla in is cappa ag smachtú an rud sin. No, níl aon duine. Tá ag dul sé an strád ní léon
nílort an másca caiú. Chéan tú isteach bíalán nó bistro. Caifi tú é a iompar ag an doras ach nuair atá tú isteach tá cad agat é a buint díot. Nuair atá tú i a hí ag do bhórd. Yeah. Nú tar tú ag dul timppel is tí an caiic tú é chamád ach nuair atá tú i a hí ag do bhórd féidir é thugáil uait. Cad éon difriocht idir be a hí nó be ag dul ó bod ó board go tabla eile. Ní léon ach sin an so nó ní léon Ja, tá tú níos isle. Tá tú níos isle agus tá na COVID in airde agus. No, wow, tá sé có. An virus ag dul timppel ag tastal. As cean do cean. Well, ní féidir bí ihe agus an mascart. Ní féidir. No, sin rud tá fi me sa margún seag hí sin nú tá cad agam bhí dul timppel gan másc mar. No tá cup an café agat dá láh. Fiú gan é a ól tá cad agat an well ní cad lí mar just tá sé tá daine ag rá well chun é a ól tá sé ceart glóda da go le másc agat. So bíon tú ag dul bhí mis ag dul timppel le cup an café mar sin a dhéanaan tú na sa margún seo parás bain tú cup an café tá ag siúil timppel ná gan másc tuis go ró cupán in má láh. No, ag caitheamh totini freisin. Ai, sin é. Féidir le duine dul timppel agus cupán glunne folamh a bheith aige. Ó hé rud eile leis agus é folamh. Is mór an trúir go leis céil Stefanín Filomena ní ró mar caiint. Is féidir leat ag an margus féidir le dul timppel le café le cupán café folamh agat ag dul. An cupán cénas bhí agam an lá rihré agus. An rud ionach ná bé an géach sor sin fa cin an town sor sin sin an teach mór ag dul ag salon des vins. So le salon des vignerons indépendants. So agus béimid in an sin it tús mín an nullig ach bé sé an sais town sor senatagin tá sé ar fad cúpla bhfuil gá seachtain is tóca ruda an sin agus rud eile agus chun siad le chéile agus mar sin is town sor sen. So bé an dul ag an salon des vins. So mar sin tuis go bé cupán agin bé méid an dul timppel ná áit gan más. Is that a Fianas éan Cadé? An bhfuil fianas éan. No, beagnach ní as éan ach daoine Tá lynch Bordeaux. Lynch Bordeaux. Gweil lumsa sto. No, I Lynch is annam dom. Tá cúpla céan an agus I lynch agus cúpla daoine eile bhfuil mar le Hennessy tá si sin an cognac sin McCarthy Choma. Wow. Bordeaux. Bordeaux Bader ach Chateau McCarthy. Na géana fiáine. An bhfuil tú ag teacht an blin seo, Stefaní? Hiag an salon des vins? Badery. Is safran margin, bé sé dul ar a héinjé clog. Tá sin níos fearr a dhéanamh go muc ar margin, mar níl an méid sin daoine mar tá 1000 vignerons an, sin 1000 daoine agus 1000 fin agus cuméile sin tá sin go leor agus tá sin níos forasta siúlóid timppla an áit sa margin sa tóna bín bailíocht daoine an. Tá sé clódathe. Hey Patrick, ví tú ag an salon des vins i Paros? Uair bháin cúpla trí bliana hin. Ag bhí mé an sa tróna agus tá ceart agad bhí tá
tá an oid plódathe le dine agus tá sé anna difriúil na Fiona a blastú. Mas mian Fion gomór liv is oid goma chun Fiona a ceannacht. Tá an prijs réisiúnta isisiú an réisiúnta. Agus an rud is féidir is féidir lin é a bhlasú gobaid rá bín tú ag ceannach budge le siop ach níl cad agat ó níl tú an é a bhlasú rihré ach leis an salon des vins tá agus fiú cinse é a bhlasú agus ceiste chur ar bhar well ba tá sin ceach leir go rud eile agat níos tanan nó níos corp nó níos édrom nó níos trom tá tú dír an fin ba bhaileat féidir le é all tuis well dulú vigneron go vigneron agus féin tú agus na ceantar tá Beiidir nach Bordeaux atá gais Beiidir Côte-d'Arône níos fardir so it's féidir leat chur ceist agus féin tú an cean ceart tréis cúpla hefir tú cúpla fi a bhlasú rihré agus féin tú cean ceart. Agus má bhlasan tú denú fethe sais fianna an mén tú ar meisce ag de an lei. No mar rud an rud ná rud éige a ehu rihré agus bé géhúd mar tá díine tá tú gethe timppel. Mar is rud eisteach le well rud é leis an fin change sé le bia. Like ní bín tú fiú Harrison ag ól Jerk mar sin bín tú ag rud éige agus a ggóil. So sin an rud leis an fin. Patrick tusa an tain Francoch agin. So no hé le anam mar sin is Portugálach no car bhas an anam sin. Is anam Germanach é. Rice? Yeah, sure. 8 glynne ó hin hí ma winter ag techt as Sjarman go G Merga agus tá anam reis slinne reis orú. Tá ceart agus tá i Portuguese tá rééis freisin agus tá brí ar rí an sin é an rí. Agus cad é an cí cad is brí leis as i Garmánis. Reis mar iken tú ruda iken tú. Capping wow sin simú wow. Agus cáhfuil tú a coní inis Parig? Toulouse. Sarán neskart na Franca. Tá siad go híntaach le an rugby Tá for an anleiger an. Gus bhui sé an kréf an nuirí. Tá na duine an roú las. Wow. Tá cadtá an Toulouse. Tá an GA le fáil tá fer an GA an. So ví te grogwil size grúpa Comhrá an sin rud? Yeah, is grúpa andiog tá tríor nó cachar ag crunú gá uair sa bhí. Tá sin galore, tá sin an a bhair fan sin galore. Agus ó ham go ham tá duine eile mar tá na duine tá mar egrethóir. Tá a lán tá liste fada aige leis na seolaí réamhcuist na duine idulús a bhfuil sim ag acu bhí ag leabhairt as Gaeilge ach cúpla tá duine ag teacht uairháin ó gá uair agus tá reis ní éiceann sé riamh tá reis. Bhfuil si curf mé riamhas tugad tuisco leat agin ar Kevin Garvey is cléador mé sin. Agus Conor Joyce is Conor Joyce an duine ag agrú na Kirkle Comhrá. Well leat agad ar Barbara ní Císan
Tashi on Gakur. Ah, well, listen, my shit. Oh, well, no, Shin and Mage, either Kevin August Barbara, Cafe, well, no, Shin, Gakrod, Jane to August. Oh, good chess. Well, he Gakrod, so good, I Shin and Mage. Ah, Tushin Gallant, Amar. Oh, wow. Barbara, vi mis nalske le Barbara fado. I thought sale could biog shin stuff. Tanimator de valle Fodrig a Patrick. Cad an tanimator an balle in Wilto? And Toulouse. At Toulouse. Toulouse. Okay. Toulouse. Balle jazz session. La ville rose. Cheney. No, it's just... Balle bon darab. Shin how is Shin Balya Garu? No, an Auroni Garu. An Garon. No, yeah, wait, an Auron Garon, August an Auroni and Farig Canu Shin. Nugaru. No. Nugaru. Fix sweet affair on Lugaru. No, Shin Rodegan Ellen. That group Zebda, us Toulouse Fresh and Zebda. This group rap kill. Well done. August will to on la father Patrick, no Fodrick. Oh, we Tommy on le Triblina anus. So cad Olain Rod. Okay, cad Nakwalagets and Shena to a Viaget Paros. No, it's Freudian for us. No. Our son Hubber, Tommy at Toulouse, I guess. Job the Airbus on, I guess to Monica on war on shop. Oh, character. Can Caharu I Toulouse nach will. Can Caharu on Colach in Airbus. Sinead. Yeah. Oh, ik kom les kele din usla. An page Woolwich calculator for Kenya Greengrass Starul. Yeah. Okay. Okay, Cessna will raise, so I will got in array. Just think. Okay, now just be big a Gyra no road machine. Okay, Seamus will array, Gaffron. Okay, August Hain, a do a tree. Okay, Shinnon. Oh, well, she shouldn't care for up a care now logging just Tishko image machine. Just moment you have me a Kumado chicken. Boom. On technology shop. Wow. Come on, you guy. So, come on, good. So, women try for can you care now? Okay. Ha. Okay. Shin Galanta. Okay. Shin RS. Boom. Stuck by Shin Igdol out Amegan Aaron. Latin up Facebook. Which if you calculate Shin, only 5 if a cool no, boom. Okay, Shin Jainta. Shin. Agus fáilte deluan sechuan Arlena. Oh, come on. Clubaraníocht the Forest, yeah. Agus tá scéal brona go gum fuair Paddy Maloney as na Chieftains. Pioltóirí únta. Agus fi sé an Granwar agus fi sé seint le díla cosúla Mick Jagger agus Van Morrison agus Tony McMahon for Tony McMahon bar question. Yeah, cúpla lá Yeah, Anna nuacht Anna Vronach ar fad. Oh, I was in Bhí clár ag Tony na blianta hin dar banam the Green Linnet. Bhí sé ag rinne sé turas ar fud na Franke le Barna McKenna as the Dubliners. Agus clár den Kates go ha bhí an. Tá chapter Virnia Éireannach ar bhainneam Green Linnet I Boris. Oh, Sin le Owen Lucy as Corky, no? Yeah, Châtelet, Nakele Châtelet.
Aye. What tá sé an go fóil? Wow, it's cin se. Capim, yeah, go with Sean, yeah. Yeah. Maar achrin sé well tá sé ar fad lintanis ag bín tarfanán agus achrin sé agus tarfanne nua ag teachtas sean tarfanne ag dúnú ach tá Greenlinnet an go fó. Crílá paras. Agus bhí an trácht ar Seán ó riada le déanaí agus an méidir rinne sé ar son na Gaeilge agus ar son an cheoil. Yeah. Bhí tá ceart go bhí sé an óg nuair for go bás. Yeah, ní raibh sé ag dahad. Wow. Yeah. Sin óg. An óg. A cin sin méid sin. Wow. Yeah. Dahad agus dhéon sé mar achí sé an ceol in airan ceapam. Le cultas ceol 3. Tá an ceart go se. Agus dúirt sé uair amháin gur tháinig an seanós ón India. Tháinig seanós ón Ind. Is tócha gur fiúr sin. Is rud amháin eile an seo i Parás ag an Afrin bíimiid ag canú gcónaí an airneathar. Agus capan gur scríomh Seán ó riada an ceol fa cinne an airneathar. Scríomh sé, all right. Wow. Mar scríomh sé lán rud fa cinne an Afrin. Yeah. Mar tá sé an cé go blin níos Jane tá méid ag canú sin go fóil. Yeah, agus tá sé go háling, tá sé an tradiisiúnta. Come on, tá clína an. Is féidir in Greengraf eile a hort. Omid ré? Clína omid ré fa cinne Greengraf starú. Oh, yeah. Okay, just be right. Okay. Gaira, da, agus sidis agus sidis house. Tá sé Jane, wow! Bhí sin chuir gur mí agah as páirte lecha tá an cégrúpa eile chun tapta seachanis ach sibthbh sin bheith géisi libh ó Páras agus áitina eile so mai sibh. Well, bhí sé anhhair fad. Gur maigad bhí sin galan. Gur mágah féin. Slán go fóil. Okay, slán go fóil. Kirhig mé rudégan ar Facebook an bhart se coing a rénos nuair bheith mé ag dul go dtí bars. agus beidir go bheith mé kaintlih. Mai sin, okay. Caig mé ré slán a gáide go bugé. Slán i Iwa colasab. Okay, sto okay, cut is féidir mai dhéanamh an sin le clína. Arias? No. Quittez la réunion. Okay, keep it. Okay, slowly finish the slán. Boom, boom. Now. Hey girls, consáisiúh. Hello. Hey girls, ní féadlam si bh chlóstáil. Oh no. Tú sin you're all. Hang on. Agus níl mo camera ag obair. Tá sé ag rálam níl sé an fi an a hosnú. Gavlín is job sa pandéim agus fósní am an Zoom. 5-minute technology Mars go like dul as an cruniú agus Peter chapter ash. Yeah, beidir mas mal sin enough. Yeah, okay, gain your ash again, keep it away. Cool, okay. Song of full. In crack out. Oh. Ciao, crack. Can't cool. Oh, maybe no, go let's get. Wasn't chin. Oh, a rash? Yeah, near aiming too. Yeah. Oh, go let's get okay. Oh, hi, Rach. Yay. Touch go British. In crack up shit. Hello. Lucy, want to name what clicked up? Yeah, it's Fazer. We Tara. Yeah. It's on the headphones. Woohoo! Crack. She browner mas ag will me mal just like Neil major go my anseo so. I'm working. Tá go bra fi láir just ná bug. Yeah, but she dear mar an gain a leis an podcast like he made go my egg on tubes and then like do air mar who we say right just we shake dull notice so. Tá bí bortha. Tá nó hun dé an. How to get her Aoife? Clocker.
Tá an éiad lá So so tá brecha Kenton Moontree siúl na mórach agus I ggur mór bheithlar rinne si cupcake expression dumsa. So I was like, oh yeah, James May like anward Kane by sé ionach. Ach like níl like ein áisna agam chun báil I dhéanamh Holland show. So we make all chimple on like or song gachtain like, oh and we'll whisk agad and we'll bowla more agad. Yeah, so rinne me either rare agus cur me an icing agus gahar the air in new, especially agan and more be cancer fresh on, so I'm just sample testing it free law her. Mar bhí tréáil agam enough, so ní raméin an I either báil agus gahar déanamh lo tátans. Tá táliv nach bhfuil bulla in andal haar an scálan, mar tam literally is seachan is tréáil cum an gasfuil hall an seo. Or he's spice who? Tom Jose Corrales. Alice agus cupcakes. Neil Mascon simil, yeah. An mascon millish. Whoa. Need go do. Mascon Alice really shock as mascon millish. Yeah. But still can we love it. Yeah, I know far Honic show. Oh, Tom Coat here so gals like literally Tom into just her foot no and I'm snail scared at all or clay no or yes. I don't know. Snail is on Katie and it's on Beidre Shane I don't know. The law galore gum near the care rog agam menu so you shake a bra. Yeah, you should say. Vader August stills. Actually being Caden Grodum so the I'd say shocked wrong last knee agam menu so being kind of go wrong there. Was he been knee wrong agam and I so wow oh being shaky on agan or if they on Kian. I'm wrong in a aura I guess jeep shit no yeah that COVID stuff. Okay, James kill. Oh to Eva. Cohen. Oh, Slán. By Shiraster. During gur hep a river Nordic mission. Yeah. Pager for a river boss or something. Oh. Okay. For me, HDT Gordon New Iraq in Oraha and Yay. Go away. Hi, Nianer. Yeah. Class. Colcahar agam ina cóí an agus níor tháinig sé bháil le like jet ní le nuas nó níos móna sin. Wow. Cénis méis. Trí bliana dhéag inis ó bhí sé sáile. Cos bhí sé san astral agus go bláit mar sin ach so tá grúpa mór colcaharcha ag dul an mianar agus táid be muid techt arás an lá rih má bhreithla so like nuair táid ar an eisnáin it's like you did a saying and continue out automatically is my breath always in so talk Katrina talk long version so she cute by Shin air out oh she on for though Shin yeah she Agus fé lá neart like layers better by she time yeah she a guest in her era so yeah still more sin I'm actually like ski all in New Eric. Skiall no do me tá Scotall Scotall yeah bhí sin Paul McCall go si tógáil an like an onid Scotall no go mín an cean sealadach acu so bhí sé gra ó si goldúdíh hana hain cos chur mar le na SDT an áirithe iné agus ar an luúan really si sin agus tá ag léh an leabhar nua oh my god what complete asning agus tá sé le bunithe arthaí agus le New Eric so like the like shocks me as I just like bring logic if we New Eric. Oh, sin go glóte. Actually, Tom Hinchbeck bring load fui New Eric ma. Funnily enough. Yeah, sin grander. Kai tu SDT well, tá aglah agam amóra go ggur campa in New Eric actually. Oh, go hol. Yeah, so it's an campa a bhí me chun gra me chun like dulchuige if feach. No near main andol agus so Tom just can leir lo agus keen si go mai me like I don't know
compórach dul an chumá mar I know like ton vaccines like soccer dagan but like fós tá gurí bheith compórach hi Italín an má an seo inniu ní sam cin fá. So bhog mé nach leis an bosca so le cúlaé ba carlóir an pí Honnig mé ar an rudgribh de lá an úide agus bhí mé goir agus mi just ag sweet of arte just ar an gan just like leis go frí sin ach tamrás. No ná bí borthe fáilte. Honnig mé go tú ag léh an leabhar nua sin clína agus am mé ri ag géirí é le freisin nach an méid sin leabhar ar me Kindle frí láthair agus níl siad thosathe agam fiú. Ach tom gohanis ag ceannach leabhar an tam ar fad agus níl fun le léamh agam in éongraí. An ceann seo ionach mar níl fiú fun ní caithigh nig fanirte a bheith ag léamh mar tá just go éasca sin de ná fáim Harvard Jackar é bheith ag léamh nuairtá fum nó turin ag tarlint nó cai mé bheith imime heomra lumhéin le ganéú nó in sin nó fiú le ceol ach le seo is réidir mé a léomh oscóir na telefíe agus tá sé go bra so sinna swinoine bhí agamsa mar tá list mór leir agamsa sa teach just nachhfuil tosaí agam nó tá si láthléid agam so bhí cappa le seo gomgurthaigh sin fan léithreachta níos mó lení de léh, but feic mé chun san brin an plan sin. Déana mé sin gapóir a hagans leabhar oh my god what plíd asling amach. Fím lé mé seo agus ra mé léh agus sin seo an carú léir nó ag mar sin agus nuarbh sé but. Ag tús na blina dúirt mé gréis ar intina gom leir bháin a léh in ag na mísa, but nílam achtaréis Cara leabhar a léh and it's me there for it's really ashtrack. So lei mé the Midnight Library nor a hánig mé an seo ar dús and lei mé isteach i trí lá am sé léite aine the Midnight Library on Gertie's tá sé Tom héis an có neart ruí a chlustá faoi. Tá sé agus tá sé có éasca le léh ní raibh mé an é a chuirsíos ar fa trí lá. Ach inéis táig léh de state pathologist autobiography. Oh mis komá Tá sé nachfuil sé komá có mai sí okay láir. Tom just ag tógáil má chuid ama mar nílam taréis ein leabhar siop a leabhar a eáil an seo. Okay. There's no shop hour. Oh. Dear him go will, but just ní fé le gom cé not. Agus cur mé ceist ar an prívid imascoil cos is as ar an freshen. Agus cur mé ceist ar an bhfuil mé an leabhar ceannach. Agus dúirt si chun inará no níl mór an ar fáil. So dúirt si go mbíonn si ag ordal iad ó Amazon, but níl géirí an agad a chóirtuigh Jeff Bezos. So I think just go fanti mé gohfuil mé arás sabala and ceanna mé cúpla leabhar nua. Yeah, tá nína tá actually láfáil tríd leir sin ach tá sé tá sé cinlín éagsú nílas gom ní raibh mór an arolalas agam faoin leir so le lei mé obviously tá na aithna but tus gom céhí mar castí agus gar sin ach siad an gur ceap mé go méid sin ní smó faoi na cásanna bhfuil is go más mála true crime na aon mar sin tá sin níos mó faoin ólaíocht seachas agus faoin laias seachas an choíocht idir mar sin. Tá sé fós an tá sé cóspéisial. Yeah, okay. She co-glam. It's Dr. Mary Cassidy. She Mary state pathologist, so mas regular Harle June Mara no in immersion big issue doline le scrutiny and a burn garpogus. Oh cool. Oh wow. The tape. Dr. Mary Cassidy. Ansamu. So chlor fascination intok a renew fuina said. August tá sé ansimú ba sé ar an RT player agus bhfuil go láidir brathnú ar tá si có simú mar cuine agus chun
tá a thuras agus an bailach a kind of a roundishy, pathology in it. Pathology tá sé ansan fá sa bol go recognition. Okay, gur mágad what bonus omlan would literally tá si có glam. Like tá si stock a gore like ober like crime scene agus si a cough like stilettos. Literally love that. Fanrin doc redha. Yeah. Sin class is bralam sin. Yeah, by an leir sin all actually. Befrálam mar an mar sin leibh. Mar ní léim ridiculous sin really just léim like YA ridiculous sin Tommy Glaive leir darvan well an tríú leir darvanam tan céad cean an tanamtá ar an sides agus tá mar an trí cean agus sé an what like basically tá gawkward sit down for down for agus like ní féad le aine fá bás go nádortha a hiile so caihí daoine ortha like fá ré le gwine agus tá sé an ach níl sé có scanúil sin ag an am céine I don't know tá sé anha agus an simú agus 6 like Jerhin go dúir le chuigen an cosú leis like tá sé 6 mad ach yeah tá mar an trí cean de sin fi her so 6 Hunger Gamesy yeah sin most Ní raibh mé go ífe ag dul ar mute agus gan mé greibh like an fóning dúin ar an mission, but then the structure suas an friggin cupcake atá eis. Get me around my like real subtle free. I was like, oh, like need my do it on my cliché. Like you're just like you're like dig to air and camera and then holding me A and then just Ná bhí burtha ife just winsult as the cupcake. I'm last like I had one. NGL like gals me check on my phone because we should shit egg goir and I was like harder we're taking like when I clean a visuals and honey may like a reaction if you clean out we make a goira. I can't speak new even no because we make an rud is mass enough we may goira agus fin géirí gan bheith chu seach ar dúsí bheith caiint bhí mé géirí srína chu ar mo go goir agus an sin dair sin níos massa mar Harlíonn scace le óra nuair bhín pudcréile goin pudcréile nó it's just it's like mise I goir agus sin a queen agus sin níon stop a goir and then just being at an eile goir freshen mission Aoife Nadine is massive. Yeah, Tina tosa like I don't know time episode last I'm like tá some camera occur like a bhuaca onas go mai on goira. I'm giving that on Kathleen Curry. Oh my god. She ro ada. No, Molly Moore fuel leis na lads like goira fiction. Tá mé just off éisiach an stuff agus máchas é le a sé. glamniu. Yeah, Dúlard we're just gonna ignore. Yeah. Oh my god, literally gandied up. Sin non mate. You've done growing. Yeah. Literally ní ra ein smid armaniu rinne mé an grú seo golo hen karmé scoop trade new agus I mar vi like bí an arms airi a shade on skull so bí am shit treachta agus good plenty kind version but just ní ra ein smid armor skull new so just karmé piece of garm just air war son but yeah not me absolutely scratched it like taking ship goma is dinner more ihe me like if night out me go hillis common so ní earn to domsa in her if a guy regulua on crew armsa like dini orha don't make her who I regulua I rod again rockadish in a gola needs luha on yen hin no mar yenach shin ki so couple now told me post just phone she or cuddle to got August
ag fósbeo, but ag rí boss all ó heh clear se jet ach literally I woke up like this. gal. Ach like nach mo hin tú agus tú ag le to ski san ihe nach mo hin tú an like just titum in cholle ag like lehar tú sinní gachi. Is proper Sean van me like. Yeah, Michelle at Lucy, yeah, oh my yeah. Like beam se wadney wadney's kind of like Kirkester al like Palmeranos livewire. Oh, kind of era I say go me on Veronach. Well, right. Go like a jacklog livewire. Like multi arm operated of jacklog first like before them of sucker shoes. Well, multi arm. Yeah. And rud a Harlan dumsa ná bím cótar seach near Tommy like imma hí a fake near telefís ag like our like a large jet and then I'm like right I'm call like Tommy absolutely scrista and then Jenna will like curm cracking agus got permission and then bím co like just imma hí and shit bím like murders to just like co like buzz not even buzz up but just being co like awake no ready mission ní listen she just kind of like for gurm cracking like India and dinner. Yeah, Carrying shake more because it's fair just like dull it chola mission. Yeah, just be right dull it cola like directory dinner and then shock us of it see an tolo gig fake into television just go with shocks a laba. Oh my god, like a rare no nearer a rare is that right? Scooby-Doo or anything like almost like Gaelga Crane. Can I say Aru a rare? What? Yeah, Scooby-Doo. Well, anyway, on Ihariv a rare. Renovate Europe like on 3 episodes in Squid Games, like Renovate Europe. But like we make cold her shock like we make literally motion. Like I go hook the plug, but then we made McCullough own a hook the plug. Would you like Lara Tracy Kuig or Margin? So we say 4. Ratting Shiver Squid Games. Neelam Creek na Halash Gafol. Neelam episode overhyped. Captain Gusha. You see no, Tasha class. Tasha class. You see Tom just H Bratner and Erichin like of like in international size international rudi sin cosúla sin agus like takina vod níos fear on agus níl siad hééis an hype all a chur a bit and just currently far no it tá sé anwa just ceapan go sé on gory agus níl gá leis orintanta like just níl gá leis I don't know orintanta anyway go on please. Oh yeah, vi mis rá like nimé go like rudi gory no information agus chur on like atchangracht a stalker impression like just near Ibrig na gohanna leis. Oh yeah, no. Character information. Mar like ratting me ratting she very money heist. Is for all of money heist? Tá sé lista. The money heist. Cean de snithlór is fear read. Yeah. The money heist is few. She'm gur few on hype le money heist agus she'm goil job níos far gent acu leis on like leis an gohu like leis na a hastóí barla agus stuff mar sin like it comprod the Squid Games like just níl sé commotion. Ach she'm go to Jacker dubbing a of Arinos agus níl sé she'm gur var clí leis na fohedal beidir but then being too glaive to like like bhí man an tólis ar fád like an scéal a hiiscin níos fear nor a léim na foheidil. So ní éistum like leis na go na bearna na payroad nílas an céirtá siad mar just ceapan go sin níos éasca like tuigim céir ar síl acuhair sna chlór sin atá an chasta agus rudí randomacha ag tuairliú like ní féidirm dul ar ma own mar agus na ag brathnú arthú because like caithí tú or de chuirt chuig na foheidil so Húfás of leis na foheidil I lin an pandemic agus gahuiid like mar bín tú ag ihe agus ag fécinn there Netflix an tamar fád so like tomró tornach so like cáú like bíart like na foheidil
léomh an is maitú an ag am géine ach gan isú mé an chlór agáil gan na foiid tá ar mar ginn se léomh is. So lai to meg le rud gin. Same. Ceap mé go ra an céad agus an darseach gen money heist iontach ach ina dhé sin deir sin níos bas agus ní críí mé an tra trí nó cethir ní mé gurí spoilers a chumach ach bhí an haid iontach agus bhí an chlóríonnach agus tiltte ag an chlóir sin. Is bralam freisin. Oh yeah, sorry. No, ag deire nílas gom an sé ag deire gach strata níl am cínse ach bíon taobh hir den scáán behind the scenes an agus bíon siad go háil in Steve Brathnú arthú just taspáin sé chuna inhéintear na chlór ar fád agus iad sna cathair agsúla agus ruirtí mar sin agus tá sé just go hálinn na hastóirí go hálinn agus tá si is Steve Brathnú arthú ceapan bhfuil tá ceann cínse in an séisiúr is déine agus an ceann ribh sin sin am chumá. So Brathnú arthú mátá simachú agus sa chlór. Sí an gréibh sé de ceart acu é ágáil ag gásrá mar sin an bailach inhearnú é ar dús agus sin tháinig Netflix bhí siad hé má thugad níos aige díomh cai sibh ceir srá eile dhéanamh agus sí am déanana si jobá leis na ceir srá níl siad comá leis an céadach an dairrá agus ní dúlam go mé ach tá siad Harbheith simú sílam. Níl. Tá séidir amháin fácha. So tá cuaig A hééis straachtamach agus an sin ba cuaig B ag straachtamach le linn mí an nulug ceapan? Okay. Yeah. Woohoo! Buzzall. Come to go mór le Brathnú. Agus céird céhí amathe? Right. Oh, I'm mé rá. Okay. So bí mé fósan an sibh a eáil agus sibh a clúistal, but I knew nach ra. Tá sí amathe. Oh no, na si cosú leis an bud créile. Lá bhealach tríd ríis. ná mé clúistal a gairt. Harla sé ríis. Runner. Just ná baclam, just lenar get kind. Stuff a kindness just AC live. No, that's it. Well, Vita Rash. Listen to that too. Beidir imig agus tar Rash, Rachel. Oh yeah, that's the law. Yeah, be Brathnú ar an Joe Fehvan. Come let's get me heard my word in the doing wood. Okay. No, hí caiint sin bhfuil deir luú go maidin agus tá antá leatgóil tú an deir go sé mar bhí misisiú go lethirtééis cuaig cap maidin. Tás í an scáil ag go lethirtééis seach agus crítín sé go trí so an agan. Bhí picture day agan inniu agus bin an céad lá chana smide ar scóil. Maar bín tú chorális an tam ar fad agus was ní bín an tam agat saváin chun aig nó é or the dhéanamh. It's literally roll out of bed agus léimir an mus. Go bhí pláistí agus na TAs teaching assistants at Scotland be tá cum all in afternoon record make them mar seo gachla no. Come on, good okay, this is it. Oh god gal níor hiic mé gonneach gra lácho fáte sin go dtí trí chlog sin sin ag an áród tá an tu lei sin gascoil. Bhí sé Jackar an túús mar ní ra mé ní é an gan áir an éan obviously go mécht na leionnta chohhada sin ach tá mé clí leis agus tá sé eiscí cear glóir mar tá tús ar an móthir ag lethirtaréis sé agus tá sé soch ní mé chun fór ará
ach níl sé cóte is a bhín sé níos Trucadó cé. Yeah, like trucadó bhí like sort gui an ar mágin freisin go sé intach deas. Ach yeah. Tá sé cear glóir agus bhíar de cholle de an ábí mo cholle níos actually ach dá mé súsú ar nacht just agus go mé an si bheith eáil. Agus go mai méid an hu eáil. Rachel tá rás? No, ní dó. Rachel, beidir mú a camera agus fé an rá gart. Oh yeah, beidir. An bhfuil si an mé clústal? Yeah, sin níos fearr. Bhí tú road an sin cos any games in your phone? Bhím. Tá si. Oh no. But I'm a Ishikri. Oh. More true. Okay, Lanaraig, ná baclam. Ní fáimime dé sin nuair dúann tú Lanaraig ná baclam tá tú trasna le furfa. Yeah. An aine ag brathnú ar aon chlór eile. Oh no, Rach. Oh my má tá si bhí an mé clústal. Thuí mé chuig an picture lan chun an James Bond nua eá. Oh, mar sé má. Bhí sé ar égus ach mar tá mé an seo in Qatar bhí cú. Oh no. Le rudí like ceartha amach. So bhí sé amach galore. Because like tá rudí nachhfuil siad ná like occur. Yeah. But bhí mé fósan an like an scéile land. Agus bhí sé main galore. Níor sménig mé ar sin riomh like go nearthach siad rudí amach as na scan sin ansimil. Bhí sé cos lei sin ar an Edgeland freisin. Agus tú fécinn ar scanan being like a fógrar an tús either agrá gohfuil sé dúrch mar an ggéine nó gohfuil like sé geartha like tá PC geartha amach den scanan seo like just mar galar na riúlacha nó whatever. An ra an picture an cos leis bhí sé san int nó an ra sé like an gnáir den éan like an ra an national anthem nó éidir siú. Riv an scan on ní ra, no. Oh, okay. Bhí caramel popcorn ann agus bhí sé an rud is far a bhí a gom riomh am héil. Like literally, so huí mé agus an Rachel eile agus like I'd say caiici seo hin near the inis. Agus written deir seachna like bhí hangovers a gin like ar an saharn cos bhí mar amach ar an ina agus just who mar chuig an picture in a reach just couldn't like Disney movie echo. Luca? Mu sé even am an scoran sin Tom gafe. Nach bhfuil sé có-all-in like bhí mé agus Rachel le cuioine now. Yeah. Féidir an hangover you know that like near Kerrig on hangover lesson but like bhí mar literally a cuioine agus bhí an picture like lá the fáistí agus Misha agus Rachel. Cuioine. Oh Granberg. Oh it's gone on all in like yeah tá sé iontal. Go hálan. Agus tá sé có siimplí tá sé sú leis na seans gone on Disney like oh no humor og she just mwah mwah. You know, yeah, but who am I rash literally a gore and popcorn one. A few ways. Yeah. Gon sinna creepy go leisce nor bhí mar san in to cumar chuig an pitchlin I'd say gachtar seachtainna tus grá sé 4 agus ní ra tú ag chorála ag an option ag tús an scanan ní ra like na ads na fógarí just bhí ar gata na seaamh agus chuir siad like fichte an broth ar siúil agus a sein siad an national anthem agus an sin leáí tríd an scanan hogan siad sus agus tagan like na daoine isteach an like an popcorn nó an bia díla agus bhí like bathroom break den gan ná agus bhí an like caint agus play like an scéil sus go dtí seo bhí sé actually iontal caiinte go mórna.
Parliament sin mar ní bhíon san fáine agam a ggóir is gá an like fiúsáilíon ar is féidir láta like just pause a bhrú just ní bhíon san fáine agam like si siad a ggóir like rud omláin nuair an sin so bhíh sin actually anhá. Fiú like na time is fiction bím có like tuigem gúil mé ann le dúr ar an scanna, but just bím có like antí nuair like just bíon arm sa like dul ag siúil, but like ní animation mar ní gur chuirach ar bhí eile, but like it's full son Victor Gaelic gomla like it's full of me. Yeah, like rocking on like take him like now look ní fua atá ag mí aine Gaelic gomla do agus ní ó bheith ag si sios ag dearweir sin rud bháin ach nílas agam cin fá just níl an fáine agam de fictorlin in anchor. Wow, is even London Fictorlin. Like is Malaman rocking Cuigor and I na Shachna. Like yeah, it's even me. Like more time in the height of shoe. Yeah. Ma bhín gan an aon bhfuil méid sú leis nó like a bhfuil spéis agamain like taithní sin lam ach ní maithlam dul just go like scan on randomach eáil. I'm just like ní sin lam I'm like Tamatrééis like agus tá sé go cost so fresh like má cean like obviously it's very let like gone and popcorn a ceannach but like ní hééis sin an céine like five ceannach. Tá sé anhá Danan well I don't know an bhfuil aondíh le like 3 well ní heroí seo libh se gal idirnáisiúnta ach aonirtá le 3 ar an like appatá acu is féad le dul chuig aon scan an IMC nó Odeon I ggur ó ihe danach gotí ihe deirdín I ggur gá ticket I ggur €10 so tá se an séir like so honestly just ní haim le lin an deir seachna because sure chusach like nor say ladul got ticket for €10 like you know it just can't justify it like no fair sorry side note when my German and schedule olive Hannah Hain show on cup on a small if you mean on a can show I'll such a COVID like faker I was like it's gonna cup on a shin like you know but like being like cup on tea when like we may go like gapel want to go gosh up on like gosh I'm just like that's under the cup on cold young it's like yeah so no me on you like joking a tea like well like being coffee on called I suppose popular and show ní bhín like breakfast tea ag daoine like who may go cafe cup shop with him and I was like oh boil breakfast tea agus like quiche I think agus hála sé amach agus ní blas mé é sort of chu mé an baine stachan agus tom like no go fin gé quiche go like green tea nor the king down agus just might be spicy milk agam like shit an blase bhí air bhí glúpas like clean it now why is it spicy Honnig mé de aig agus bí é go gref chun sin rá Bhí tú mé golbú Rachel tá nómar a nágad ormsa. You were like so it's like like Kate Banya being cast away in more cup on tea like I mean it's Banya che on Chakas cup on tea so near Shane road jazz yes hoog tú tea bags lat Eva no near hoog ach fi buska allwar gen like there was one of my requests they were like oh come to Westonton apartment I was like tá taim so tá bosca allhar agam tá beag na creek heide agus heol can jenne colonyónháile a bhí mé go le another hog si an paddybox hugam so tá Barry's tí an ag fannaglam na tá mé creek he Barry's or limes girls lines Eolam te actually it's sure a de me hain agus McGruffer agus so das marní is no togamid mar chalk lions
agus fiú inis like is chalk lions which tá barriers níos jeise sílam but it's just like it's tis gur tóga mé mar chalk lions nu me géirí boga go barriers agus like ní hatnín barriers ag Katrina so yeah tá sé spatial orinte is má an cup an barriers be agam but like yeah agus an bhfuil buinte go leis an bolitiocht mar níl agam céin cléine atá le ní cuilummach dúirt duine lom óháin gur té le gur gohfuil bant ag lions le portírán agus go bhfuil bant ag barriers le go ní interlions an éan Nish. No. Oh, ceap mé raibh tú chuint because bhí mochláán like Lions clan a gore na blinta marial fair trade so ní rah Barry's fair trade like bhí sé like Janach ag an game like they were late to the game the fair trade so ach bhí Lions fair trade agus ní rah muiad sásta ein rud a ceannach nach rah fair trade because like nor bhí mé mo fásta ní rah cad a gin Nestlé like chocolate agus like Nestlé cereals Nesquik agus rudí mar sin cos ní rah siad fair trade so sin an fág ra Lions a gom so is sin yes bradam sin yeah well tá Barry's fair trade in ish though agus Nestlé wow there you go yeah that's my easy chalk Aldi's so you're built different I mean the shesher organ agus like the Olam on mage or Olam on mage shinte August like ní bheith on like bosca ní bheith an dul trí mage shinte as like Barry's online but actually cook us so níl a tom ceart agam pre Barry's online ach mata ein nagéri Barry's online a heola hugam by my on break the lines lum yeah full of an ish oh yeah damn gent may stock up ag amnolog yeah mis fashion agus bearm sa ide rational amach but here Steve like Malamore like full of board live agus just Malamore tay yeah Malamore tay Malamore tay yeah sin an plan atá go mal Tom chun rudí hort a walilum like nach bhfuil mé gúsad yeah like taúpla kind of say like pair of brogi a hoglum and need them to reach eat a cahav godisha so I'd say need them kun eat a cahav so yeah Tom kun keep already a hort a walilum and then rudi a hort a rash yeah like terms of like skincare shampoo like ta jacker rudi a can up and shot like Neil more on her fall on will the growing get hit into mock Rachel Níla me gurí a bheith coint faoi an grúig because literally taught me Trina Kayla like was up on echo I mean oh well yeah no Tom Sauce an dá like for me a Jane to like Cooper shocks no hin but yeah Tom Ishka co King like Trum almost yeah crua so like tá sé cotírum and Connery like Neilamanon like shampoo my account because Tasha just broke costs off like so while you canium shampoo in what Grugador like Grugador I got like what's it Neilamanon on Anamara Alapara yeah on Cancho but in what Grugador Neil Shack like €2 day Gagor Boydale shampoo of €2 day Gagor conditioner so Tasha can't like €1 sin grand but in shot I should like €2 and I'm like I'd rather be bald do you know what I mean like Dorothy May so like just dead like one music just like can John Frieda so no Brooklyn shot Dorothy May like can like salon size so Honig she like they're massive off like thought she grandmother like she needs Sarah the kin more a can of shock as the kin jug so like on shampoo mar and gain it like beams a kit I was just being like clumps like it's my gather and Ishka like just some really borehead go me like not me growing on chocolate wallet so Colleen air ag nervy me train all
like cúpla shocked no hin like George calling them go will to and on like filter canach. Yeah. Oh, she cost us off Lord like dirt she go will she like €1 or something like outrageous. Okay. Och Kerry and she like lash on Ishka and of like Vogue or whatever. Yeah, more like the wager's few yeah, go few like ach thought yeah, my great kitchen to mock, but touch crack Lord like no now. Tom yeah, alive tá grúig seo agad. Yeah, Tom can stop a new got law and we're just gonna dull listen ponytail. Agus by grad. Tom a cracking ufas version for her money hug me no hin skincare slum. Agus tá na gaford cost a callan show. I'm like new Tom on few way, I thought like you know like the creams agus for the cook cost stuff. Agus an sin thought we clear on like ishka sock salach the igerino so. Here the úsáid check an ága. The Boots version of the acids. I don't know. Yeah. The inky list for the egg boots, yeah. Agus on the came salicylic no hyaluronic no king. The first one. who would make a boots like chlor and she was like if I boy I can't show I was like okay so come out costume like touching mar and gaina so lead some cut the screws there yeah I really got him a needs more ara or hard cut some can a cock should look I thought you go Holland come on Úsáid an biofresh. You get away with like it. is cólacht airnach a biofresh. So like hánig me well actually hánig me le cleanser one own the ordinary. Agus cleanser ella own biofresh. Agus cap me make me on the ordinary canach an job with Neelam. Cause toss the four on agus igor fáig and cap me grab the ordinary of all is the four but nail she. So like Tommy Trish on cleanser own the ordinary úsáid like Tashi Creek na Hannah Vane and Tom like lat valach trees then 10-0 biofresh because Tom kind of like fall burham like but I think go úsáid fi me clinique mas where they go will where they gonna canic on shop because do not make clinique like cúpla bí no hin and speech care so on bam o clinique la smidge of which do crecha like Bhí an pixie double cleanse agam agus an sin for me can clinique ach leve fear noch bhí an can clinique a wad níos fear. Níl an an pixie úsáid like when my tree lost pixie and like honestly bhí má acne co perfume an sin an flo. Yeah. Yeah, there's a four agad an tough freshen ach like níl rawa ma ach like to cúpla as like na brandy ach níl on like Ramshin lahan na target swala tá like son shoppy amski galore an shocks níl me giri go mé fé shopper dort Amazon an hammer fad ach orinthe just tá sé níos éisce gom leiske I'm sorry Sin calor gal Tigan wood like caution on jacker on jacker Jorge agus tú haar leir like níl aine chun brethúna a hort small tú a Jorge óhas agus tú hall in áit nach féidir leat rudí ceanna héasce. So ceanna rud ó Amazon má scó húpa tú má chuir sé ástart so nábí ag mór ceanta fao sin. Amen. Amen. Ba mé go bhna follow agus ba siad lán ag teachtarrás. Nar forma an fós dúirt siad go méid like business casual on like Chama to the 80 I suppose. So hánig mé le like na léintí agus na bríis le ceart agus gahard ach like tá na mútri eile just a cathe gúní agus like 80 jazz an tá mar fad so fáin na hédí sin ag go ag am na look mar like just mohim so like rope fitcool no like os nor they gan agus mé cathe like like the blazers agus na léintí agus gahard agus stop eile just 80 saoire ach Chance go in na gúni agus skirty níos fóra kind of níos compórdaí ó héh cuasí chasaide. Yeah, Kate van Gate.
like lá idirnáisiúnta siúla goin scoil amach so tá cead a goin bríiste géine agus ag rud éigen ón ar tír féin a cahabh. So tám chun mo gamsí bailach lí a cahabh scoilmach. Bé sé jazz ag bríiste géine cabh cos mar dúirtí like tá sé chuna níos formáta an seo like níl cead a goin bríiste géine cabhar choir bí ar scoil agus níl cead a goin like so bhí corpigus a goin don céad ó an seachtain cos bhí sé le curtha ar ceall ar fa like na míosa mariaal ar an pandéim. But bhí sé có aisteach because bhí like buscí curtha ar like ar an talamh like sa hála agus like bhí ar na pastí seastasteach sa buscí agus cum si like néidir whatever. But like ní raibh siad ná boga. So like bhí mar just ag damsa like cur mé just dance ar siúil. Like see my leg like I'm gonna take my horse. Agus be like blessed like we the poshy Kirkasher I'm like moon tour and fader then like palette emerged being like no need fader. But even your talk corpicus again Neil cad egnacali me leggings call. Like dirt cheat go cad again like AD sport cop but like Neil Inwood sported gum knock well leggings. Like, like I've known nearly like tracksuit pants about my shop. Because she'd hotel. Like yeah, like me like Marv like on chas. Must relate like tracksuit bottoms like. But yeah, Tasha Kirk glory, but I like Tommy Tennille limo breach again a Calvamore. Sin go brown and grow or who fan just na cearno agus sin though. Yeah, I know. She co ashok agus like Neil burla ag na pastí a leg. So like nor bhí mé like á bhíú greibh ar who like fan to stocks na busca like bhí siad a leg ag buga as an busca. And I was like no. Like really so chaotic like tá sé granver like tá sé granver ag mún an seo. Like nor nachhfuil burla ag na pastí. Agus girls tá i gcónaí ag rá rudí an Whalga. Tá sé so tá star of the week a gwin. And like tá on like anam an pasta a show like we got last free but gach Kadeen on a school sé on like on certificate of Suez Igor and Dairy. And it's like so an shocked in Chicago like hug me on star of the week say whatever say on Google Tom and Tana Mavier like new rev because GDP were so we on last prefect I grow like oh sorry to week this week is Tom August to make okay boys and girls give Tom a big boola bus August mean a boss like what it's like oh I mean a clap because be me goni grow like because never been in the pastry kind of hard I'm like Kurt loves this I mean put your hand up circle sesh on Bullabus fresh and I'm like Carry on bear there what is a Bullabus? Bad nís affecty yeah like just not even is no always Bullabus even like Somalia or whatever I was like oh Bullabus like I would never say clap like Darren Gockin in McClone Bullabus and Irene McClone Gaelga like Cairnella be McGrog like Busta Gert she did told all the quid on I'm like Busta Gert no Chase Jock Selena Chase Jock Selena and they're like get in your Lena August freshen talk like cubby holes egg the balcony on top freshen so being like oh yeah Kirsten the Comhrá it's a Comhrá and they're like what's a Comhrá like so like this guy do like an afro yet at the counter those Mar na pastí a le lífan Whalga fao an bhíon beis bhain le bhfuil cairí an bhló. Actually tá like cean in de cholíní i mar an táí ag múna like focal Arabictum agus like mar like rinne mar like kind of like deal so tá ag múna Whalga dí. Gach lá nuair táí ag fágá dearann si slánlum agus lama because sin goodbye in Arabic. So beam she like being she like slán agus tá si wholesome is bradam sin. Just no to again of on Old Town Road that was on sin sin roll like I'm so fresh. I some really more free like
na clubna ihe ag oscail ríte bar like Neil ach YouTube just dance agus go noodles rolas ach an free láir like ní fiú TikToks just the dowsy scola.Ún an drolín dóibh. Oh yeah. Oh, yes. Bhí literal Ach an céad an legan PG. Yeah, níl rinne mar sin an isca agus bhíoh daoine literally like oh anyway never mind bhí bringload agam like le lin an lei you faoin gampa hála bhearcha agus bhí bheith chun an drolí na bhúna do bhí mé le trí smaoine faoi sin agus dar nóí like Jane mé iireach dé bhúna oscailga honestly is no me ach bhí mé ag smaoine bhear chunascar féisilumm like you know a astrú bhí gan íon dómh and yeah Tom chun é it's like case engaged. Yeah, Jane ein ducker like sin could be makes me if you're occur on calling cashier I'm like one page last couple go goelga moonadome I was like actually yeah like it's later need Jane for Holland so Jane Fern Pella doerage brother Kunnaswil an Ferdin Pella. Go mai, yeah, Neil near Niaki. Me and train up. Is that right? Yeah. Yes. Yeah, near every train up and talking show just my other more love, so hit me. She is in the starter, so yeah, Tasha crack also not well. So come kind of British air like Tom kind of big Irie Burha, but and will she Peenbert like and will she on Peenbert? Tasha co ash because Tasha kind of Peenbert. But ag an am céine níla man no, this is worrying. Níla man é a mothú. Rachel there. Tá chun róla. No, okay. Mar inín doctora. Ché go dtí an doctor mós de head. Mar gwine a brit hartar chuige knáv in a sail gear take the doctor because Near fresh me knáv even my hails. Ní do don't go to because I know the gals. Rachel, Tom. Yeah, I don't know. Like, but be mission on my routine about go bra. No, ní bit on. Shan will say First time I friggin' like Bona lasso like the Midwest. Oh, no, Jerry not will shape Rachel the club and he just do. Yeah, but ní raibh mé train out unshocked and shot ach sin an céad shocked and bhfuil an tríis caiilú. So yeah, tá sé go maiid nílam go maiid ag an pell. Oh yeah, no. Bhí shock mar cool bara like caiicí seo hin agus bhí sé tragóideach like nuair a tháinig mé amach as an cool dúirt mé leis na cánaí I was like nílam chun é sin a dhéanamh a rís riomh. Like tháinig I'd say cúig goals, like cúig cool. August Kyle May gawk kick out. Like it was cold. Jacker Markle bar. Tasha Jacker. Like it's forward May freshen like it's forward May. Yeah. It doesn't burn broken. Okay. And will on Ferdin more. Sporty Spice could never. We are no ladder. Sorry, on Ferdin more on. Tá like tá galore tá like for an intermediate like the senior intermediate panel agus tá siad class like oh mo yeah like machines a leg and then tá juniors a hain agus and then tá juniors a do agus juniors a tree agus okay. Juniors a tree so tá literally just down a gore and crack a one. Yeah. But tá sé go maiid like agus tána colony like co cardio. Curfeutsa agus tá tú ag trainal in Abu Dhabi nach bhfuil? Yeah, tá just bhí tá an Ferdin co-war like ní mé tú go méid sé co-war ná sin like cos láta tá an Ferdin St. George's an sin Ferdin intermediate agus an sin tá junior Cabin school juniors an agus an sin junior bí a hain agus junior bí a dó.
So bhí mé le dúna bí dó mar níl mé actually ná pelle immert ach an sin bog na colony a bhí mé fáil an taxi lo sus go juniors bí a hain. So I was like, okay, like dhéanaan sé cíal chun like dull lo níos mó freisin ach tá an print sin níos lú mar tá na daoine actually ná immert. So tá soch out of my depth pishin. Tá sé go bra agus an colony có jazz freisin, so tá an branta an pat na fás ach bhí mé just goire nu like mar soála like near me I felt like Jeff Leona. Like soála like go or like na seachtainna ní mé riamh like oh caihí mé dul like train on ach is just like oh no like tá an crack an like caihí mé dul cé tá rú sé an teachtain seo so tá sé ionntach like. Yeah, tá sé go má. General like fi go má make níos mó like fearne so síílte in éan mar fiúnar tá tú ag immer like le fearan so sure nó in mar sin like an aber like an dara fearan nó mar sin tá fós anna cuasach agus like tugan daoine go handa diarrhea so yeah like fi Yeah, sin an gur airig mé as cos bhí mé có like ní raibh mé go maiid. Yeah. Ní raibh mé ar an fearan like bhí mé gcónaí ar an bench. agus maigin tú go thuúpás an sin mar níl tú go agus like bín daoine ní bhíonn siad ag spochlás ach ceachtú go bhfuil siad. Yeah. No, bhíonn tú like air an pitch agus just ní thug an aine an líra. Oh, ní thug, yeah, bhíonn tú growing, oh yeah, Thomas go and they're like, no. Like é dúrg os a chóir an fós rachach sé like har gro like Jimmer she kishfetter skull near she pal nor who is she an old skull vi for August nor vi she over snow hospital vi before in kishfetter aku vi for in haka aku so has she nor vi she in an intern so hospital vi she immer haka on tus August like bahomalo and rajagama no not brown like Neil Enrod Martian on shot you know like social to in air like vi me hen Russian like togamage kind of I'm sure like being she'd roll horror ducking foster like Neil like she didn't roll the hat Neil if we loo front you know she's in like dog agility or just piece of spray it on because they literally just a great simple park at La Madre so like before you make nice small ruddy kind of you know before you make shit on done the Nadine tall dory if we Nadine touch ufosa because you don't say fiction yeah same girls tá an tam is stig so agus an cégur eile ré le chatteach, but bhí seo go hála bheith leir libh níróid sé sin ar nó worklig. No, tá muid really an point nach like tá níos mó le rá go. Yeah. I don't think like an gadi would fall though. Well, yeah. Mermaid like san over. Yeah, we're taking the best for bra. Okay, yeah, ton kicker bell on just so. Gramag gals August chiller my lip blue. Son. Catu mute an chin. Ní mise an óstach Jim tá sé le chat. Perfect. Yeah, it's good to show my feh on shot amateurish cur a horto join as panelists so my brin sé ar sin beidir go sé seach silgum. Tá gairí go bra leis an factus nachhfuil. Tá sé an han bhar fad. Glory. Bhí méid fécinn ar na géal gals an sin. Oh yeah. Deas an anam. Yeah, sin grúpa má chaid ón goláiste so. Oh, cén goláiste? Bhí mar an ollscoil manút le chéile. So. Le cuineála I deaghfuil lena chéile. Tá Steve agah ar Instagram nachhfuil. Tá. Connig léisiú. Mis gom an eile ó. Sin Jim inis. Jim tá ar mute an sin má bhrin tú ar do
Tá misteach inis. Agus tá John ag teachta seach inis bhfuil John O'Connor libse? Ní léna hena go mar John Nether. Chances go sin le fécin da. Is do yeah, so fágin mis sibse ar bá or le bhfuil níos modíine le teachta seachtaí live nó. Déirín go bhfuil, yeah. Well, it's very Tá me calla an sin cad is féidir lin dhéanamh faoi. I think it's on film atá ag Jim an sin just beganing ro ard. Tá Beidir le mé é slú. An bhain sé sin níos fearr? Tá ach fós. Neidir an mise an feib. An bhfuil macala? Tá macala agam san seo. Neidir céir is féidir linnéad. Leabhar tú féin ar fad nó méid ar leid. Yeah. Feicimid. Perfect. Well, fágam mé agus sé é agus bé mé rá géin or clé nó mar sin? Agus le mé na daine eile seo. Perfect. Gur mágam can I live? Son. Díaghuit a John. Tá tú móchta stóilm. Is féidir le tú féin a díomhúcha. Agus díaghuit a mhaire, Morris Sinclair, fáilte rót. Agus John is féidir le tú féin a díomhúcha an sin. Díaghuit Mary conist ó tá a calafós an. Tá tú móchta an sin a mhaire Sinclair? Tá tú ar mút má bhíonn tú ar an mic beag ar do scáileáin. Sin, clicáil ar an microfón ar an scáileáin sa cúine. Se. Tá tú an inis? Tá mé an inis. Mary Sinclair. Fáilte rót. Go háir is go soléir. Sean, an fleis mé tú go fáil? John O'Connor? Clá tú. Má go leor. Cá bhfuil tú? An peann tú meise. Fleis mé. Cad asú a John? As cushion dála mé an glinte intrama. Oh, an yes. Oh, má go leor. Agus tá géige maigat. Oh, well, Neil, nuair a bhí mé seach bliana déag díos, bhí géalaigh anmhaith agus fáinne óir ach a ní sin hair mé ní ró mé cant gilig go bhí. Ar hardín sé nóair nach bhfuil deisina agat bhí barteamna ar an ggéalteacht ran de firste idir chanal. Ach ní sin ní ró mé cant gilig go bhí. It's mór an túé. Bhí mé hóla an Alban. Agus go fáil bhíam se de gra na chonaí an Alban ach hánig an COVID nuair a bhí mé istí an airan an seo agus dag mé an seo híl mé go sé go an daintear róhór bheith gul aráis go Hallban. An egalú duine. Se. Agus check mar scéal. Tá sé níos écí inis an teanga úsáid ar Zoom mar hampla le dtíine timpeall na cruinne
agus ledíine in éan agus ledíine hail i Scotland freisin, in Albin freisin, leis an sais Gaelic atá acu. Cén seomra na bhfuil tú a nocht, Mary? Sa chistin óra, sa chistin. Ach níl an cisnóir le feicáil? Ó ní, tá mé ar an taobhile, nec an doras. Bralum da an doras an sin. Oh yeah, well sin blind ar an doras. Yeah. Christine an yes, le picture ar an wala. Oh yeah, picture the minion captain agus adela. Oh yeah, tá picture ella ní cuivan noman an tanamatar na handbí atá an stoats féidir nó rud mar sin. You're Jane Gwager stoats na. Yeah. We sé Carole mar céile fadó rinne paintála hain. Agus an raibh siad san áit bhfuil tú. Ó ní stoats, scrumme leis ceil otters. Otter tán, yeah. Madriske, sinné. Yeah. Tá fucking a good. Yeah. Mana díide sa deara. Zé mar táisih. Come on. An áthas arín tú éiscint. Come on. Tásúlam goil sibh Comhrá. Tá. Agus tú hain? Tá mé, buasta dé, tá me go rá, tá me bio. Sin go páisteáin. Deirtar ná cór do fear haar dahid hoodies a chahabh. Gapan tú? No, sin a deirtar. Sin a deirtar. Well, caiimrá tá se harabh a compórta, so. No, tainin se lom. Bhí diaspóracht ar Ryan Tubridy Maddy Nuan. Take ach tá fáile seo mar bheith má échan sib go géir. Tá tú galan teb. Ar son na cúise dara. Ar nó, sinné díirech. Tá anim gachtain an seo a chubháin John, ní anim John a chorabeh. Tá sé sa túisgurt. Well, Carvas tú John. As Cushel Dala. Cushel Dala. Intrama. A gunty intrama. Englandse intrama. Englandse intrama. Stabach is Englandse intrama. Agus Dutch me leis na dina ella. Je graaf ben Machoni en Alban en Nekkel de Ned. Tegen. Hannigan COVID naar de VW Stien Ireland zo. Agus heel me gewoon dansje war bij Golorais. Tegen. And make two sauce attached to the niche. And make two sauce attached to the niche. Nu an capan tú go bhfuil sé fós ó don séireach. Bheith tastal. Either era huig agus an Albin. An bhfuil sé ród an séireach tastal in isis. Sílam sé go bhfuil sé go bhíonn sé códáinseach agus bhí sé. Ní hélam go bhfuil sé níos fearr. Yeah, bhfuil tá na hifir ag dul sús an seo in éireann. Tá siad. Tá ach níl me kitse go bhfuil sé gol sís a dreisceid na hair. Ó tá. Gam leis go dusceid na hair, dusceid na hair. Sna sé candice. Se. Neither. Fáilteróid etna. Fáilteróid etna?
Tá tú múta? Dis sé sin ní fear. féidir linn tú cluint. Agus tá sé an náam don installe fiú inis. Nalum gan installe fiú áile go memórach. Mis se freisin. Sa Cógasland. An bhfuil sé feice an go san de tú ró óg. Or ma gar prab. Seo de flu jab. No, ne worm go fále cai me agrú ná me chin aige cai me. Tá tú ró. Tá sé ní bhád se. Was you a flat severation budget? Oh, tá was clear sever. Níl din a lá ní sevre. A Comhrá ví dímarm ní war an gaige mór an. Ní war si back. Ní war si mór an as an bushid. For radio na Gaeltacht. Agus bé an tain really an tain rud a war ein size airgid. Nach, and they were ach ní war na hagra selle ní war siad mór an for si brutegen so ní I mean tashin is mar tashin is fair na kick sa tón ach Conna sa bhí an Comhrá maidin dara. Ceirt bhí an Comhrá maidin? An Comhrá Kildara le Gaeilge conna sa bhí sé. O iné na? Iné bhí sé iné bhí sé iné níor bhí tror car Coiger? Ní tíocht as gimach hí sé deire. Bhí sé I gceiste gom dolán ach hála rodégan agus ní raibh. Yeah, so bhí sé agin an so bhí sé tas síríalta. Yeah, so ach se sin é, tá happen gon mit se kind of a bon an nor hagen sinu lava them it's a kind of a mon like a bun came nor hagen seen kind of yeah maar eigen men like Neil an bushades Neil se treis tachtarás go an level agus a ví se eige I ga vi a hocht nor vi an an sin acmin an agus tá se sin agus tá kusten a bushid eile tris tachtarás go an level a ví si siúd ag hanna féin níl bushid gaige tris tachtarás go an level a rush ag ige go fóil so nachhfuil se go henis iad I glabhart faoi €5 thuirtin na seachtainna de gcuoine finseán. Nachhfuil se sin go henis fad. mar níos fear nach kick sa tónach ní mór an é. Ní mór an níos fear nach kick sa tón, yeah. Ní mór an níos fear nach kick sa tón é, it's Kevin train package, titsini na ra. Yeah, there's a combination. Actually nears dúirt Eileen me agus dear share me guest Kevin Hussin packet cigarette agus Comhrá níl near Sam. Quick to urine or taking a tar Sinastral custody an costas tarhu na $2 Wow, package. Jim bag nach de sinne komprads le €5 de kind of garet €3 so Pittsburgh ní smó an maid an seo ach mar there's ní jocht mór an fresh kind of sinseáil as sin as €5 an aine seachtainna. An chuach a go ar cuasí airgid dara. Tá sin mór an fáci agad. Voor nachtlum post voor an Shachtan Chakata le Grant Norton renew partner day. Oh wow. Agus vi sigiri allemak a grahar kevéid argid a hillenchi an sin. Agus vi ra ga céad míle, 3 míle agus dúirt sé Cuineart. 5 míle. Wow. Ach ní credit me. It's actually
Cén sais cólacht sin bhra? Le haid áireachas agus gachrod a bhainean le agad le daoine buchan na móra. Ó take. Ach bhí gúna álaí nirí an lá a duine partnéir de. Tilan sí níos móna an tíiseach. Se an bhá? Well, cohortachas tí fair play tí is lá cin nach étí, you know. Ní bhíon an tíiseach íochta go mar. Ó fáin sé dóhín. Fáin sé dóhan. Ní bhíon. A dhéon sé dóhan. A dhéon sé ní smó ná Ochrán a Vericán, dhéon sé bhhaid ní smó ná, yeah. Dhéon sé gairid a méid a dhéon Ochrán Vericán. Yeah, Níl airgid an Uachtarán an ord. Níl se ard a chorbe. Ní dhéanann siad an job ar socht an dargad. Yeah. Yeah. An you was sogam. An neacht sin níl teangháil agam léhí go rialta, mar na blianta fada hin níor thug sí cuiread dá fós a go dtí mhar. Tá squilt sa cloud. Scribbled sa cloud sin. Ní bheith sí ag rointe a cuid an airgid linn ní bheith mór is trua. Mór an trua sin é. Ní an airgid an rud is tábhachtí. Ní hé. Tá clown dasacha agus tá sé sin níos tábhachtí. Beidir bheith sunnasáis bíon sé mics na siopana. Ó se. Tá sin tábhachtach sin. Bhfuil John a go a nocht Mary. Níl. Céad fá. No. Tá sé ro dhéanamh chun fideachtaí. Well, vís chun dána léh amach. Ó se? Ní ceanna chum mé héna. Áine ní glyn. Ó se, an idjas anna? Ní se, idas. Bhhailh cloisiint. Ráling. A bhfuil cead gom Jim. Lenraig. Conas a stoppaí. Conas with the nád stop a chuir le. Déanaí mé iirecht ar nos. Déanaí mé iirecht más gá. Sean bailach chuirtú stop le. Idas le áine ní glyn. Chuir do dheasóg haar timppel má gúlan. Do chitóg faoi mascal. Fásk de gáín. Déan cuimilt béidir má grim. Déan fáska eile. Do lechan le mo lechanna fan mar sin. 5 second. Trocha béidir. Clachtaí go léthúil nó go dtige míad a ríis. Clúthaireacht baróige. Tá sé anáin na bhfuil. Se. Ráling. Is dóid am go bhfuil roint dáanta mar sin scríofa ché. Chécant ar an Idirlín agus tá máthir agus a bhach agus rudí mar sin. Ach sin faoin pandéim agus aspa baróga. Pádraig Pearse agus a gruthair agus iad agus a bháthair agus baróga agus siad de rudí mar sin. Sánchez. Bhí cean scríofa gom faoin baróg freisin Bhí. Bhhailí ní ag cloisiint mór. Ní mé an anna ó an baróg níl sé tá sé i leabhar nóta an níl sama bhí sé ar an Idirlín gom nuair bhí mé á léamh Hannah ach anis níl sé ach é nóta fan nóméid agus féidir go mé an anna áil. Agadúir. Go háirdes go soléir bhór. Lenraig á cuardú. Á cuardú, yeah. Is féidir linge leanúnta raig leis an Comhrá. Leanaráid. Se. Agus
Chailemer gá ceoltóirí mór rá an seachtain Tony McMahon agus Paddy Maloney. Se. Bhí an cainte faoin na fir sin ar radio na Gaeltachta na léanta. You're Tony, now you're shooting Green Linnet. Ja, bhí sé go hanmha bhí sé mar láróir. That's not how Barney leis, Barney McKenna. Oh, yeah. Agus bhí de taistil haar típla na ranke. Yeah. A gribh sin bhí sé gná leis bheith ar an televís agus ceol tradiisiúnta a haintige gach deir seachtainna. Se. Ach bhí Parkinson's a gé dara. An rá, níor sama sin. Bhí agus ní raibh sin an seint. Ag dridim chun an Maloney 8 sílim, penny si bhí Tony. Octo hé nó dó stólam. Agus Paddy Maloney 8-3. Agus tóca gur olim sé lán nuair nach raibh sin an ceola heint. Ar chuúlaon duna a ceolcurim a ceachtar acu a seans nó. Well, cool me. Paddy Maloney, careful. Bhíoch an fedogstán ina fóca a gé gcónaí mar bhíonn sé Jim. Agus chuúla mé le Ryan Tubridy. Beidir blino hin agus ag seint an adogstein ar an late. Agus dúrú faoi go raibh twinkle ina thuúlia an tamar fad. Ar dána. Bhfuil me le Barney McKenna in Airfort sa Danmhairg trá bhí me hálan le grúp bhí me gimmert clifa rugby sin is tachtháile agus mar háirlite bhí cantan a lads a bhí an bhí sean gitarige. An ceapma gur thóg Barney an banjo bhíige agus ar fiocsaí tús agus thosaí siad is seint sa chéile agus lár an Airfort áitigh an lár an Danmhairg bhí me a seint ceol le chéile agus ben sprías agus bhí sé go hála sin Barney is ní níor chola me ceachtar acu na lads eile chorab a riomh i ceolcurm. Bhí go an jazz ag Barney. Bhí arán amháin ag ceap me raibh an jazz. I wish I had somebody to love me. Oh, sin cean sin, yeah. She an brónach an. How she brónach ach. On jazz. Chola tú siad na chola tú na chieftains ar Chola chieftains, yeah, chola. Ní dóid lum gur rastal mé ar ceolcurim ach chuil méid ar an telefís. Chola mé agus bhí siad Shiny Newport doing a note, Jim. Is dóid lum gur táing bheith ag caint go leanúnach agus dá mé ag seint beidir go méid na rialacha á bhrisise againn. Bhrisise go sáú againn. Ní dóla mé. Bíonn se go má rialacha bhrisise. Ach so cá sin ní bheith an aim shuiche againn. Bheith ag caint ar fad. An é seo an dar a bblion atá an tóir ar siúl, Jim. No, bhí sé le siúl le beidir ó na seachtatí is dólam. Ní ras a gom. Chomhrá mar seo. Rinne me sé analysis. Reeds blian? Yeah. But no, can you Couple of blian was the Doesn't son MR. Had Edna? Can you host to my can you want to ball race the salon?
No, tá dearrma dénta is beidir ceann ó chuig bliain beidir? Bhí mit Comhrá ag an am sin nach beidir An rá? analysis, bhí mu. Ó an rá, ní chuan lom ná ní chuan. Ní ra mé an lán chora dhéana an tam sin mar bhí mé chu dul hiic na rangana agus an géilge a freisin sin ar dús. Mún seir an watha bhí an. Etna, na? Se. Gún etna do chuid gailge dit mór mar sin. Oh yeah, well thóg sí ration an géilge dom. A bhí agus, yeah. An beag an ar a bhí agam an sin, yeah. Ashairí do chuid gailge. Ashairí, yeah. Rudicate mar sin, yeah. Yeah. Tá mé fósaigh gobar ar mo chuid gailge. Ó tá tú chuid gailge. Ní sé. Uanta bín se go agus uanta eile ní bhín focail mo ceann in éair. Tálaí de sin go thola. Ja, tálaí. Níl tugal mo ceannach ach ní bhíonn sé teachta amach. Sin an fáil. Nu bhín sé tan go mé cheart amaí. Is má an rud go bhfuil radio na Gaeltachta ann doing. Agus tá sé gan boscareacht agus. Ó tá sé is má an rud is. An tam go léir tá rud éigen ann agus níl fógríocht ann. Agus bín cuid in na chláracha anna simúl. Yeah, bín right. Bhí sé bhhaid níos fearr na ortaí camera. Chun rud éigen chun spóide chu rá. Shaining siad an namacha John Bug, you know. John Bug. Comhrá ní Angela Maharabe. Dé sin, Dara. Shaining siad an number céirt. Bram sé ar an clár. John Bug. John Bug ó clár. Ní mé sin. Tá bralam tá sé sin tá teagn go sin bíosbeh chun spóideach. Jim an féidirnom an scálan a roiint. Tá le roiint agat. Picture de cheach í nás na rí. Cén teach é sin? Teach na déirce le haid ná i trúlód. Tá sé ar bhór bailíocht lia. Se. Ó, se. Agus an bhfuil sé... Tá Jim cóhhairach sin fum. An bhfuil scríile ag dion leis. Ar gad an ceist Tá scéal agam faoin teach chuig mé hart ar an saharan. Ó! Is féidir le é roiint. Gur a míle maithe go to Jim. Chun an mistéir a bhúca. Together, host disabled participant screen sharing. Ní ar Zoom é seo. Ní féidir le mé sin na dhéanamh ní mis an... An bhfuil an teach tá trasna na sráide ó boots. Ó, se. Agus bungalow town, agus tá fógra nua stara cura las mui, agus bhíá léh an seachtain chicata, agus bhunní clown darb enam William Latin an céad teach charman do maná sa bhí míle cuicéad is cóta I nás na rí, ach tá ceann seo snád céin ar raibh na tithe le. Ach tá an clown sin anna simúl na Williams Latin, mar bhí macacus na hoctó dé Jackie Latin, agus bhí sé na bhailedór agus a dásáir haar bar, agus geall sé lá amháin go dásóg sé ó Morristown an áit a raibh a cheach go dtí Brown's Castle sin Clongowes, agus go nachróg sé a céim gach furlong, gach stad,
So rinne sé agus nuair a tháinig sé bhaile chuig sé go dtí a lebe agus fuair sé bás tar éis gá lá. Ach ní raibh ann ach fé a héin ar sé fé a héin. Ach chuig an scéil sin ar fud an da, chuig sé go dtí America agus thosaigh tún dar benam Jackie Latin agus bhí an tún sin do bhanig Yankee Doodle Dandy ar an tún sin. Oh. Wow. Níor sam sin a chorbe. Chuig sé go dtí an Albin freisin agus faoihearra nuair bhí James Joyce ag scríomh Ulysses. Chuir sé Jackie Latin stígáin agus seo Mrs. Mervyn Tallboy ag baggart ar Leopold Bloom. I'll make it hot for you. I'll make you dance, Jackie Latin. Oh. So tá sé sin in Ulysses. Ach ceap mé gribhann scéal anna himúil mar tá teach neidir fós in Morristown, teach na Latins agus an sin Congo. Gná tú Morristown? Tá sé idir North Rí agus Newbridge. Okay. Tá picture de. Gná bhfuil se háart simple ar Ladytown? No. Well, if fuair mé picture den An Red Lane? No, cannot. Teach anna ard nós, okay. Ach tá na Latins ar fad curtha sa Relic agnia St. David's. Okay. An bhfuil se neacail le Thomastown an dread an sin. Bin an atá mar sin. Ní bheith aithne go mir na háitna sin an éair dara. Ach an picture teach olmhór atá ann. Agus gati móra. Agus lá na mór ag dul isteach an. Se sin just a gar Ibrahimach, okay, Morristown. So bhíar an anna rasnú áta cén tegen. 8 míle idir Morristown agus Clongowes Wood, Brown's Castle an town a bhí ar an sin. Agus bhíar an anna rasnú where? So agus é gahrú céimne. Agus é gahrú céimne a gachúr. An fearbocht ach is sulbhór sé bás bhí chuí sé go dtí an Europe agus bhí sé san Alban agus bhí sé ar fud na háit ar fad. Ach tá sé an simú go méidir gur buníoch Yankee Doodle Dandy ar an tún. Well, the much cosile on marathon, you know, an ladder a riha fish mile. You know, Ross mar sin cosleis. De bhí sé den nósa chu é dhéanamh go rialte thug si drinke fada ar. Okay. Agus an bhfuil ceanga leis an dasa Morris dancing. Níl. Ach denter Morris dancing rinke fada freisin í sasanna. Simul. Agus bíon dasaí acu sa rank mar hampla freisin. Ach tíirní an Brittany. Ach tíirní talún nás na rí a bhí an tú ar fe I bhád go dtí an míl hí sé déag agus bhí na sioppanna go léir acu I nás na rí agus iad I bhail orthu. Sin sé mal. Ken slenne vi akkurist? Latin, L-A-T-T-I-N. Latin. Aber Sabronamarist, L-A-T-T-I-N. Latins, okay, yeah. Tana ma Latums, L-A-T-H-A-M. Eider gur is saisele scríf nu no litru an anam. Ach tá golóir star fuhu ar an rivra. An bhfuil? Gwn mi an tenf as fe a lev. Tá raim biog Jim an féidir am raim biog a spéirle a lev amach fui Jackie. Má tá sé gar. There was a pretty maid and she was dressed in satin and she sat upon the ground, cried, "Kiss me, Jackie Latin,
Kiss me, Jackie, kiss me, Jackie, kiss me, Jackie Latin. Won't you kiss your pretty maid, although she's dressed in satin? Oh. Éiste I siad agus Yeah. I géirí Jackie Latin Iafóga. Iafóga. Awire to cash dogum. Could you and Gillig at the Slinya? Is Slinya Nomanach? Cash, no. Cadê? Morris Sinclair on Cash Stoneham. Oh, Misha. Yeah. Tough Awire. Could you and Gillig at the Slinya? Cadê an Cash? Could you and Gillig at the Slinya? Oh, ní sam an bhfuil éon géalga an uanta dearn mé móra ní Sinclair ach ceapan gur Sinclair is Anam Marcada rira ach Saint Clair uanta a chuirn daoine agus tá tionachar ón rank agus tionachar ón album ar an Anam sin. Cén Anam atá agat ó hús. Yeah, Sinead, Claire is Slinya Nomanach. Oh, no, yeah, Bajor, yeah. Cén Anam a bhíort agus tú single óra. Oh, ní mhórán. Ní mhórán. Yeah, Anam iarthar an na tíra. Oh, chun na Galiba, yeah. Is cuilim go raibh an Anam sin ag John McGahern in Amongst Women. Oh, no. Oh. Sinead? Agus tá tú hain anocht a bhra ag dul faoi James Broderick ar an Scotland. Well, de bhíosí bhail ar na cuasaí Parkinson's ó limnach nuair bhí James America. So sin atá. Bhí orm an cór agus an tai chi a oscail gachmadin ar feadh 8 seachtaine. So bhís godóg. Tá sé raisianis. An bha? No, dom go bhfuil an leabhar sin léite go a Scaelige. Amongst Women. Oh, an bhfuil? Léig mé leabhar mar sin ar leid. Beidir bhfuil sé an seo gom. Was tú Jim Carter? An leabhar sin le John McGahern Amongst Women. Oh, sure. Idir Mná. Stoid am go sé fáilte a Scaelige freisin. I think I'm right. Se. Agus Is mála mé mar scríbhnóir tá sé anna lé tú é riamh, Mary? Níor néamh mé mar tháinig mé an nach ró sé ar an televíis nóir an is gan an. Fuair sé bás beidir gá bhliain ó hain. Oh, fuair sé. Oh, idir bhná tá sé á scéalga, yeah. Jim Bovralam é léamh as Gaeilge. Is leabhar deas é. Dá sé, Jim. Sais fear crua a bhí ann nach Ní fear crua a bhí ann in Jim, cé dá sé? Tá sé fáilte ag a Pharisee a bhí crua Captain Mara. Oh, Pharisee the sergeant, yeah. Se. Bhí anrá ag na Mná dó. To John McGahern, ní dóla. No, an fear, an príomh character. Oh, an príomh character. Ní dóla mé. Bhí sé ní raibh go deas an éachar mar dúirtú. Bhí anílacha ge agus fós sé ben nuair a céad bhean nach raibh an céad bhean céile bio. Ach bhí sé scrífa anmhair fad. Agus gearst céimte den Scot. Is leabhar cuachtach é. Cé dáil sé Jim ar acatú? Cos céim.
ó coscé. Se. Bhí ferm Gá mí cuaig dé. Bhí sé ina múntóir I dús a chug sé sús an múntóireacht nuair thosaigh sé scríomh mar bhí an cléir ag dul gcuine a leabhar I grá go raibh an omrcin gnéas agus a léad an tú. Ó se. Se. Is dóid am ní raibh scríb sé roint leabhar agus ní raibh cead a bheith fáiltethe in éireann. Dóid am é sin. Cosú le Edna O'Brien. Beagán mar sin. Agus fós sé bhein a bhí colscara agus an sin brisú gas a posté. Ní raibh ein rud ann nach raibh mé sásta léamh. Ní raibh annach an fearinge a bhí an. An 6 rud a hála in éireann agus an éiringe a bhí an agus bhí sé scríofa ganhá. Bhí ferm beag aige I lítrum. Ó no. An as an lítrum a stól mé. Fuair a bháthair bás nuair bhí sé an óg agus chuir sé sin isteach go mór. So tá sé ciún an ops nach bhfuil ar an chorá? Muna leíonn sibh múnaí mis sé 4 gramadachtíh. Cear anna? Cad é? Hé mé go raibh mé ag teachtasteach a circle in Eden in Alban. Near ma chorbe. Ní bhí cósimúil si ná backlash. Tá tú culture, John. Tá sibh jazz. Tá mí I chundé Kildare an seo. Kildare, yeah. Chundé Kildare? Yeah, Nasnarí agus na Solán. Yeah. Agus tám sé ddrithead nua. Ddrithead nua? Se. An Jim an bhfuil gráine sa teach. Níl. Níl ach tá roint bhín minín ag roint pictúr ling an tam go léir. Tá Stephanie suasí maiile clia leo faoi láthair. Agus tá ahar Stephanie agus mé féin an seo faoi láthair. Se ach tá gráine go má. Tá sí beag nach gáhí inis. Tá sí beag nach gáhí. Sin é stoil am ní seachtaine. Gohíntaach. Agus tá an deire sricha againg. Is stoid am go méid an cúntas atá á úsáid a gomsa an seo sut na Solán, beidh sé sin á úsáid ag sprí. Bhí sé céir go bhíocht ná a cearú chun an anas. Se. Críoch nó míide sin ar is a caiide gur míle mágah. Gur liv. Slán háirte. Slán. Slán, John. Slán, John. Slán. Inis. Agus ní dúir tú do gáin in éair Mary. Ó, Mara, tá tú fós an sin? Táim fós an sin. Fágaí mé na háit inis. Ó se. Fecum sa tá uan an sin. Sean, nílas gom níl sé le an domsatá a chur mar bhir de seach I gceart. Ok, bhfuil sa teach amach nó cad caí tarda? Níl is a gom. Sean, bhfuil tú san éon teachtasteach ar do gná Chun de féin? Yeah, agus beidir biman tú chu mar host an sin agus. Ok, ma héimsa líomh bhfuil sin car glóran, yeah? Yeah, but I fanny mission mar ósa gan seo. Ok, tá go mai tu mé teach mar gná cúntas
Yeah, gná cúnas an just chuir me humor host an sin. Tug mai, okay. Bhfuil sé an go amachchanis? Well, tá grúpa eile teachta seach so neadidir bhfuil siad bhfuil tú géirí fanna agus leir lo an liscin Tá tusa duma waslú an sin a chara Sean. Mission é teach agus tusa ag géirí an rud ágáil ceniu fás a cara. Hé mé gur mé ag teach le tusa agus Tá Deirdre agus na agus an mé siad ag teach. Tá nis, yeah. Oh. So ní bheith tú stock Ní arn mé go cart é. Carcolor, yeah, no, so be cad agam fallachta steach. Yeah, fan mar atá tú tá siad san ag fágáil cos an rud at bhíon an ar gná tá Deirdre ag teachta nis, yeah, sin Deirdre. Sin Deirdre. A chéire. No, a Seán, tá sin go bra go hinnta. Bhí mé an seo rah tú. Oh, yeah, tusan far. Hálig mé isteach sa chruniú cart. Oh, tá ga chruniú ceart. Oh, well. Tá seo cosúla duine, tá Seán cosúla duine a thuí go dtí an teach córne mí cart. Well, an tain rud amháin tá bronar an nach ra muid na ag an ann ag an am ceart. Bhí daine ag teach tháinig cáitisteach as Northumberland agus ní achamuid cáit ar fa na just blian beidir agus bhí Padre gán freisin agus ní raibh siad cinse an rá orthú an cuniú eile a ágáil agus sin atá ann. Béis siad ag teach inis. Sin miltenach mar. Tá sé Jackar, an rud a bhí Jackar nach raibh an tam goléir a ging a ggur an cearcha chora sin an feib a bhí an. Ach, ar éon nó, támuid an seo. Is Ramadan mé. Tá tú carcolóir quarantine happy Tá bronar. Padraig, támuid ag glacu páirt a Zoom eile. Agus bhí ag teachtar ras an seo. Chur méid teachtarach dit ar Zoom. Nach bhacha tú é. Agus bhí sé ar an rib post. It was on the email that we but from 7:45 until 8:15, we needed to go to. Hello, Mary. Right. But I come out of here and go to the other one. Yeah, but we'll keep this one open. Okay. And I'll just put myself on mute. So I've given you, if you can see the chat, I've put the link up again in the chat. Can you see that on your Zoom? Deirdre, I'll take that. Tá mé go Padraig ní féidir leis gacrod a hiiscint pú láthair. Béis sé linge gean nó mé. Carcolóir, yeah. Bhfuil tú ceart go leor? Chief. Well, is féidir leat díreach go dtí. All right. Go hintach mai go mai hagad go déimir táú hen. Carcolóir. Sean Rua a cara Sean, this an far. Chéile cara. Tá duine nó berteaching ar an Zoom eile. Well. Yeah, so mis agus bhín ag Jennifer Jekyll siad san na cumáil le chéile. Sin an fáid. Tá si táid bula le chéile ar fa blianta an nuas idir 7 agus 9 sin an fáib a bhí an. Right then. Agus goile just mar ólas is féidir of tá mission seánna shows féidir of tosnú. Well táid glóir.
Yeah, I know, but like, you know, the mission din is Tavati. Oh, and will ní rah sag. Right, while that intro go Sean, sin duine gasta atá ann. Sean, cad atá le rá agat sa féin, a bhfuil tusa fós ó tá is agam cáhfuil tú. Is aithna lom an cahar agat agus an balla ar de cúla. Tá tú ag cushion dal nach bhfuil. Tommy. John. Yeah. Tommy a cushion dala an linse intrama. Se. Bailile ar an chusta. Chuis farige? Yeah, bailile áling nach bhfuil. Bailile áling agus cant ar áling freisin. A híhing. Bhí mé ag déanamh beagán scrúdú ar an clan Donald. Oh, Clan Donald. Clan Donald. Seo cant ar Clan Donald. Sinné go cinse agus ag fáil an beagán faoin seachtú ag díos, seachtú istéag agus bhí cúpla saidiúí cáiliú ann, Alistair McCullough an duine smó a bhí ann, agus bhí sesin ag ina haidiúr ar taobh in the Confederate Wars na cogi móra agus bhí na Gael ar an dá haimh. Well, is agat sa faoi seo Evan. Tá sé Jackar tá an scéal, like bhí mis ag smaoinemh go raibh an scéal agus an star faoi na cogi Séamus go raibh siad san pódanna ach ribh sin san seachtú istéag bhí sé níos massa. Mar bhí na Gael ar taobh go leor den na Gael ar taobh an rí, mar bhí siad ar taobh an rí agus siad san eile ar taobh, well, Cromwell actually. Yeah, so sin an ceist tá anhrán orm agus nóia orm rá déirte nuair atá tú a caint faoin cogaí Confederate sin sort sé dé daithetí an bhfuil. No revision. Shock. Sinné. 1640. Wars. Thula mé trachttar sinna riú. Well, sílam nach bhfuil go leor scríbte faoi rudí mar seo. Agus an rud a hála domsa bhí mé ag fechant ar áráin, agus tá árán cáiliúil in Alban faoi Alistair McCullough agus sesin as Colonsay, an Ileán Colonsay, agus MacDonald a bhí ann, ach fuair sé bás in Éireann agus cúpla bliain ó hin chur an cumann starúil chun é churcií, chur siad san suas cloch mór in ómós Alistair McCullough, mar bhí sé cho speisialta. Agus bhí sé ina sheriff, ní hé sheriff, a governor a ggur Clonmel, Clúnmela. So an rud a bhí ag tarlú có massa ha mise a tuiscint. An rud a bhí ag tarlú bhí an rí isteachas amach, agus gacha am a bhí an rí isteach, bhí siad san ar taobh an rí, just ag dul amach agus ag trid leis na daoine eile, you know. Ach na Gael ar an dá haimh sin an rud a bhí chomhbrónach. Agus an ár mór tá ceol ann, tá pís ceol leis an anam gol na man san ár, agus bhí sin ar cogo the Battle of Knockannus. So sin cogo
rudéigen Deer's Leap sin an a gailge léim an céim an ia sinné bhí agus ceol golóir agus sílam go bhfuil árán ann ach ní acha mé cáhfuil sé fós Tá me déanamh ma dhéicheal sin a lorug thosaigh mé leis an beagán scrúdúir ina mé thosaigh mé ag tuiscint cho láidir is a bhí an ceangal idir na Gael in Alban agus na Gael in Éireann san 16 Bhí sé cho láidir agus bhí sin ag fanacht beidir go raibh sé chu sin dá níl an cinse ach bhí sé dan sé ar an tééis sin den de tíir na Gael beidir go raibh siad de grá ag an am sin agus níor hála an brisú mór an scarú mór ach inníag choláidir 1745 sin an uair a bris gachrad as a chéile. Sa chodrug sin choláden hí dína as na glantse ag treidirún sin. Kense. Leis na dónalaí eile. Se. Well, is cuiban lom cúpla mí, well, a mí seo caite, actually. Bhí mise ag éisteach isteach ar sesiún ceol, sesiún áráníocht ar Zoom, agus bhí fear óg as na glanta column-kill dúna ngáil ag sinnam ceol árán mar a cheannaigh siad san sin agus bhí árán speisialta aige faoi mar jaall ar saidúirí a bhí ag páirteach san bláir choláidir. Ní cheannaigh siad bláir cad é an focail atá agah ar cogad mór mar sin. Bhfuil is a gine? Cá? Cá, sinné. Cá choláidir, yeah. So, yeah. French mór. Go leis go? Go déan miniú atá. Tridge mór. Tridge an mór. Tridge le míte dína. Bhfuil an card agam? Yeah. So, cad é an scéal. Tá so chósáasta de gná atá an ceangal idir lín agamsa cho donna is nach féidir leat dá Zoom a chur arsúil. Ní raibh mé cinse. Ach bhí go leor den na daine san ceantar seo a chur teachtarachtaí do Virgin níl ach an company Virgin ag a chur idirlín ceart amach broadband ceart amach san ceantar seo lár na carach bailach dúnéidir agus an seachtain seo caite bhí an nascic brisú gach deich nóméid có donna agus go leor airgid ar fálacha ach tá sé bhd níos fear a nacht buchas le dia. Fósta nóir dácha go bhfuil cuid mhaid na daine sa ceantar ag obair aspáile beidir fós. Yeah, sin é. Well sin churamar agus an electricus freisin bris sin dárip sa seachtain a chai ó chuig agus nuair a churamar ólas go dtí an company Scottish Power dúirt mis leo well is ag aine an sin go bhfuil a lehéid de riine an seo I lár na carach ag obair bón teach, agus dúirt sé well
Tá si ag smuoine beidir go bhfuil sin ann agus tá si ag déanamh éireacht faoi láthair brisú a dhéanamh, split a dhéanamh san nasc. Ach níl dealan go leor ag dul isteach í an counter sin an trobláid. Sin an feib. Tá sé uafásach. Tá si ag smuoineh go bhfuil don agent cosú le Baltimore eile ach tá I bhád níos mó daoine ag fannacht ina cónaí I lár na catach an seo. I bhád níos mó. So well, yeah. Tá sin an rud atá chu Jeffrúil a dún agent níl tá ofaigí an seo ach I bhád níos mó daoine ina cónaí fós an seo. And in Eden. Yeah. Agus Jane an sin kense go bhfuil sin ní sáilte ban a bheith amach arsúlód Janeach san níe tá go leor daoine timpcail ort. Tá sé níos sáilte ná áit na eile. Dar lamsa a réó. Go leis go. Ceart go leor ná búthe. Maybe mar van you tamil job. No be aggression in echer. Well, Tommy, Tashulagam, go me say get a bug this move. Tá súlagin go léir. Tommy Jigeri tus a ration dún agent. Go my have it. Be me Irish near a vein on Danshire nís fiaga. Se. Tigam. Bhí Patrick isteach a ling ar an cruinniuile agus dúirt sé nach go bhfuil sé ag fannacht in san teach, níl sé ag dul amach in éair agus ní maiid leis an jab, so tá sé just ag fannacht in san teach. Me freisin? Well, really. Fortus an jab, not dúr. For me, agus an cédín se hagan be an job trúir agam an tríú well be agus sin agus lá bhela an job fochanne an flu ní se. Did Jen Gilliger flu? Well, I need it. Nach one fucking Gilliger. Oh, tá broner an earth buckle gailge a cur Oh, sin buckle idir náisiúnta nach bhfuil for influenza. Yeah. Níl sé a gahrú ó tír go tír. Darlamsa. Influenza. Sílam go lajin. Féidir gohfuil, yeah. Ach níl agam. Hil me go mé focal Gilliger. Well, Tommy in the bad books in ish. Well, you sure Tommy Giri Green Grafford Lacudí, so Peter go mé say young Goira no running and no me rud mar sin. Oh, ní féidirling sin a sorry. Sin ro yacker well. Right, so. Tá sin tá bronar an bhí bertile in acaling agus ní raibh siad a géirí ag léimisteach go rudile. Ach tá muitna le chéile. Well, here, tour second agus so hen dro tree. Sílim go sin agam na sílim go bhór mé sin fang back me. Could you Talian? Tá Sean an duine occur an cynniú seo ar siúl agus ba bhhaid leis beagán evidence a lurag. Beagán cajé? Evidence. The initial. Oh.
Put your best. Jilly guitar evidence. Finish. Finish it, huh? Finish. Right, it's too long we were in your mission yard. Bowleman showed Tomer Fod. Tá Gary for cutting the focal diligence ach gominnig nur a chlanam an focal ní agam go dé an minutar. Well, tá sé Jacker. Sin mar mar ní bhíon gélig waith agam. Ach, well, tá sé mar dá méid sé mar focal nua dit. Bei art an tain focaluán a chlostal cahar cade turris 400 times. Tá art sin tá the inchin na bheith ag éisteach leis cahar cade turris. Agus in dhéag sin bei is ag de cheann gur sin atá ann agus sin a míú atá ann. Agus ní hegan daine go bhfuil sé cho siimplí mar sin, tá si de gra ó tá mise, tá Frankie seagam agus céim fá nach bhfuil mo éilga níos fear. Sin an fá nach bhfuil si ag leabhart cleor. Ag clostal an teanga. Imtim lot go war. Sinné. So Sean, cad mar atá an lá godí seo? A piece of crack, Fiona sultimid kaint se dini san astral Perth in ye kaint se dini is New Helen. Sure. Yeah, so we shouldn't one me on something shin agus Carella vi on Scott jazz written Trijan law leg. So Skullen agus Martian so there you come on. It's just this so-called jazz Casarini agus Martian there. Tá dramella an sin agus tá cuijaku tá grúpa an agus tá cuaig céad nó ní bála acu agus cean daoine acu ó gach cuid den dóin den bháin ní miúda. Agus muidna an Alban. Sulla dhéanamh méid deanamid. Cóhfuil tú a do hí ag an bumid se seo a chean. Me se. Tá mé mar hí ar ma hón. Híl mé sin. Agus ag caint as a hón gásta. Hón brad déile. Tá mé ag sí an seo é maiile bhainahain i mai heach. An fecinn tú an picture or chuime since Halo or fecinn tú an Halo. Sin ag ceann. Tá tú Monaghan. Aye, Monaghan. Aye. Sin tú an Tí Davina. Tí Davina, yeah, kingship. Jeez, conas bhfuil aine agur Tí Davina. Bí Zoom le muncher as Tí Davina an dara Jehinia agus bí much a canch agus ag ceol agus Monaghan yarn span as a further. Right. Jeez. A wax lot on like Isle. Yeah, they've actually jazz. Can we foil them off? We shouldn't, yeah. She can. She can do so. What Panama? Oh, so that's Evan. Yeah, Carcal or Cara. We may come all at Niaka made the refuge fi Cora Gaji couple law in because Kurtu Quig and Contus Gmail Agamagas ni Vimek Arker Gmail. Is Stoker Grudu saw the Mishaf Shin for Kenya
count in a ruddy couple of blian ó hen All right. well, you know, Contasella, so Peter Curry may Rafos tucket le Kinche count ella. So shallow ella. Kinche, yeah, Vision Jazz, all right. Tomich nar carja Gilas either Glasgow agus Dunasian nachhfuil uanta. Oh yeah. Be magic thread mar. Sin winter hún age and it's Sonia. The Padraig glart faoi you know Comhrá Yowler an conslacht an féidirling dul ascadí an conslacht lá aigen agus sílam nach féidir san am atá ag teacht ach féidir go mbeadh sé go bra just díreach dul go dtí cafe nó teachtáirne nó rud aigen go mbeadh chansaigh daoine teacht le chéile. Yeah, Peter River, you know, Riv an nullig, Peter. Yeah. Ní bé meise an. Sin Ní bé tosa an. Ach tó sin a bhád ró dansera. A bhád ró dansera. Well, tigam. Ach níl gachéine den ar an ráh céine. Tá daoine eile tá siad like Dina mar an fila anya Kirshise ripost ar ash domsa cúpla láhin agus dúirt sé si go bhfuil si just brónach nach rámuid le chéile fiúil agus go bhfuil si just you just a crocha ar an lá nuair a bheimid ag teach le chéile. Ach dúirt si go raibh díle in san teach acu. Bhí mío hin agus bhí gach rud ar an céad lár den flat acu den árasán. Bhí gach rud just fluch. Sean, could you riomh adressa atá? Sean ag cnag.í, Sean SEAN ag cnag.í. An agus Curry misses sin that John Toshin. Okay, go image you know thrown out in a gown no maid noch be. Oh, to make Sula friggin' shift fire rail shit. Yeah. Agus John Bemage Arashin an triangle or nask gnáhúlagin. Tá mé ag dul ar ascadí an náscéile. An bhfuil John O'Connor, tá ag leabhart le. Johnny me sin freisin. Ok, bé me John, tá sé oscailte faoi láthair. Gur mai thugad, tugaí mé. Ó bé sin go hintach. Well, fanar lína go dtí go dagan mé ar an duine aládas le fistrú chuin. Féidirling a bheith an seo go dtí go méid na daoine eile. Lack. Mór a Seán agus agus idir muinecháin agus chun é intrama é réitú fós. Carbas an farsin Seán chun é intrama é ó thucha sé? Yeah, sé ag inladortá ann a bhí ann agus bhí sé in Alban ar fearr na blianta nuas agus fós sé in Alban agus tá sin na choní well an teach an teilech tá sin é Haddington sios go jazz a Dunasian ach nuair a hit an panding Dimig sé sa car agus dúirt sé go méid sé agus dog sé a bhean céile in Haddington agus dúirt sé tá uring a bheith sábháilte
agus tá sé fós a cushion dó. Agus an bhfuil siise fós in nún agent or an Abingdon. Níor hiic méid sin. Well tá sé in é teachta teile. Tá John ar an coniu eile tá sé teachta steach inis. Hiya. So Sean cracker bí agus sin có éing. Well, ní raibh sin có Jackar. No, ní mór an gréach an seo evan chumid lécar páda go bhfuil cúpla láhin, but bhí sé gréach. Cajimmer atá eisian. Glór, bhí cin beg drochláinte an Tá mis ag dul eis go dtí an coniu eile. Agus go fáilte. Chief mé an sinú again cúpla lámid. The stroke air nach ro. The stroke the stroke running ella the on but shouldn't crowd shouldn't the glory didn't tell you checked on board but and Sean I'm afraid let me clostáil. It's fair made issue to a clostáil, yeah. Tá glór Carla ag teach the stock and ish cad enemy. Well Tosní si kaint agus ag bunsaltach but ní féidir hu eáil fao láthir. No, ní féidir mé féin nu aine eile eáil seachú hé Glasgow. Ceapim go gahiigh sibh meocht an gahiigh Sean. Beidir cuain amach sure bid or Evan beidir tá sin am. Imóí mé now is bhí rud aigen idir attendee agus panelist. So nílis go an gahi tú sin a dhéanamh chun go méid daoine ábalta caint a dhean. Right. For mis teachtra tá an host a géirí tos ag ahrú ó attendee go panelist, so chuna sa dhéanam sin sin an rud. Stogan má talú an list. Right, fáil go bheith. Well, it's Cantanis Peshkelach, ní fósní ní féidir le má aig all-in a eáil, so Cvé rud atá siúil is your panel for attendees sin seachas panelists. Right, fan go bheith muid bhfuil tá mé chuir sibh mar panelists in is. Yeah. Yo, fecam sa who? Yeah, Emma. Good job. Yeah. Right, a cuairte fága mé libse le Sean Rua. Okay, agus a louder talk agus mór sin Oh, Evan, sin gachtain a sin Evan ó Glasgow. Dig with Evan. Okay, yeah, dig with Evan. Yeah. Sure, Tommy, as Carla. That's Shiveka. Yeah. Ewa. Right, so Louise Nolan, Patrick Langan. Yep, so talk. Yeah, Louise had one chain, yeah. Yeah, Tommy Shanish, yeah. The mice, so to she go right G. Ní tlog a charge, sin car chlor. Yeah. Cad the enemy on chin. Be drama like chat the shock and chin gus Pedro made that shocking G which are all fang back me kit chat the jack again am shin. Dramas tushkar fayat lia if Finnegal common lutlas scale in a gal. Yeah. Oh. And son me no go me right go back. Well, look at the card jet quick as a date Nero and Buaku CNG and Lena so ní bhéaring éisteach lo. Not too cool all. Well, let's get what the Indian shot has by your Leo just. No, Elena, that's all right. This is Yoku Westini. What Emma? Could you more talk to Emma? Come on, agus tú hain. Oh, nice. Sure, look at either Conrani Gilliga, Munachon Gilliga Casula, Shane, Munachon Gilliga Casula, Glorcha Harlach. Keistagam díobh chunastá tá si bh chuir túsla nó chuirsih túsla be níonra nó ligan nó catá go ra agah? Well, chumar túsla níonra dahad blian ó hin bas. No, tá, well, dos gléamar hiúrscoil féidir ceithre blian ó hin nis brídanacha. Sin ag dul a ra freisin, so tá onad. Le rá ulmhór Emma, le rá gan matcher be oiter be hella in Éireann. That tú bhíodh gan in cléanta, Tommy. Misha, cléanta dro Carla. Never a bríide. Cai tú teach ar cuat Sean chun é éáil. So even lum. Tá sé go
Aber le Julian na Spáin bhfuil si figéirí fear armúil grú le canint chuig gola le teach síos thugah agus yep na mé ar fáil. Cai tú canún carlach a bhórt leat. Well, then we eagle sin prunchies fang bheith muid a leide trog. The prunchi ó sin fear á lia so bhí cuamach. Oh God, right, okay. Joel dubbed. Yeah. Thomas McAwee, allowed to talk agus. Yeah, Thomas McAwee tá sin sa. Panelist, tá sé cover mar panelist. So be sé chat seachan is. Be sé jazz na mas féidirlum méid dini oil beidir enemy Eric Greengraf at lachún op mar sin na. Dig with Franchias. Yes, very good to read. An raibh Jackrat a got kengelt. Bhí beag an in rih seo ach níor raibh mé an éon rud dhéanamh maiáir is tólam go raibh an nasc níor raibh sé críochnithe go léir agus sin éon fá. Leis an grúp eile, well hocric Seán é an son an tarú a húscóna. Gur bhíl mágad a cheáin? Gur bhíl mágad? Tá mé go híntaach. Others will is a got, yeah. Well, just the command target, yeah. Will Patrick agus Mary abel the sin at Clostáil? Dig with Patrick. Well, yeah. On féidir let me at Clostáil, Patrick. Havéter. It's féidir, yeah. Agus card me out Mary. Mary, what's your chin? Patrick on chin, yeah. You hear Patrick? Yeah. Mary on Will cut it lane turn rod. Comhrá got. Better not will she kangelt. Should us know me Renos. No big on English. I know Gomer Reed August Tommy. Bhfuil mit le chéile Zoom rih seo Emma. Ní dóile mé Franchias ceapan go raibh me sé ar sira ní déirnach go raibh Zoom. Sinné go dtír se. Tá go le. Ceapan gur ar chuirtú riomhfos go glóir ceart agus cuihann am an tanamháil ráis gur Franchias is í Emma Efigach na Gaeilge le Lord Carlock. Oh na, ani as ar fad. Oh godas se. Agus on post lán amsre é sin inis. Cá bhfuil tú lonathe i Garlach an sin? So tá mé lonathe in onador fanam áras na nóg, tá sé sin in san éire óg. You know, an club hella aeróg. So tá anna de gin an sin agus tá níonra agus tá irscoil lá Gaeilge agus tá ifig leor Cathairleach an freisin. Ja, so fad se. Wa cha mé tan an tréifse I Garlach idir 8 7 agus 9 noch go dtí 3,000. Leis Morgan Brown ag an so sin. Le mé ru éigen an teachtain scate faoi Brown an bhfuil sé cena ha cólacht éigen agus tá siad chun cólacht aimime nu éigen a bheithan an. Ja cólacht aimime dréir dealah méid bhfuil rólas agamsa. Ag déanamh na bailí is tócha do tithe aimime. Oh, godas. Ali as ar fad. Agus cad is am don an plár Kennige bí sé an marga Franchias ar feigi bhd, cos san don dragon a Kennige. Sean Gallagher. Yeah. So is sin a díile an cólach seo agad mór mílteach cúpla seachtain. Seachan sibh hain sa le dhearann sibh rud ar bith faoi Sean Gallagher támadá créilú bio ar YouTube. Oh, go bhór Seachan a bheith ar fáil. Seachan sibh hain. Cad a bheith ar rá gwen agus céad ag tuach le seach. Aber haid le YouTube. Just chun hallórá tá me gobar sa Kistin ag déanamh an
an duine air. Oh, Agus, duine gan am seo den ihe. Sean. Sean. Will Jannéir le déanamh go ag an am seo den ihe? Tá táid fáil duine déanamh an nocht. Tá Kirsten an seo fé cethir seach a bhríide. Nuair bhíon ochras ar an mac bíon ar obair an agus tá có siimplí le sin. Páir fád. Run sias bhí mar just agrá an sin cumáigh Tamí súil orthing a rénos cé go bhfuil méid créile mar tá sé díreachtaréis bheith cálathe mar gliadór. Now caiid a bheith anformach faoi sin chumach ige. Níl sé cálathe mar dríador go fóil nó ní bhéir fá goblion eile. Ok. Tá sé ar an móthir, yeah. Díghuid Patrick. Gamulis ní lám gcualaige mór an bliana stolam a géisteach. Cá bhfuil tú inis, bhfuil tú in éing nó th leir? Ha mé imeáí an an FIFA an a líhan an an FIFA. Tá sin. Fáscéir den éidir. Bhfuil tú in Alaba? Alaba. Ilan stían nó átégan, cad é sin Sky Island, Isle of Skye, anna? No, Costa a níir? Yeah. In na Shetlands, isn't No. Jace. Etar Dunjay agus Dunajin. Okay. Right. To a Vodney's hat. Yes, sin go háling. Dunaidan, can sin Edinburgh. Edinburgh. Bhí mé an rivan COVID agus bhí si go háling. Tá gailge dí chéad scá Ba bhrála a bheithan an gailge na halba a leabhart. An bhfuil éon frásí ar beth agat. An bhfuil éon phrases agat i gailge na halba i Gaelic. Cí mar a háthú. Agus cad an freigra. Chun sa táú cí mar a háú. Agus an freigra háí go má. Agus mar darn siad í tíar chuna go dé mar a táú. Dé mar a táú. Tá gailge níor chundal ní sceir a gailge na halba ná mar an ceirta go tá. Louise chuna státa. Gomaachgur mar go bríide tá méid just well if bhí méid tnú le dearan srianta go léireach thula bheith nniu go bhfuil South Avras ní ra Micheál Martin sásta rá go mai an séra agan mar a bhí méid ag smuoineh ar an fiú cén lá ar an éine. Mar cén fá Louise an hifracha an áard ríis ne? Tá, agus daoine san ospidéal agus bhí Ronan Glynn ceap marrá, táis de géirí álama an sais blip atá nó an bhfuil pattern ag teachtamá. Cámuid bheith onric faoi támuid ar fád vaccínathe. Támuid ar fád hééis na sríanta ar fád a leanúint ó hé vaccínú nuair atá gel vaccín agat tá buil aní seo go méid tús mas go gel. So ba cheartú é sin a bheith agna agan. Well tá sin soch sinanta agam sa tuiscuil tic é dí agam gan áirclan ar darna lá is fed Tá anna oscailte a bhríide agus tá daoine techt agus a gimach ar Etalán an tamar fad le Ryanair agus tá vaccíní agam nó tá negative PCR agam Bíonn tú iad a hí in aice le lad nó in aice le mná nó éonsart duine agus ní lis agat an bhfuil siad vaccínathe
Tá fis agat mátá siad vaccine because bíon ort an cert bheith agat agus bíon ort an negative PCR agus le héad bheith agat. Agus ní bhá an daine gan cean óháin nó cean eile. Céir de hosa mé an seo. Winning agat sa choras. A dlíadóra testáil Louise. John, bhí ine orm tá mé churas trethir an duine ar níos seach bhí ine orm nach mai an muséum oscailte don Maidin Comhrá nach mai se ar oscailt tar éis an darú. Now ag an buinte seo an na rialacha atá againn ná is féidir ling grúpaí de Cheshire a thuairta seo. Right, okay. So má hagan an 7 duine. Ní bhfuil liomsa bheithrá leis ní ceanna go tachtasteach mar tá Bríd agus Louise agus tá Emma agus Prentius agus Patrick agus Sean agus beidir Mary agus is tusa an seachta duine. Just agus comáile sin Seán is tócha nuair a dearann siad bhfuil cad ag Cheshire istí in our éire bheith an Cheshire kind of big boga timpeall nach mé ach seachas a bhéin is sichte san spot a céine. Ag caint agus a ggóil té agus agus bheith cuine déanta ach go má. Agus catú de bhasc a bhuine I chun caí nó té óil. Buchas le dia óil tríd an blúmin meas nó rá nó rodéigen. Look at taréis na nula Beiidir, look beidir I mína sauna, ní ra is a going. Tá na rilacha tá ahrúéigen ag teach ar an dar lás fihead. Tá súlgam gur I bheabhas atá dul an scéal agus tá súlgam ní racha sé but just caafar a bheith figurí donna go leor agus dearn siad gur de bhar an céad cumhaoinach agus na parties go léir bhí an taréis cumhaoinach agus na cóneartú agus na banis agus na socrid. Agus na sopra dána tá lánís mó daoine dul na rudaí sin. Bhí mí sé im lá clia ar deir seachna agus bhí mé ag siúl tríd na sráidne in aice le mar hampla Power Court Townhouse Centre agus bhí na míte na slóte a móhin sin agus bhí si go léir bailile ins na tiictárne cé go raibh siad las mu ach níor airí mé cho chompórdach bheith ag siúl tríd na sráidne agus bhí clúdach éan agam an tám go léir cé go raibh mé mu féin spéir agus ní raibh mé chompórdach go dtí go tháinig mé bhhaile arís nó chu deall meastar go trá agan le. Is tóla bhfuil be an íon maidí a ligan construch ar nóméid maidir le cuaramach tá si be an íon ró bín a lándaín agus bhí me sé ag siúl tríd na sioppaí go léir agus nuair a bhí a lándaín congracht am féin ní hamháin go raibh an clúdach chaid orm ach bhí mé cuma lámh os cormach clúdach chaid chun bheith cinú de raibh sé daingnethe agus móna mar ahan tú compórtach an sin ní fiúe. Louise, bhfuil an cór a reis? Táidir in anad bheith hin éróg táid ag bailú le chéile I Aglas St. Mary's an sin agus bhí méidir canna le meascanna orin. agus Birch I siachán agus sin beidir duine bháin bhí golóir spás. Scapathe. Bhí me an scapa ma so sin mar atá sé faoi láthair ach dearan go mbeidh sé an uair is tuhann sin an bhíomhre mar is ferganna sean ferganna bhatáin agus bhí ar in na dóirse ágáil ar oscailt. So ní fiú an teasachar asúil mar bí na dóirse ar oscailt.
So níle sagam an lenimiid rai. Louise tá taí agam leis an fergan of céine ó bheith lena gasóga déanaan siad san anchuid ganó leis an aglas protestúnach agus déanaan siad servíisi carú agus lehéid san aglas céine agus is féidir marrá leatanis fiú leis lena dúirse ar fad dúnta agus an task ó agus is féidir bheitá roiite an so ní dhéanaan sé difriocht ar bit. Bhfuil tú rága mai mé canna le hata agus scarf agus gáchóta tá sin tíach go lérá. Bhfuil seanna et Louise a bheith canna le measc? Well, caithmid na disposable mask mar ní féidir le tlúdach le measc eile. Atá sé et ar bhealach ag an am chéine atá sé anjas bheith an daine eáil a rís agus tá daine ag teachtarráis nachrá Zoom nó bhíimiid ag canhar Zoom. So feicimiid, so táid ban trí las rénos agus tá Mary ansás go bhfuil mid ráis rís le chéile. In slíháin ó slí eile, Tá méid Frontíos ben afran a scoilge gin bhíoch cúpla úrs gá dé saharn, afran an danig sa bhí. Ach bhí dear lei sin ó bhí máta fethe. So tá méid sin an fá ghfuil mé fistrach le Pui Louise agus an canna. Tá méid agsúla teachtaréis in is díreachtaréis so saona. Leanin an afran híos cúlé a rai le Padre ó Riada. Níl éon IP an sin. Cén fá nach féidir an rud céine a háú. Le cóir ó riad agus mar sin tuaigh siad aig ar éon rud déirring. Big seanna Ní léon cóbal a gorca bá. Ní léon cóbal i gorca corcaí na eile héad. Bríomh cahar na héireann corcaigh sa fear foblocht. Táid ar YouTube, cahamid mu éine dúrú. Big tafadéantar seo náis nálaigh si a smuid. An ravéine sásta nó míhásta nó an cuma le faoin moséad an cáán snéis na moséad nó cáán snéis. Moséad se well. Níor thula bhí sin mór an bhíála. Well, dúirt an ESRI lo ná bach le rud ar bit a dhéanamh le cánacha. Ná ordagiad, ná ísligiad, just fág mar a bhfuil. Agus céir de rinne siad. Dahraigh siad na dealcá, tá daine cliste, tá daine éirimúil ag ráló, just fág mar a bhfuil, chuine gachrad soch mar an ggéine agus feicimid an teocha an Gallagher arás cóláidir sa bhí, agus dúirt na póla teoirí, no, tá níos mó arolalas againn. Bun mún teoirí a táid, no offense to bun mún teoirí a bhríide. Maybe Cormacanation. Tá sanolíthe acab. Íocha go géir, go costasach, tá sé costasach na sanolaithe se bheith ag an tír. But cén puinte na del sanolaithe a íoch mar bhfuil muid sásta éisteacht lo. Agus mar cuma téir caithe mé rá go raibh mé anna bhí hástar amachtamach leis an excise breise ar an diesel agus an petrol. But look at, is dói ó héh an timplach degur sé ag tastáil ach nuair nachhfuil an darna rawa agat ach a bheith tamáint, tá sé sách mí chothram. Ní féidir lomsa ná ag roint wa daine féin tútha an trein na hógáil. Ní féidir le rointá daine an bus a hógáil. Teis nachhfuil an bunaiger ceart an. Nuair atá bunaiger ceart an ba mise fíorhásta an trein na hógáil. But ní féidir lomsa a bheith ó muicheach go UCD láiste go gá uair. Am ar beth. Now tá sin fecin déisteach. So gotí go bhfuil bunaiger ceart an den per publi agus yes, tá lecht áhairt agam díobh. Bhfuil tamán teo cethir le gach lá? No, 3 or 9 seachtainna bhríide. Agus tamán tú cethir le? Ag tamáint ó cethirlach, séachlog ar margin, airíam sé fagam se an teach ag lehair hééis sé agus BMJ UCD faoi
De ná faoi a hocht, but ó am go chéile bíon sé lethir sé seocht nó carú chun na néig céir le torlú leis an M chuige. Be brear an tracht, sinna Printíos bhfuil tú ag seoltóracht seoltórachtríomhna tá bhádín arráisi bhádín ag chuúlantí mar de ná sna blianta rih seo bhí mé anéis sin leanúnta rá rin an dhíomhre ach inis tá má lámh an lagar fad agus marheallar sin nuair aonn sé fuair ní léon cuacht agam a chorbe agus cá mé bíú leis sinna, but sin just an míana an géirí gan ná? Sin é go dtíach sin é go dtíach. Bhín rudí eile arsúla agam. Sinnte, I'm a dóracht siúnéirecht siúil agam agus mála mé tin malán chud siúnéir. Abalom bhfuil cén focail nádar atá bhfuil mens séidir gcuibh? Níl. Má bheoch is mé féin an tain duine in san shed. No, but an ceann sa counter, an ceann pobl. Beidir go bhfuilach ní réon sin agam in san. Tá ceannáling an seo, but tuair is tócha bhfuil siad dúnta fós. Neadar an bhfuil Seán, I bheith is a go. Tá gom bhfuil siad ag déanamh rud beag nó gó. Tágann siad le chéile agus déanann siad siaáin agus stuff mar sin de Greenie. Rudí assignment, Aimimedóracht agus mar sin de. So agus tá siad ag tógant na céimena ceartaí ggóir sláinte agus saháilte agus mar sin de. So níl grúpa anna bhór ag teach le chéile, tá siad ag teach le chéile i sort of grúpaí beaga le lán spás atar agus mar sin de. Agus tá siad ag duine sort of PC beaga. So tá siad ag obair réir a chéile. Cogur a Frantíos, an meáin an golig seoltóireacht ar abhainn nó ar lochtathe ag an deite meach níos mó fosca agat. Ní áiríonn sé sin an scéal marall go sé uair. Right, cheappas gan an gaiinú a ag an meáin an. Fiú san saoir bíon orm rá láhí é chur cheán cheán eile mar tá láh seo an lagar fáil. Is citóg mé agus ach ní léon cuacht agam mé láh jas a chorbe. Agus bí sé da go leir an siúnéirecht nó aimimedóireachtaí an chomá mar de ná na inil goléir atá agam letrach tá siad goléir dénta do daine nachhfuil citóg. Sinné go dtíar agus tá na knapí go léir ar an déobh mícheart domsa mar cha mi sé dhéanamh leis an láh sin agus bín sé an dachar ar fád over agus marheallar sin is fearr domsa níos dúirda sí láh úsáid. None sin. Ní siad go danséireach. Ní go danséireach agus ag an ám céine bín rhythm i mo chud ebre agus marheallar sin sin an chun sé faoise fort obair le mar sin. It's therapy. Therapy sinné go Well áín tá cloiste gin nó mar sin Emma tá cloiste gin ghfuil an grúpa ukulélé ré contractor ach beag sé siúlinn san scáil educate together mar tá hala mór an sin whereas bhíoh sé an seomra beag an seomra site ag an múntóir agus bhí seaca denna brúiteisteach an seomra beag bíideach so níos tá si dul go dtí an hala na scoile agus a bheith scapa amach. Bríd tá ceist agam an chórá fithe héan chunasatá sé sin ná agrú bhfuil sé sin ó bhfuil midna níos páirteach in san sin. No, an bheith an tú rud ag an hús ag bar de scoile an YouTube.
Sin an fá bhfuil Tommy agrá seachan tú féin agus nábí agrá éon rud father in Emma míní chuna sé brian sé Tá sé agrathe ó Comhrá ne? Tá sé agrathe Comhrá na Gaeilge, so chláraigh grúpi agsúla ag amananta agsúla chur Comhrá an nasc cuain, so tá 15 nóméad a gcuin agus tá nasc faoi le ar grúpa agus an sin, so just cean go gatainna leis an nasc sin. Na bhí duine ó Comhrá an seo Seán agus ní lisa gon cad rinne sé. Tá sé beagání difriúló gná Zoom, tá míad go léir mar panelist in is ceapam agus is féidir le daoine eile ó Seán an seo ná féidir le TV here. Bhí caint fum. Tá sé cosfuil le taise teachtas sin. Ihe hána taú go lua. Go an ceanna Big Brother, is it? Big Brother. Cadi capan se fin picture tip here dom. Fan sec me. And sin an síláil no. Sin an halo tip here dom a cean. Ní lacking the ceann is Jack ann. Mechanic or something. Cadi an ceiste Emma VTF, so Tommy tá sé bhfuil codé mar panelist na rud an is ba. So yeah, tá sé 6 difriúil seo Zoom seminar nó an webinar no Webinar, I think. Webinar, sure. Yeah. Agus Seán an mín orthrodégan a dhéanamh chun bog a raig go dtí an céad grúpa eile an sin, you know. Well, tá nascur ra hugging hocu agus tucha sí in na seach ag an íotlog. Agus beidir go mé cúpa bomte go mééis bhan an caiinte na chéile béle feáil brahanté ar grúpa but fe sé jazz go méid siad ling. Bíon si jazz, you know, bhí meidir caiinte daoine ó Australia aniu agus New Zealand agus daoine California agus Loch Garman agus California agus Loch Garman. Agus New Zealand agus Los Angeles. Agus Seán an cuma cévéad a bhíon cengailte le gach nasc. Bechamar chorabé tí níléon teorn leis so tá an cebéad í go bhhailing. Cén tá me go thosaigh tú ar Madrid? Cén tá me go críoch nó tú? Thosaigh sé gá láhin. Thosaimid inné le an íotlog agus thosaimid leis táréomh nu agin I New Zealand. Chunirnig créomh a túra sin go sin sin an bailach an dhearan muintir na Maori. An áit sin a chuirtar na New Zealander, so fair play dómh. Má aon tú deis chuirteach just chair Google chuirteach chunirní géige New Zealand nó New Zealand. Dochréite an siomh nua atá fuair sin takeíocht dó nó ambasáid hallan sin agus tá anchaid Johnny bhaint leis. With Patrice, cad is enam don Uachtarán nó don Ben Guinness. Patrice, is it? Jacinta Ardern. Jacinda. Yeah. Oh, yeah. She Parchuk. Oh, yes. She Parchuk sa crave go foil, but couple of shocking doing on touch for cover. Bhí TikTok an callúil margheallar hí an bhacha aine se Bert Paulini ag siúil timpeall agus tá Bert Ban ag leabhart, okay, taig teach duine ag an táach agus iad ag sort of ag maga agus ag maslú and then cé a tháinig ach í hain agus an fear chéile aice bhí se ancúis ar fad be ceartíomh dul sa tóir. An is sin a bhíon ar siúil an TikTok. A bríide, níl rud ar bit ar dahan nachhfuil ar siúil ar TikTok sin an feibla TikTok. I'm sure tú rud ar bithir, tá sé don séireach. Oh, go bór a tíra. Churtha uanta lé go múir an dearrod. No. Có éis go rud ag an simúla amsú, tá sé sochasúla YouTube. So chu is féidir leat rud ar bit a bhfuil sim agat inte, I'm sure. Ban méid ná an luúan seocaite an raibh tú caiilte mar sin le
mar bhí gach bhí Facebook, bhí gach eile rud imime ar stré an cúig gúras le Twitter an fós agus bhí so bhí nascé gan bhfuil ní a bhéin Idirlín a gomsa son ba cum an ar Twitter anú nach ra. agus hála sé an darathúr Emma. Ní dóile mé. Oh no, bhí TikTok nuair d éigen imime haní nach raibh? Bhí rud éigen, go mé ar TikTok na. Well, níl mis ar TikTok a chéire ach tuisbáin an choirde gomsa na nithe seo is tá Éis leis ná agus tá sé ar gach éile ceann na dheog seo. Ná a bhíidir ní mórta mé héine chasan te gcuine an slander seo a bhfuil á chuir agatsa go puebli ar an Idirlín. Ar YouTube fiúháin. Níl agamsa ach an YouTube agus ní chuirm se rud ar behéir bíam sé ag fechan ar na hair an Facebook, Instagram agus Twitter. Níl TikTok agus Snapchat is dóid. Sin an Deacha sin níl rud ar behéir siúlag. Táid go bailá lia. ná chur a gcuimhna ar a mé. Tá mé go go leaba go luúa teis an deall comentéir. Listen, bhfuil cloiste gcuimh a hagla me an tá mé faoin scanán nua a scailge Aracht. Tá sé mar gheall ar an gorta mór agus tá sé goscail go peblion na picúla is tóhfuil sin ala bheith freisin ar an íine seo agus Emma inisdóibh tá sé socra gin donna dégóirí nach an scáil. Tá so be an picúla áisiúla chur siúla don na bhanscoilena agus do rang sé freisin in san bunscoil an cédín agus an deirdín siúin so beh siad ag dul i riham scoile an féchan air so. Bhfuil si just ar siúil nádra feag seachtainna nó cad a dhéanaan sé is féidir le é ágan bhíigh féchan inniu tá sé goscail ar nína agus tá sé ar siúil gach lá tríú ceir uair gach lá agus is dócha mátá éile bhar lenig sé ráid a seachtain eile, bud beidir brahan sé an scanán rein scanán bhí siad an deúpla seachtain. Beidir go leidóigh siad an méid ó a bhfuil sé ar siúil an dar tríú seachtain. Emma, be sib héana a thuchraí sin ó heh ar an fictalin é áileisteach nó go dé? nó tá sé bhí sé ag teachtasteach sa fictalin a réos den pobl go generalta. So dúr mar ortha tá sé dénta coil ar rein scanán thna blianta dúin aonras gur bhfuil ar fáil a scuilge. So current siad ar siúla, so de gná ní osclíonn an pictalin go dtí an tróna. So osglóigh siad ar maidin den na scoilena amháin, because bín honest é meid na scoilena déach seach na bhcéid dalta bheith ann ar maidin. So current siad ar siúla níos mó na scála an amháin, so beidir go méid ceann na cuaig scála an a gcuin agus an sin íocan na daltaí de gná beidir €2 an dalta. Agus picturelin. IMC. An IMC. Ní haíonn an cean sin an bearlaman am ní ple. Ó éistes. Agus lads an bhfuil is a goibh go bhfuil Peppa Pig á scoil ganis. Ag seachtalóg ar maidin. Ag seachtalóg ar maidin Emma. Well, Tommy, they have her and Peppa Pig face the chop shop. Where's more Lydia? Neil Roger Benny's nothing I. Tommy, Indian will be up behind you and show again there is like Peppa Pig. Peppa Pig. Aberlehig will Sean McDermott they second your Peppa Pig gach magin. That's like her TikTok. Will Peppa Pig or TikTok? agus Louise agus Emma fadó lá bheile a héana dó agus fi siad ar ást in a páistí óga Peppa Pigs. agus na áitina eile de fáistí an ógur fad lá bheile héna dó tá far an fuisteigh tatanis agus ar eile just a bhí na mílte óráin an an dinéir nostalgia. No like look at sinní na rudí a bhí níos fearr na éon rud eile just no in dinner agus tá sí go má fós
Curtur na milliún euro is teach é Peppa Piggy éana bhí agus dhearan gur tíir sa lá dhearan gur chuirú chuige punt is teach leis an stuff sin. Pruntíos má tá fánar tmán go ceharlach, so ag tas nuair an trío lá de bhí na sauna, mí sauna. sé sin ag héndicat le ar maidin beag an céad circe córa a scoilge gin le chéile. Le chéile ó go das. Cén lá sa teachtaí sin? Dé céadín. chuméisteach Joid tú si a bó Tommy. Má tá si buat an ihe mórt be mis a UCD grí hart ar a de. Reún sin faoi an corcal chora? Tá méid cortús le teachtar eis go fiú, no, what's it? Go fiú. Go rédó go nádóra go ceart in visual an trío lá ag héndicat lag go dtí man lé agus tá áitseo iúnach mar hús rénos mar is féidir le daine a bheith stíg agus is féidir le daine a bheith les mó mar tána bhd les mó ag brear cé chun chumbord agus a bheith siad. An gcuirigh tú sin amach. An gcuirigh tú sin amach seán ar rodégan títeach nó rodégan. Tá mis do bhór cuineáil óg fós. Tá sin é tá sibh suas condáta lamsa tá antá dearag leh. Well is seán a cuiirna san régaléir amach faoine circail córa is táchtaí nach na cín is táchtaí seán. Is tábhatí dar nó na cin is idirachasúil. Thula in marall an app nua sin dar bhainm gail góir agus cad cheapan éon den marall sin thula chuach ar beth agam sa air. Tamlí nó hin, but níor chuúla mé níos mó faoi an sin ar seola cé? Seola cé cúpla seachtain ó hin, ceapan go raibh tusa gan óthach le rodí eile gan nám. Agus but Tommy teigiste agus sin Gael Gore GAEL GOER agus big tú ábalta má dearntó tá in Molesworth Street, Pace Street in a bhfuilta begis a got má tá daine eile ann le Gaelge agus cuairhile dálathe cupán cafe agus. Jesus, tá sé cosú le dating app the Gael Gore. I'm sure mé fear céile le Gaelge aige. Ná bach le tenders or whatever rodéile. Gael Gore agus tá Tommy. Agus dam rud a greibh $2 an tréin déit fá rud mar sin dhéanamh agus an sin siad duine neice leat a bheith ábalta chorá scoilge leat. Nachfuil sin haar bór ar fád. Agus feithar Maureen. Take a lot as a Tom Maureen. Bhfuil si ag teach chu déana. Tá sé 9:00 éis Tommy. Ní am Maureen an seaart go. Agus Tomás, bhfuil tún sin Tomás an féidir le Seán an féidir le í túúd a ligan tisteach. Tá sé socht déach an éis. Bhfuil sé tá, dhearann go Líamón Club CLG atá á thógáilhain. Díghuiid Maureen. Grúp eile Maureen Díomh go léir. Agus Tomás. Der rinne mé éirecht leabhart gomininic ach taise gom gribh feibé an gom so níor chola aine mé. Ach bhí an caiincaléir anna sa mólar fad, bhuiin mé antainmh as a géiste. Las do camera. sé sin tá géirí é dhéanamh le beagach uair clig. Okay. Beidir bhfuil Maureen an riftu an bhfuil tusa just ag teachtasteach an is. No bhí mé an teothar fad beidir chuig nóméid nó mar sin a bhrí. Gab éis go le fémi fálah. Go mai agad. Gur agad. Cear leor Patrick. Tomás is mór an trúan nach raibh tú an seo le Patrick mar tá Gaelic na Halban ige. Tá sé fear dachar dumsa Gaeilge na Halban a hiiscint. Ó an bhfuil?
agus bhí mé géiste leis gomininic ar an seisiún radio mé. An gahamíide meach Seán. Tá mé gurí fáil réileh. Imi le. mí má gacht in a fearhuiocht así. Slán. Iwit Liam. Hi Sean, conas atá tú? Tá mé go má. Tá ar grúpa céile tá ihe speisialta a gcuine nocht mar táí ag céúú ar deú breithlá aniu. Tá mai chaim mé rud an íanamh fao sin. Tá cacha mí a gin agus táúpa chuine an curcla chora nó le an grúpa géige nó chudé? An grúpa chórá tá gin sa chuman sa chuman nucleascuil. Sinníach. So tá trúr an seo fós tá ag tnú leúpla daine eile comáid. So dé ná an rud a dhéanaan míad Seán leis an ggórá ná tá an grúpa le chéile agus bí míad ag siútan na brís mar ar feig an óir tá míid lonathe i deach tá bharne so tá sé deachar dún chun bheith ag idirgníomhú leis an má tá daine eile ag brathniúin nó más mail le daine eile chórá dhéanamh linn thar an idirlín. Well ní sagam táúpla duine an sin fecham sa iad chun stáisih gachtainna? Ar háile Seán? Gimar táisih? Í jazz an sin nábí ggóil baríocht an sin an nachná, Tá sé chuineáil súlarh. Big Brother. Big Brother Tá cúpa duine an seo bhí mar chuid a grúpa chórá carlach an sin Maureen. David agus Dave go cáhfuil lena grúpa i Fingáil. Oh. Sword chulum killa. Sword chun killam yeah. Beidir chuir mé rud amachchan is chuil si bh colorú Gemníon sin íach. Yeah, Gem blin. Agus cé Mary Sinclair an bhain si leis an grúpa i Caharlach? No, ní bhaine ní roilam. So sin. Right, Maureen, bhfuil tún sin, Murray? Anna bhí géir leir sem Mary Sinclair an sin. Ní tuim hiú a gháin tá brnarm. Brnarm tá ná bhí duine an agus tá sí dimethe is. Okay. So Maureen tá tú lonathe i Gaharlach, anna? Níl mé lonathe i Gaharlach in échar. Tá bheith lonathe i máile fin i gúna líise. Oh, my hú. Báile fin. Is ban mór rinke I lá an chunde le slíb blaime beidir is a go slíb blaime agus tá óstán speisialte a gin an seo héimáile fin tá chuig réalt an capin ar a laiad agus Ballyfin Domain is anam don áit leis an loch. Se? Os cá an ostán nach bhfuil. sé okra faoin loch agus manscoil a bhí an agus bhí na brathaire patricians an agus an sin chuisiad manscoil a bhí an manscoil mascathe agus an sin dastrig siad sin go dtí Móin Ratha agus tá scoil anmhór an sin I Móin Ratha agus is óstán an speisialte é an sin I Ballyfin Domain agus tá sé costasach go leor tá beidir cosnóid sé €9 ihe a bháin a cahabán de bhirt. Wow. Sin anna swanky ar fad. Agus ní féidir le héine dul isteach gan spás a bheith for an áirithe agus a lánrodí mar sin. Agus tá
Fala ord timpeler agus Is toch gur Sean teach tína talún Ois Minter cút a bhí an na cinnta ó hen Winter cút. Tá taithí gom le emo court. Téman go rialta. Yeah. Conventional timppel an locha agus yes. Tá ana go mar na Gardini Haywood comai. Oh se Haywood person. Yeah, tá si sin go léir sort gardam agus is féidir am dul agsúl agus mar sin anto go rialte se anna áile iad ar fád. Tá gachrod ar fáil i gunta lís. Well tá sléifte agus tá na siúlódí an agus sure tá sé an mín si bhí I deach táirne an támar fád lím. Well, soos gotí COVID, bhí mar ag chocolate chéile is in our clubhouse ag is cum nucleus failníd agus de bhí mar ag chocolate chéile sa clubhouse ar feig néamh líle agus an sin nuair a tháinig nuair a thosaigh an COVID thuair mar ar líne agus bhí mar ag déanamh an grúpa par Zoom. So le déine tá cadagain teachtarrás oig le oig agus ach níl an clubteach ar fós ar oscailt ar rithna seachtainna ní leis siad ag déanamh aon agad an áire nó. So tá mé tar éis teach go dtí teachta bharne áitiúil. Tá sé go bra. It's just Lárna seachtainna. Chance bheith a bheith leabhart as Gaeilge agus an bun líne. Tá go féin mórin caihamíd ar neisina féin a chruthú chun an Gaeilge úsáid. Yeah, agus tá garfáistí a gcuing agus tá siad snáite istigi commógiíocht agus amáint agus gachrod mar sin. Agus bí méid smaoinemh uaireanta nach mbeadh sé go háling ar fad duine a bheith ag déanamh an tréáil chuir gas go mbeadh Gaeilge ar siúl. An is a ríis sa tréáil. Nach mé sé go háling agus ní lei gom bhfuil sim géine éonrúd mar sin dhéanamh, mar tá na postí an, tá siad tá siad os a cóir amach agus bheadh sé andeas a raiglibh agus lámh deas nó lámh clé, cos deas, cos clé, rithigí, léimigí, rudí beaga mar sin. Ní lei gom. Brahan sé ar na coachálaí iad féin, mátá si tiachtaach a dhéanamh. Fádric, Liam, ceiste gom dit, tá fear as munacháin tá sé banteach le an clubba ina gáil an sin Pádraig McKenna, níos agam trín an na páistí óige nó inar nó, Pádraig McKenna? Yeah, seans go bhfuil aithna go mar áráid. Bhí is cupan ó mai caint le duine ar bhana McKenna. Is tá go bhfuil munacháin lán le winter. The gachta McKenna's, but sílam gohfuil coní ar hartfab sword nó bhfuil tá banteach go bhis leis an club an sin. An bhfuil sé coacháil. Sí go hí mé beidir mé sé coacháil páistí nó mar sin de. Yeah, sílam go bhfuil aithna go mar níl mar an daoine ann an munacháin ach tá cúpla tá roiint daoine ann. Sláinte leis an Guinness. San air. Is fógra maithe
mé de Guinness na bhfuil. Agus cad faoin na daine eile atá an sin an Tá catar an seo an nocht. Se. Aber háile maríon. Díomh go léir bralim si bheith eáil. Derek. Comá? Jean. Sin anam an deas ridín anna? Se? Jean. Ok, anha. Tá sé go just bhfuil dat an bhfuil tú ar déanaar. Tá mé mai inar an seo an ocht sa teach an tá mar chéile imethe in áit éigen an muis sa men shed an digan tú. Muit leis an madra nó a éigen. Se tá mé mai inar. Ach bhí mé Bhí mé I deangáil le grúpa ó Catharlach agus bím I deangáil ó go rialta ó Catharlach, glór Catharlach. Bhí siad ar Zoom, beidir lethúir a crig ó hin agus bhí mé a kaint leo freisin, so sin mé. An bhfuil ceirceal géige agat? Agam féin. Well, níl inis. Rih an COVID, bhí ceirceal kainte a gin gach cédín sa leabharlann I Bord Líse. Ach an isis, well, beidir go méid seans a going tosnú a ríis an teachtain seo cúging beidir nó an, ní lisa gom fós. Ach bhí siomra an a bheoga going. Agus ní a bhéon seans go méid cead a going dul isteach an sin le ling na sríanta. Ach beidir an isis go bhaig siad spás doing an áit éigen eile sa leabharlann, so le cúnamh dé. Well, tá na leabharlann ar oscail rís. Tá. Ach ní lisa gom an bhfuil spás in áit éigen sort ar ggóilta doing bheith istigh in grúpa. Ná uaireanta bheadh beidir 8 nó 10 uair agus uaireanta eile beirt nó trúr sin mar bhíonn sé gach seachtain, so an raibh sibh sé ar Zoom I réit na sríanta? Is fuelin on Zoom. Bhí mé ag rá go nóméid ó hin an ihe seo an uirí hí sé níos éasca. Oh yes, yeah. Gachtainine ar Zoom. Agus bhfuil mar le ban ó America. Oh sure. Just cover no me, yeah. Yeah, rinne mise na Zoom freisin le grúpa I Philadelphia ar feig. Cúpla mí nuair a bhí an na sríanta an freisin. Agus is bra leo, well, in áitina, an áitina I America, ach an grúpa seo, rinne siad stadéir ar Gaeilge dún na ngáil, agus bhí siad lífa. I Gaeilge dún na ngáil, agus bhí orm bheith géiste go géir leo, mar tá sé beagán dachar domsa an Gaeilge dún na ngáil a hiiscint ach bhí sim an a bhór, agus bhí an rud rinne siad ná hiocach siad go dtí dún na ngáil le haig na cuasaí saoraigh agus rud éigean mar sin, agus an sin arás sa bhaile hiocach beidir plán nó go le chéile go raibh simó os Gaeilge agus go raibh isacha Gaeilge dún na ngáil, agus rinne siad taithí ar an teangas, agus bhí siad lífa, agus páistí óga freisin. Bhí gachtainine sa chlán ag rá Gaeilge, so bhí sé simúil go leor. Níor bhfuil mé leon is le beidir 2 nó 3 bhí, ach bhí sé simúil
a bheith Inspródach dún. Yeah. Níor beceart dóibh turas a dhéanamh go dtí bailile lia. Hiigim é go dún na gáil. No. Tá sé sin áid eile. Bhí chuach is as chuigem ola mise, so bhí chuach. Is oltach é seán. Agus tá muintir Liam is as chun de intrama iad, so bhí chuach. Liam, aber am éonrod, má dearn éonrod, duine éonrod ní cart faoi chun chuig ola. Fiber bit, Sean, fiber bit. 3 or more. Géisteart. Nach bhfuil an technolacht íontach féidir an inis ag créadú haar an íon a caiint le daoine a bhádúin. Neidir hála fiabhas an ghilge i gcuiteine le COVID, mar I ceapim go raibh lán Zoom ag tarlú agus go raibh daoine ag teacht le chéile. Ní dóilm gur hála éon laidú ar an teanga. Cad ceapan tus a gheáin? Yeah, tá an ceart agat bín móhac ag gobar I coláiste géach Malia Clia. Bhí siad an gnóthach an daoine ag déanamh cuasaí as céige. Ann breise ann séir ag an lá daoine. Ceapim se. Agus thóg siad an chans chun an bhéige elam. Yeah, bhí sé spéisiúil ó héamh sin de go raibh deisina, bhí me sé banteach a grúpa muineán agus tháinig siad an bord chun Gaeilge Eilm. An éibh is mó den nuair chánig críoch leis sin sais, well, nuair éirí rudí níos salúpaí agus go raibh daoine an rudí eile dhéanamh chuid acu níor bach siad leis an méid an sim céanna sa bhí acu, but chuid daoine lean siad ra leis an Gaeilge agus is mai sin agus go háir bhaintán soltas córa le caiinte daoine, like, bhí me sé caiinte daoine ó New Hélan, tá créamh nua a chunar na Gaeilge agin in New Hélan. Wow. Yeah. Now lads, tá náire ormh tá créamh in New Hélan sula bhfuil créamh an sin stóir colm chuile. An Alan J, like, you know. Agus Maureen, come on, caiitú get your act together mar deartha Maureen agus créamh a bhana in is baile fin. Yeah, well, tá onad a gom féin an Chan Kishton is anam don onad. Tachín in our tógad mise agus inis tá sé in a sort onad cultúra agus bheith spás ag daine. So tá mé ag smuoinmh taobh muid an bosca an digital agus nílis gom fós. But just like Cora, so we come on so New Hélan, we group on it Perth, California, Sydney. It's a Japan. It's a Japan. Yeah, it's a Japan impression. So we grow a groupie party chin. So it's doch a goil on down if ad níos lú and ish no mar vishay. Yeah. Like, you know, ní bhain teocht an rudí eile an trasna donta agus bhín daoine ginmh le láig súla bin si ginmh tweets gailgóirí timpeall an dóin go maiid. Yes, agus, you know, tá an clár le Hector go maiid, you know, TG cethar faoi láthair. Yes, is bralam an clár nua tá ar siúlaige. Yeah, cinse. So, agus sin rud cardide mátá Hartfa Fingal no Condolition mátá grúpi de pobl nua chunar ní Gaeilge brasás de goil síosacha agus leirtlo. Bhí mé Port Líse brein spinta an sin áit na chas mé latsa Maureen. Agus dearthain go bhfuil grúpa de pobl nua ag daoine ó thíortha eile na cónaí Hartfa Fingal Sword an sin so bheith sé jazz casal ó siúd. Yeah. I mean, tá obair a gceist a gcónaí le rud mar sin a agrú agus dá raibh an éam séir a gom tá grána. Well, má churann sibh na contacts thugam sa tus nó curí me sé é le céile. Yeah. Right, tá chun sibh ágaile fa cúpla bóman sé chaime imach ba mé ráisiéis.
A fibre bit, Sean. Fibre bit. Just a kind of the reach. Yeah. August. Bhí cuaach ná big rá inrod faoi tíir chonal nó chuig ála. Sorry, Russ. Tá agam cáil sibh ibar gcónaí. Beg si a gear an faoi the vlas. Currently on actually currently make cash ag an barman an féidir din an cuinnel a lasú. It's currently me on phone on sin. Yeah. Yes, I care to go. Tá mé ar méar? Yeah. Ní man mé sin. Oh, go leis. No. Tá sé sin níos fear. Tá milliis goibh. Tá cá milliis goibh. Cá milliis. Madeira. Definitely indeed. Yeah. Or Mretla. Yeah. Sin go hínta ar fad. Agus an raibh si bheith in bhór múntóirí nó dochtóirí nó lídóirí nó cén slí batha bhí goibh cén slí batha. What occupation? What Marlober. Gosh, you go first. I've been a Comhrá clear. Oh, yeah. I've been makeover Somalia Kerala. Oh, go on. Single him. To be an ifig in law. Well, law her. Chance commission a gahroof. A Meg. Oh. Yeah. It's Braliat Vetsawalia. It's Braliat Vetsawalia. If I can law. We should jacker deuce inish. It's far to me. Yeah. Yeah. Nivin or Tashtil. Nivin or Tashtil. You don't have to travel. Yeah. Yeah. Kahi me Irie a Shea Krug. Oh. Good evening. Oh. Yeah. Irene egg. Let her trace shocked nish. So. Yeah. Vodney's far. Vodney's far. Oh yeah. Agus tu hain mar éis? Tá mi sé ag gobar gnóhach beag snifig. Colat beag is it? Come on. Snifig agus yeah tá mi ag gobar go lá gachachtan Somalia agus trí lá snifig. Tá sé go yeah. Yeah. Post new, yeah. Yeah. Agus conne atá an gó ag go raig. Oh, go bhór dioring. Fang a vecchi too. Tommy ag Keilúr Brethla or Dehu Brethla. Dehu blin go ma an bhhar fad. Se, well, cógáda gach duine tá sé sin go hiintach. Yeah, tá an Colin chun Greengraph a hógáil. Oh, go ma. So take a few. Yeah. But just move over to one side there, just so, because sometimes the light can change. I mean, we pick the best one out of it. Delete. Yeah, brilliant. Thank you. Thank you. Yeah. Agus anhfuil scían a go finish chun é a ggéara. Got a meal of mine. Yeah, I did. We'll scían go. Scían, yeah. Don't know we need any skiing. Okay, this is good to be. Not well. Need ein road. It's not like we got me Brett last summer, a canoe and ish. Oh yeah.
Tahí tusa. 1, 2, 3. Breath loss on I do. Breath loss on I do. Breath loss on I do. Breath loss on I guess. We should break twiddle the shade. Sláinte. Oh. COVID-19. Oh no, it's echt going me there involved le Bethlehem and us. Oh, Kinte. Yeah. It's no Neil anocht an breth lá dierach ach ri an saurig fi me ag keú breth lá ma wak fi sé deplin díis. Agus vi me swin of Jesus is equivalent no lá rugway. Maar vi me san ospedal le a van Kale agus rugú an páiste pe 3 o'clock. So dort an banel listen caiú doáin is. An ní féidir dat ein wat dhéanamh agus vi van Kale in a colour. So hánig mé amach as an gahar an bus agus siú mé déach godí an grúpa Comhrá. Ní ra sé bunathe ach feúpla mí. Thuig mé sta agus sin an fág ar cuiblíim an lom an lá. So yeah, no, it's AFP. Agus an múlinn sibh le chéile gach cédín. Gach cédín, yeah. Gach cédín. Go maith. Ní raibh ihe cédín séir go mar feag Bethlehem is. Ach ní mé a garán mar bunam Montanawas. Is féidir de scí a ligint agus ní bhíon éon stróán ar chorbe ach cúpla focaile úsáid agus sinna méid atá an ní léon brú a réine. Sin an rud is tábhachtí ná go bhfuil daoine compárdach agus níl siad bortha faoin grammar agus Níthe. Uanta bíon béim róthrom ar an grammar agus bíon sort agla ar daoine go mbeadh an grammar mí ceartacha ach Cahamid is sin a chor as an aigene agus a raig leis an Gaeilge agus an bhfuil cúpla focail nó a lán focail is cuma an rud atá ag tastáil in go léir nó we need to be rehearsing or we need to be practice tahi practice sin ceart Clachtú sin an rud is tábhachtaí. So more in Colosatá I'm sure an sin a gundé lís an opt. Well tá sé merv golóir níl sé fuór tá sé beagáin gcuéfar ach níl sé fuór tá sé ceart go leor mu faoin dua so tá sé ceart go leor ach tána híhananta doracha inis go luúan nach bhfuil agus cúpla seachtain eile beag an táimid athhrú go dtí am an gibhrig nach bhfuil cúpla seachtain eile Caicís ní maithliú mé sin ach an bhfuil sé ceart gur an bliain seo an bliain deireanach leis an am sin am an gibhrig. Sílam féin gur scéal jazz é don an nuachtán mar tugann an scéal céine arás gach Ceap an
am seo an am Jeannach. Ar nuair Jeannach gamaiske. Agus rih an Mórta bei seans gwyn vótáil Meg referendum on the high sagan. Referendum the high sagan. Peter? No. You know, vótáil ahrú in Mórta. No, it's gone ahrú. Okay. Yeah. It's malum on ahrú in Mórta. Oh, sure. I say Anna was her father. So therefore. Yeah. You know, yeah. Being laying to Nice Gera. How can we give room? Oh. An bhfuil tú na gcónaí sa tua nó sa baile? Ó tá mé faoin tua. Tá mé mu faoin tua. Leis na préocháin, leis na préocháin. Crows. Portach. In the bog, in Achalation Portach. Martha Alon Portig, Temple and Shaw, Ilar Natira, a lot of bogs, bogland, bogs. Yes, yeah. So Maconi, guard the kind of bog. You know, nor gatsan to an bog. It's tashi soft, tashi bug. Bog and bog. Soft. Okay. Nílis gama meg cead a géine móin áil as na portig áitiúil cúpla bliain in is tá nach bhfuil rialacha nua ag tactisteach faoi buint na móna. Tá an ceart go, yeah. Agus tá bord na móna ag déanamh rudí anháil leis na bogana. Yeah. Tá si de crothú siúlód agus siúlán agus. Yeah. Is féidir na daoine dul mu agus ta isteach go dtí na bortach. Yeah, tá na bláhanna ag fás a rís. Yeah. Tá si go málaín inis. You know, de máiste, tá réite mór Sure. a rinne siad. Trí blianta. Maureen, cad a úsáideann tú the thinne an úsáideann tú Móin agus aimime. Móin agus aimime. Yeah, that's gone. Tá mise I Maconi I Jachin a cottage. Jachin biog. Agus níl ola a going ach móin agus aimime a bhín a going sa stó. What a Arlene. Yeah. Móin. Tá Maureen ag crothú Eva jazz. Yeah. What a Arlene. Agus muide an seo it's a big smoke. Tá rialacha an nach féidir liv gúil de haiségan a bheitsatíine is. Yeah, tá gachród gan jatach. Yeah, sinné, gan jatach. Yeah. But tá ola ag go landíine nach bhfuil ola áil no gas féidir gas. Yeah. Níl sé an rud céine ar fur a bit. You know. Yes, tá na rudí seo níos bhéire anis. They're more expensive now. Tá siad níos bhéire an gas agus ola agus gachród ag ordú an price nach bhfuil. Go raibh mai go éim an Yeah. An cohaintas glas tá siad ag méadú na priceanna ar gachród. Tá, cinnte, tá ceart agat. Fiú an petrol is na glúisteán agus
Well, current sheets price raw or they're on petrol. Yeah. Oh yeah. A rare. Or do a nanny or a Yeah. gas cent done liter. Derek, thought you want a queue and chin. A cushions, yeah. A geist. I'm just listening to just tell me a clue something what's going on. So Kane size shocked in the vehicle. Please say rogue Sean. Rudy up there Saturday now. Now we're also ordered on a school Maury and around to a rogue Sean, although a very quiet person. No, okay, no, okay. No, we may a rogue, we may a Ruby up there Saturday August and a couple of glasses of wine that's drawn on it. August of whiskey, I spotted that. I was Tasha, Vishay on Rokion and Shopton. I grew here Casul Mark Marade. No, Toresh Clondalk and Oak Clondalk and all right. Good lead clip main. Kane odd that will on Toresh and how far? How far Shaska kilometer. Yeah, it is. Pertain to a roar of sword, but the Jim. No, we may start in Chocolate. I always we may start Gok the healing. Let the water. Yeah. Can I talk the one? I thought Bishay is an hospital for up Shockton. No. Yeah. August she thought she an operation on the bowel August thought she's dementia as well. So there's a good thing going on. So yeah. Yeah. So I'll be there. Big day on chin got to heat. Yeah. I was New York August told me and August said told the one could do on sugar got they started on Canic May on she always going in this Yeah. She still thinks I'm 15. Yeah, just go the dementia her question. Yeah, I just Jane of Rod Kane, Gab Shackton, Passion on Tower. You know. Routine chin, yeah. Ruddy Kane, a Dulgadine, a Shoppy Kane, Dorchi Tom our first shape boss on Carblinish and Bishay and University on they came into culture. Right. And Dorchi to my sister, she said to my sister. Dorchi Druffer comes a talk of fire so brain graph story Malaba. So it's Tasha, yeah, there could have been a lot of things to that. Yeah, well, and they in such a cliche of Bishi quite a couple of different things. I was so Tasha shows a lot ahead of a lot of Bishi she is Agus am she in Coney in Ainer. In other one on her own. Oh sure, yeah, sure have any. Big on thanks. Be on our North Guji on us our Guji on chopped I won't say North but home care on tree and Gocklaw.
Carson and Maha, Eki. Will Carson and Maha, Eki. Is she good neighbours? Ja, bhfuil mé le Derek ar an musin so bhí mar ag comhrá trí gaeilge. Wow. We should Derek ar an mus fashion video hin. Can you too will Derek ar an mus. Tom effic nuas Todd stop as a bus aired on Strand music. So on Doga Hain X old school sword go fast enough so we may see was we may stop because on except I was tired of the image Oh yeah, no. Been to Broadwood contest was okay. Yeah, sure. Bhí mé rá má tá aon seans a go chun gaeilge. Tógan seans. Got in aired on was Tarshi on Cassini. Go on, And Chimani aired on was Tarshi on not Tarshi. Yeah, he's on the top of you know when he's driving because Northern V say on tour at Cosu Casio aired on video Tashi on bus aired on Gal there's no easy on Thursday Express no Car Haynex right Dacha da Hain bus over Dacha da Hain Well, gaf me leiscéil caithfidh mis a bheith ag bugailliom. Caithfidh mé bheith ag bugailliom. You know, bavráliom bheith caintliv, bhí sé andas bheith caintliv. Agus Full of meal morning as the Howluder Maureen, Vishayana Jaffic Night Lad. It's coming. Go to meet Mahagriv. August Lanigi right. Call will on call Camillish. Will say ite. Will say imha. Ni tread far sure. On phone. Tommy the use out and cock and millish mar stands on phone. Start on the phone. So they do Cap mense go bhaich me pizza Zoom kun. Yeah, I want that machine. So Bannoch Deariv. Agus orsa Marian an Jessic Miller. Agus fan slán tool agus Lanigi raig leis an gailge deplíon tá sé sin go hinnta ar fad so ma ceol sibh so ihwa colasáh ihwa Marian ihwa dreams briod millish so ihwa Gor mil mahagu. You are Maureen. Fek me who Danny here. Oh mate, Lanarv. Sin frase anias na mochiol who it's a term of affection. Mochiol who you're my music like. I was gonna say it's mochiol. Ja, Vishayana as I thought, yeah. Like a shisha in the einer. Talk with Gaga. Yeah, talk about God in the kingdom. Oh, wow. Where's your man from? Munachan. Oh, Munachan. Yeah,
Géala gála neki beagnach có jazz le géala chuig gála. Sean cá raibhtú do bhí cácha gin Well, tá cacha fós. do bhí cácha agus Guinness agus má hansa. Bhí cuinal a gin agus bhí kosher beag a gin. So cad an rud kaintna céine an é sin an rud a bhíon arsúla go an. De go bíon 6 rud an curcail na céine, yeah. Yeah, tá muide le chéile gachi céine. Yeah, well, bhfuil an beidir strú nach ra sagam nniu go raibh seo an calúrú don curcóra bheith mé an rud an churmach, but chur mé beidir rud an amach an teachan jogaí. Surely mé Greengraf, Hogam or Greengraf leis an cácha agus Cínte. So yeah, surely mé who Tug mé nó bheith sin go híntaach. Just fág mé le well, but tu mis just a golar olbhú rud an eile caiime play le be dalti oldschool ag dul tríd ihe so caiime just rudí a hocarú lo so fág mé le fa cúpla bomid lanará kaint. An ná nicer siú ag na dalti oldschool. Be siad Harbh Keeler, be siad Harbh Keeler. Yeah. Yeah, couldn't say stuff around Cora. Yeah, and Chakta Zakati. Oh. Yeah. Yeah, no, Tasha, thank you all to start. Yeah. Enough to be here. That's a reach. A kind Glover, yeah. Yeah. Oh, Tatini chucked a rush. Yeah, no, shouldn't fall go round me on not sure, not a reach. Yeah. And I'm down at beach on a rule. Yeah. Come there on 44. Yeah, my friend August Murray down on Chocolate Catcha. The on test, so here and with Tassais close, talk closer to Solana. Yeah. Fish on test and yeah. Yeah, fish cool. Yeah. Oh, come on. It's been Cleave Pella or shoe there. Last dig them Paul. Yeah. On the Wednesday, Canadian to yeah, Meg Shay. There will be football there on television. Oh, and Meg, on Canadian Charcoon. Yeah, right. JMR. Champions League football. Yeah. Look, being on Pella are surely got cold and all. Yeah. Well, he have our chin. I chance to bring Dana Bay or Zoom or ish. Yeah. Just I've been taken down. Initial nor size momentum again. Yeah. Barlum chocolate. I've been a long teeny and way around European match or shoe. Yeah. Vi sé an compórdoch sa lána an chocolate chocolate nach. Oh, Solana, yeah. Agus Sean more, but Europe. You need to go kind say and she day. Being fish on, right? Skull on screens. Mora, chin in some Chaktarna of Margaret being close. And we, I was in Shinga Jazz, in board, I guess, here,
agus meters. Chas heater. Chasori. Come on in, Rodella. Sin true more I smoke. Oh yeah. Agus Martian is Motlum from 44 because the close on Shin Onawa from Donna Cahordy. Yeah, Sinead. Hakanish. Ni Fagerling let come back on Shin. No. On COVID-19 bín daoine ag ól agus ag ithe an sin agus bhí féidirling go tabhac an sin. Okay. Agus tá lán diaad ábharna agus osán cosúla sin. Tá míad arás ar an cosán. Yeah. I'm a line pub yeah, it's not on 44 agus team shit. Yeah, okay. Yeah. Sucraha. Yeah, anyway, dear up there. Thanks. Yeah, thanks. Anyway, dear up there. I'm trusting. Oh, fun no wait. Oh, chance. I'm sure. I'm checked. Oh, the runner. No, be. Yeah, they make. Oh no, they make cool little McCord. Yeah. Sorry. I'm checked for cooling. I guess chance to make share on KD. Yeah. Turn me a small tattoo there. Yeah, can meet. Row with it. Yeah. You just come close. Everyone gone now? No, Tom Weed, Bio Gadia De. I guess I'm chin and Chucky Group Ellis, and chin. Yeah. Be far when an early question. Far Galgiv Major far Ollie about it. So there's no equivalent on this. Yeah. Vishay the group Viv Arm group August Dunche August Vishay Punchling far Orleans Treating them blinta on now a Hosigan group got ton of Kate the Dini Trace chocolate is a mock. Yeah. Kate, yeah. I guess Cohorta a groupie marchin tar shown Erlina you know, it's very to that kind of Dini or got turned them down. Yeah, I'm van seeing very cool. Vina again of on course the trail culture I guess vi ban on Rouge. Ik found him on Welga. Vi sin Coney in there vi si on a told the changas are the flu. Like I said, yeah, vi vint an ar was an Welga. Agus vi si ag use out of Welga ag ard coi down. Vi sé déin an level cool. Or an ella bhfuil mé le fear ella ón Rouge. Vi an duine seo vi sé anna acadú, you know, just fear dalta profisiúnta a vi sé, you know. Oh, I've been marching. Yeah. If in Gallians vi hannig banisteach on Latvia or on. So vi hannig sé ras vi sé about the see stuff agus
Port glacu le gwelga an bonúsach. Which compared like a Gaelic. Yeah. You know, like Japanese, Dinias, Japan, Anagra, Egan, Gwelga, and Kyo, Nishgale to Australia. Yeah, yeah. Gramur. Yeah. Egadini Shin. Yeah, and culture Gaelic. Changa Shin. Like doing. Yeah, Dr. Shin. Tá literacha go homland agus an slí a chorann siad na literacha le chéile. That makes me Paddy Maloney. Yeah, we should have followed stuff. I appreciate Dane of Kyo in Japan, like China. Yeah, yeah. Gachblian. Yeah. She on more fad, yeah. Yeah. Two more him. Is toch nog wel more on than a chieftain's fog. Na príomh daoine an grúpa. Far one, the nicely soga. Tá Matt Malloy folks bio. Yeah. God's equivalent of session Mahavigrin top pub again. Westport. Jesus Christ! Oh, it's been a fail. Oh God! Oh, if you were now on her fag. Oh man, lay get the on Lord Argon. Yeah, top pub on Jesse. Yeah. Matt Malloy, I guess. Oh, Tom McSween if he didn't subgroup no. Derek Bell, man of Potts. Sean Potts. Yeah, Penny Maloney. The Chiefs. Yeah. Yeah, Farbio. Yeah. They character in Japan. More in Japan. Yeah, being got more in Japan. Oh, the Silicon will big. Oh, Shanskul. Shanskul group in Japan. Exactly part. Baby censored. Yeah, no, we Sean will crave branches Conrad de Vega so New Zealand agus Australia. Yeah. Agus an will Nadine Shin Galer own Aaron no an will stuff will right though. Astral. Steve. On Aaron. Yeah. All right. Hey, Sean. Can I talk to you? Sean. Tá na lads a kaint an sin an Tom Galer. Fair play, Dave. Sinna alcoholí who's a sword column William sin alcohol. Agus an tálo a bheith stige teachtarna nó I take it. Yeah, because the day. Yeah. Okay, talk chuck the stuff anish. Cúca Comhrá ó Fort Láirge, Car Fort Láirge. Fort Láirge, an déise. Na déise agus daine nach iad. Na blow-ins, Comhrá. Can us a town Aimshire on sin? Oh, go hauling, mar bhíon riamh. Yeah. You know. So near Yeskert. An area skirt, Greenver. Nach míonn sé gcónaí mar sin sa déise. Sinné cinnte. Tá sé go bra buchas le dia. Tá an aimse go háling na léanda seo.
Agus éidir agus muintear Fort Larga caiisih cogarteachas ar all corcail chóra CLG ina gháil an sin tá sé ceú Gemlíon ar an bhóid. Gemlíon mar corcail chóra. Oh, fair play, Dave, lads. Agus fós ag caintla na céile, tá sin go thuúla ar fad. Cosúla cúpla pósta. Canary lives the Tauki, come on. Deb Leonella are a lion. They're alive, yeah. Look in the day, yeah. Myself. Oh, no, well, when I mean on top of us. Because like the Chicago big Killaroo, Corkle Cora for Gemlina, but Sally Drumodiger, Killaroo, Corkle Cora, August then, Bayatli, Book and Sam or Ish Lahai Plianella. Oh my God. Yeah, Tonling, not well. Tá brise tiltte gwir. Ar fein cúig blian nó mar sin bhéidir. Is coming in is Sean Carja means Sam McGuire, I guess means yeah. Yeah. Oh no, pay me the rush bar, you know, down for Shin. Yeah, well, big Sulagum good Jackie we all river Shin, you know. Yeah. May all bocht, huh? Hinter. Yeah. Nilain our vehicle. Yeah. No fog in brains snugglinny Shin, Tommy. Ig farror na jokana create na hugov, Mashiv. Keikoad on Keikoad will on group of shaw Bonahan. Our group of Hain. Yeah. Jack hostig me on Drum Sakov at Govil is a 3D. And Fian Counts a Gingerman or show Govil is a hooked egg. You know, so Mascon it and Gawkin town and this, you know. Okay. I was forced a kind, then quit a small. Tashin is Esker Zoom like and Bula like Gala. Yeah. Apple and Carter gone Deirdre. Gone out. And come on, good. Yeah, man. Sean, fight to stock. Yeah. In crack, well, meet your in a gall on Peter Fogamishiv finish. Agus yeah. Gramai good to Sean as an chance from Partick Lochel live Agus Ganori le winter Port Lorganish Guramila Mahagud. Agus Cogarticus Reed. Gramai. Níléon rianda Suracha fós. No, ní na Scotchucky she. Oh yeah, beidir goil si tógan suspiog, you know. Agus tá Sean an seo in an Jón go ceapach sé go méid sin a chola fin am seo. Mahu é yain. Be mis a chola beganúir lig be mis me labig fan go. Tá mi kain fi Sean Ella, Sean O'Riada there mar a harla. All right, talk my well. O'Riada Ella sin Reedy John. Mahu lad. So yeah, Sulgam go dukic she now, August fair play Dave, as fair on shot, ties come good shit denach. Amen ni rev fiber good lesh and land founda Ranona. No ni rev. No. On rev she eske galore talk to stocker and not show lads, no connoisseur You're going in diff rule. Yeah. Not near rev five on shoulder reef first to curry stock. Yeah. It's like when she get us some hay in nation, you know, come on, or era coming dear stock, you know. Misschien kan men me de boerele aan Credini Ella. No, near live she on rather hill make Kuivi Gart like. It's nice. Time we kept in our leg and in a it's a kindly shame as these tourists get August kint in our leg, you know. Fan second ton go on or shoot better go well. Soraka dribloid no run machine. Tá fan second. Tá shot is féidir shiva eshkint. No. Better go he talk to stock or ish. Soraka but own. Dúirt she go miss she on like? Yeah, dur she go will she on shot access féidir lei singa eshkint ach ní lis gam ní share mas gáil an so.
Oh, well, aon duine in ann tacht ar hí? No. 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 Oh, fan. Tá sí tacht. Tá sí tacht. Yeah. Céhfuil sibh. Come on. Hi, Jack. Hi, Jack. Céhfuil sibh. Cosatá sibh. Come on, Gret. Conna tá cuasaí hála bhí ó. Tá cuasaí go híntach faoi láthair. Yeah. Yeah, so agus aon crack ar bé í mór dearige faoi láthair. Well, cúpla nóméad ó hen de bhla mar leis an drama bhí roing amach agus drama spáileach lia. So the curmer stock we are for hun or have corn sam of weirdness, you know. Oh, circular. So I'm keen to go na lad sin, you know, I tour taki active as well, better not. Better. Tá tú lengin éis. Yeah, Tom, yeah. Vi mé non si a clochent, you know, agus si a eskent, ach yeah. Di raibh mé non tak de stak, mé fé níliscom cad a hále. Well, tá an choras beag an in difriúil, seans go bhfuil Seán a Morocco, chéan si bhhanam an sin, seans go bhfuil eisian a gceannas a ligant daoine isteach níl ginta faoi, you know. Béidre, yeah. Seán? An is sin atá ar siúil. Hug mé fi deara gur daoine eile fannacht so me leisceil fi sin. No, five be lad, yeah, Nero start kinta for you know. Yeah. Let's go on well in yellow. Oh, anya ni anusa, do it shish. Anya, shish leve tomatresho the chorhiki, but ni sagam just. Yeah. Ivan could he come on? Yeah. Yeah, I guess. Ni vekas go. Anya tucked the Ivan. Agus Ivan, yeah, Tom vertical tucked. Ta like in Gaelga the anime Ivan and ish. Maho Ivan, file to stock lad. How will on down? Happy make a will on alone on Gok tier sit down or on. Well, Sean Morocco and Shin, you know, our son. And quid eled an down. Gael Gore internaisiúnta me. Yeah. Diana Dani permission tá tuairse garm. Bhá dollar color. New Zealand as an Australia, California. Okay, clear. Yeah. Call do I the honey here. Misha Mahoney and Winahan, but that's tá cooler agam as Loch Gorman me or but really could just move the hail and next time in Winahan. Circular, okay. Yeah. Center of the universe, Marajaha. And we're into Mercada New Omoroku. Omoroku. Need Lackamage such a Kusula Dini Grob. They're on party politician or clutching to Dini Grob, fine Gale. No, it's Finna Gale, you know. So Moroku Shakazo Mercadaha. Marta Anam Mavak U Mercada. Ta sé Clara Mar Kian U Mercada. It's Eamon O'Morocco is O'Morocco. Yeah. August. Yeah. I'm winning two suicide as MURCHU literally the Eamon. CHU shot. Yeah. Shannon Town and Countertown Tahias more gum for you know. Yeah. Ta Sean and Shane Gannis Ruddy son Conan and Gaelgada. On your file to stock. Or mark of V five gum tacht to stock. Yeah. Era tacht to stock. Yeah, well, maybe brought Sean can sing a leg. You know, try the gum suppression on you. Yeah, try the gum. Yeah. Oh yeah. Tommy don't show page scale. I guess could me mag of Galera as fair law you know. You mean McCullen in a card in Maleshkiel. We're talking Dolo, New Zealand, California, Rash, Paris. Yeah. Jacker, like you know, carbon footprint to Fosagogum, Maleshkiel. Tá sos tilche got. Yeah. Tá Dimo right the color show. Vider a kappa go make sure bola Latini onu Helen agus on Australia agus America has. All right, no, we should earn Clar, we should done these two agus. Yeah. Is fader fechan sheer nach our YouTube come out. Madrid, Comhrá, Paris.
Now Comhrá. Galore áitne, yeah. Come on. Anava. Agus a mic sé siúla rinne híthe freisin. Bé, tá miléon óna jeez, olscoilm ní agus níl so chucha. Ní hen siad siúd a chola ar hard anyway. Agus olscoilm ní. Sin é. Tá sémas ag teachtain é sémas a brenáin. Níl an físa an ar súla gat. Sémas agus aivan éime henis. Bhín anna chuig taiste le dhéanamh ag aivan de gná, so stocha méid sé ag súl le búla le daoine cinnte ó i géin, you know? Tá dí mar. É scéal óin, yeah. Jack tusa an duine is fada uing, so cad fuirsa an raibh an aimseo go das howlan sin in Jobh. Well, bhí sé tírim in Jobh. Well, sin go das mar se. Yeah. Well, faoi láthair ach chuala mé beidh sé uafásach an seachtain se thugan Beiidir. So yeah. Báisteach agus beidh sé gcuifor I think an seachtain se thugan. So is gná I'm sure like má se like. Bhfuil tú Ceán an bharraigh. Ceap mé go méid a go raibh tú th lear, you know. Cheer in the Kenny. Yeah, cheer in the Kenny. Hey Séamus, fáilteteach lad. Tá Séamus balbthe. Tá tú balbthe henis, caiitú an rud a chur a siúl. Má tá fán ort caint. Ní léon cléir siúla nach Séamus a bhfuil. Siúla nach, no. Tá sé linganis. Yeah. No, take him not make sure éasca díobh fanna bhórgúiseacht stócha, you know, so, you know, it's féidir rein ceistin a chur mas míon live, you know. Yeah, well, ein smuoinmh iníag an cáin a snéis. An bushade mar a glen she there. Yeah, well, in our era, we got like a roll is going riv in a stock, you know. I mean, Shana be on Kata Makas and Mala, you know. At Kaunata nies spatial mahurim shana on Rod Fay on protocol. Oh hui. Oh sure. Capas go rinner on a dulcan keen well on Nahora pig, you know. Because she like you know, size plan arai kuha, you know. Ach got chance nach meg McGuinness sauce the leshach Herod. A coolish of Leo, I can't imagine. Oh yeah. Leo Varadkar, sure. Yeah, they don't grab she care to be for a ladder stock an acre. Cart Darira Kinte go raibh sé cart. And he told me we are forcing fanacht. No, fanish. Tá siad ag magaphone. No, Buckle sin. No, éist. No, éist. You're running Cantalach and Ox, Leonard Damon. The Yinner de Suckaroo. Bblion ó hin. Relied, Bblion ó hin. Agus the corridor anam leis an Suckaroo sin. Yeah. Agus tá an Suckaroo sin chláirithe. Do hifigúil. Yeah. Agus anis tá si de taptarás. Agus hí Cummings, Dominic Cummings ag an rud sin Twitter inniu a rá. Ná rá siad dáríire. Cad é an spitá ag Dominic. Dominic. Tá spach eile ag gur fear sin ach thug sé seans don rialtas éaragart gan masla díire go háirt de rialtas sa radna. Yeah. Ceapan go raibh sé bhradcar an céadú riomh go raibh sé glic lór. Yeah, but better ní dóm gur
an Tom Ceart, bhí mar ag fanach le Sescovich contact le réiteigh ag dé hais, agus é mo thuairm se tháinig sé le. Ní raibh ar códa siúc. No, shook, yeah. Shook. Jack Frost. Tá sé. Tá sé anshook. Tá cinnte, yeah. Ní raibh sesin é fannacht godígur Merc Escovich ag caint. Yeah, no, tá ceart agat. Cúig sé godí an Lisbon in é. Chun leabhart le timpeall fiche díne. Yeah. Now, más mín leis, is féidir leis zooma úsáid chun an rud céine a rá. Agus is tóca go mbeadh an méid céine ag féarcin deir is a bhí i Lisbon. Cén cúis gur cúig sé go dtí Lisbon? Cén cúis gur oscail sé a bhéal? Cur a bit in é. Well, sin ceist má. You say Lord doing an acre is the 40 féin atá sé Lord. Well, cén cúis nar fan sé Somalia i London chun é sin a dhéanamh. Ah. Yeah. Transfer an telefís. Oh, bhí an carta cé hé a scríb an na focail Perfidious Albion. Tá me go raibh tú níos óige ná sin. Tá mé as an cinenne a dúirt dóigh gach ile rud bhreatannig ná an gúil. Ach bháin an gúil sin é. Agus ní féidir é sin a go a heile. Yeah, coscar sin go bhá. Yeah, má bhfuil éon datach in écar ar an gúil í féad le agus ar thaobh sin a raibh a ggóthain déanta ag an rialtas leis an buséad ar thaobh na glasaigh de, agus éile cad é de bhórthóra mar sin. Cúla mé nach bhfuil tionchar níos mó ná gáfin fin géad ar an tír an buséad agus tá níos mó bolscrocht ag dul leis ná aon rud eile. Sure, listen, I mean, nuair a hagan Eamon, or what's his name? Eamon Ryan, Eamon Orion, yeah. Ar an telefís, being like pus agus being sé gáire, sort of being gáire ar a strís again. Agus being sé gáire faoi dhína, sort of slímad or Tána grúge das caige. Yeah. So ní hiigem áine cáhfuil tú ag rá ar má ceanara Éamonn. Ceapar mar go raibh tosa bháile Ivan. Níl mé No, well dúsigh mé nuair a cúla mé nuair a cúna an Bratach glas an áir Dá mar rud go meach Éamonn Orion ina hísigh, bhriseach sé an tír, amach amach. Linne policy. Well, it's still Éamonn. It's on policy on realtas. Listen, an compromise. Realtas na Héireann. Fine Gael, Fianna Fáil agus. Oh yeah, the Rainbow Coalition. Listen, now haber. Call tú Ivan on Fianna Gaelers. Badá dúna casa le chéile aine agus copa an té agus dispóra lá eile. Tá is a gob go bhfuil a lán cearta go bhfuil a lán ólas bhí a lán sanálaíochta got bhí a lán
No, security. Bhfuil a cloisian le a thuaire mí. Agus béidir go méid Trevor Sargent live Comhrá, tá sin na coní go háid tú le bhfuil. Tá sé na coní trabhór. Irish sé sagart. Dair sé as agus rinne sé an a sagart. Tána chud gailge aige. An bhfuil pariste ige drámhór. Tá sé san an Irish Protestúnach. Well, no, Astrid sé no, níl sé in Tramore in Christchurch le fós chuig sé go dtí paróiste I Loch Garman ceapan. Well, the bhí sé níl sé in Tramore fós. It was like no, the bhí sé dromhór. Now, Anish? No, bhfuil mé leis cúpla bliain ó hen. Is right bliain ó hen Comhrá, bhfuil mé sé leis Comhrá. Creekning sé on right in share and television. I'm Keenta Tommy. Tá sé ráise le Garman inis na finna tá Ceapam. Níl is gom céin paróiste in an baile le Garman ar an Ponte. Is cuma in our era, Ivan, ní bheimidí tuairt cuairtear, so tá cearcalór. Tá measa gom ar an fear sin is duine úsla. Barosal. As an Suckaroo atá. Sé as an post. In 2010 agus níl éontaigh Trevor Sargent leis an rialtas de Brian Cowan agus Fianna Fáil agus an de hokey pokery and trickery agus níl is a gom on our resignation, but Irish sé as on us principle. And no fear. Credit mé sin faoi, credit mé sin. So tá far le cúisina, far le níl is a gom on principles. Farósal. Respect to gom leis. Tá Massa gom le Trevor Sargent. Mé sé freisin. Well, tá English Protestúnach Church of... Cad é deirdre ríis? English na Haireann. English na Haireann, Tháinig sé go dtí an Curtal chorá san Lárlan I drámhór cúpla uair. Tháinig sé an raibh sé an, bhí? Bhí sé an. Bhí sé ar an telefíse kaint fi trabhór óháin lis gom clown. No tá a lurug hartar a náid cearcalóir, fair play dá. Bhí tú sé le rud éigen éim an bronnarm chuirteachart. Well, tá an sagart Protestúnach English na Haireann I drámhór ceangailta leis an English beag English na Haireann I Bunawa. So tá sé Ní raibh is a gom go raibh English ann fiú. Bhfuil sé oscailt? Tá. Bra. Cad is Bunawan? Anstown. Bon Awa. Sin canúnt. At galore bhí Seán agus mé tá ar an trádhile sin leis na céta. Tá an catagat an sin ach níl sé caiddánach. In céis lí? Bunáin an ach is bunáa. Well, fadó bhí an mór ar an áing in san áit sin ná ina bhfuil sé inniu. Tá an aib sin coitianta an fógra bóthra ar ard mhór ná ád mhór ach an na focail caidánach ná ard mór.
ach tá sin cotíad a fud na tíre. Peter. Tá méid maga. Ní bhíonn tusig mag a riamh. A mi cepa gohfuil tú a choúd ar ó vinnic in isí háin. A tuncar. You know, Edon, vi tusa a kind free an bushade. Yeah, Luig mé an bushade cacalóir. Luig agus nuair a bhíos óg. Fadó. Fadó riamh se. Bhíidir ag kind free an inter-party government mar a tuchtar a hit. All right. Córialtas de hais and that. Córialtas sinné. Yeah. Ó héh máthar agus leanamh, mother and child. Oh yeah, ní cuivan lam na sunraí in Yea. Noel Brown about. Noel Brown. Yeah. The máthar gan leanamh in some bushade. Near Hugus é sin faoiara, yeah. The víto ag éiste. Tá siad chun Jóntas a thuirt nach bhfuil well tá siad tá siad ag cabhrúil leis na Chalíní ó Cinis mlína déag nó go dtí trí for coig on that, you know. Yeah. On freaking nuint honest not make laniaco, yeah. So tá aharú mór tar éis tucht ar saoil an tír bheog. Yeah, honest trust the neither an rev reeling in the years no clár mar sin de we magwina brown the Dani August like it's quivenlum vi sé sa coolra agus make fast and you know ach near a visicum cad of free mon lesh you know agus ta anna massagummer and far like the remmer hit mock like an made of a yenavige agus ag denava yak nihil ach vi an aglish agus an realtas gachenia in a quinna you know Our Gara John Charles. Our Gara John Charles. Our Gara Caracalor, yeah. Farella, you know, Rina Anaquid, our son the Kusha, our son the Tira there, you know. August nor Irish Shas Kuik Shigari Connemara, no White Martin Beda Aran, August Fisher Thomas and Railing. Not Revisical Maccarage, you know. Connemara, ni dolum Aaron. Well, Bader, I'd hear Peshgele, you know. Capster Temple Cashel, Connemara Vish. Yeah. Vish in the Honey. Well, in our era near Coolame Moran free, you know, Fishe Maradora Sakulra is make fast and yes, August near Hogus Moran or Darren Politiact. Na leihen to sin be curmi ella gum, you know. Well, it is a hogue na tukter na hospital. Is a hogue an shan arcane fado is TB. Oh yeah. Yeah. Sanatorium. TB sanatorium. Yeah. The luaderation comma and made a rinishare or something. The whole chain it's some team planetira. Yeah. I can't good. Ma vi Aaron good donna our son on etching then no TB, you know. And Tiras Masses and Orup no better as a down few you know, Good day go rinna magwina a quid August na rudishina hogoil, you know. So ach fos like hugad or bot agus bohardon or you know. Yeah. So a Kurashev on Fraza Reeve he got a cold and never recovered. Or Nelta a
dig as an ailse. Sin frase nur kestíach Shanwahar no mar sin. He got a cold and died. So ní raibh an éirín ag tacht amach an écar, nó beidir nach raibh sé rólas aá. Ní raibh fán daoine pósaisteach I teach agus anam an ailse ann. Yeah, take them. Yeah. The TB. Cahain na Harda sé. Oh, Quaigady, Shaskady better. Yeah, Quaigady Kinta. Well, Misha Og in the Shaskady. The more took to her on mass X-ray. The Laurie Dull Temple. Agus fi X-ray. Inal X-ray in son Laurie. Agus Hogader X-ray de gakaine a hánig godí an át. Bhí sé cosú leis na vaccínathe cosú leis na centres. Bhí sé corrad fhí smachtach rih dearan na Quaigadí ceapan an Eton. No, ní raibh hí an mass X-ray a Dull Temple in na Shaskady. Tá mé cinnte de sin. Well, bhí tusa a móf in túa like an idea búlta. Gach duine. Well, níl an TV imethe fós. Tá Asherí. Gach duine óil fíorbanna tá na marcanna scabhóga. Tá sé gomsa agus madra haracha agus madra fúracha ile. Tá marcanna barna scabhóga ón fíorbanna de banna. An raibh, yeah. Tá. Yeah. So, in our era, tá anna cuid déanta leis na blianta, you know. Our son sinne cumad sias dócha. Tuigim gohfuil sé fós ann, ach níl sé mar a bhí, like, níl ráig ann. Well, an aibe town fé láthar ná an cór leish dathraigh an galar. Agus hánig sé rais an Africa agus átna mar sin agus níl an cór comá is a bhí cosúla gachróide eile. Is cosúla the Delta variant an rih sin? Ní penicillin agus rudí mar sin níl siad comhéiftach mar a bhí. Yeah. Well, mar a dúirt sémas athraíonn siad comá, cosú leis an COVID, you know. Tá sin fé. Seans go mbeidh daoine cosúlinge is ceann 5 bliain amach an seo ag caint faoi an COVID mar an ggéine, you know. Bhí ráig ann agus mé a hoige, you know. Tásúla gom chuir deire leis faoihearra. Ann. Is cuinnlam nuair bhí mé nuair bhí mé Milanmh, de bhí ag fógraí na sráidine, caithfh seile scapan sé an Eton. Oh, yeah. An Eton, go mar scéal. An TB Eton, yeah. Yeah. Oh, yeah, bhí tusa sinna bhí arágat níos tuisceir Sean. Yeah. Faoin Eton, oh, yeah. On Eton bhí an. Is rud tún cúiseach cumad foicast. Yeah, stocha go raibh, all right, you know. Oh, yeah. De bhí leis anam ahar mar chéile Johnny Afran agus cap mé gur a bhaint leis an Afran. Yeah. A seanahar agus an tain duine as an clán tháinig sláán agus is Johnny Orphan agus Afran Orphan. De bhí leis anam eile
Johnny the Deal on Dealacht. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Is Queen Lumsa vi ma ahar so Switzerland. Elvish. Son Elvish. Vi mahar son Elvish mar vi on Etchenige, you know. Oh. Yeah. In hospedale on na, sorry. Yeah, yeah. Oh, sinna vada valja nach na Yeah, lende sinna fara. Yeah. Ní raibh an lei sin ach le daine agus beagganín achmenacha ní raibh an gná duine ag dul go dtí an Elvish. ábalta dul go dtí an Elvish here. Take a mé sin, all right, yeah. Ná bí ag níos ar Sorcha sin. Ar tháinig sé slán á Sorcha. No, hánig, no, for she was. Ní raibh mé ag ceir blindéis. No, ma sin de. Agus an hospedale a chur go dtí an Elvish. Yes, sanatorium. Ní a vis gom gur hála rud man mar sin ag an ná. Yeah. Sin cúpla mí ó hin. Inte. Agus blin eile. Cúpla mí, cinnte ceart. Ag caint faoi ís agus eile, an bhacha éon den a dhéobh an nuacht an nacht faoi mo gine ó Star Trek, William Shatner. So se bhí sé ar an nuacht. Yeah. Ar chola sé an scéal. Amadach, amach is amach. No, is léché in our era, chun túrféal a héidir sin, you know. And if sé Captain Kirk's Star Trek. Yeah, sinné an fear chéine, Star Trek. On méid agad agus síl tú agus sin rud eile. Don mar sin a chur sós a spéad agus ar ras a ríis. Well, hope sé den ó méid. Suas agus a ras a ríis agus bhí titam topan a chu de rémara echas agus agus sibh an rockéad cosúil le phallic symbol. Fása. Tóga ré níos Seán, tóga ré. Take him bhfuil sé déanaach san ach de bhí sé ar rentan an cosúlaach sé le chuir ann. Amadach, machas amach. De muidse amadach de freisin a géisteachta so fé. Yeah. Well ar heh eile agus tá an cearta go bhfuil sé amadach ar heh an méid brosla agus eile, you know, atá milta leis an rud, you know. So time cappa go Ivan Ling, you know, ar heh sinda. On farella cad sanam dó Cólach Tesla. Oh, yeah. Elon Musk. Agus an fómarín chun na buchalí san áis a bháil. Déintigh mé is cosú le ego trip, trust ego leis the billionaire. Agus an airgid, like, okay, ní an carbón, like, ní rá an carbon tax, but ceapan go bhfuil aon rockade a bháin is más carbón lán na glúisteáin in éireann de blian. It's you know these tá sé ag tríal an planád a all, but I mean, on carbon and rockets. Níl éon team agus éimean nareen, níl éimean sásta tá an gá éimean a carcán ar na rocket ar na explorer ar na Dinny Sauber is a big done in kind of con on Etlon, con le rocket. But more law for scale, Jack. I'm walking to in Karma Tesla Chimpalon Port Larga.
Some the lights look on. Tá is a go me far an seo in Port Lariga far sour far tá cólach to go. Sanam Patsy Carney agus bhí sé in a Canara on Airgen agus an cólucht biotech I Port Lariga on a successful agus deal sé an cólucht Airgen le cólucht dela public. Patsy Carney Cannig sé on Tesla on Tesla S on sedan coming around Americana on Moore on Gluston Moore. It's coming like Cade Mila euro, give or take, you know, with the basic spec. Cade Mila euro. There were a classic V May group ag re Rossiacht or ag re gach Saharan, sorry, Roadrunners and agus there a classic le Patsy ga I know 3 Shockton O'Hin a ferry bank V May ag re as Portmore a Port Collar. Agus I said Honig Patsy is Jock in Gluston Nua. Yeah, he arrived in Gluston Nua. Porsche neka hain le turbo. I said Patsy Cowell on Tesla S ni ga more Dovlina will on Tesla deal me lo ni malum ni had me on Tesla if Arlom on Porsche as the shock today on a scale model S Tesla big shake there as leis an Porsche agus an coin carbon well tá lán airgid le Patsy ceapan go bhfuil millionaire so níl come along on price on petrol on called the sound on cólach. Airgen Pharma Pharma in Waterford. It's on bhí sé cólacht beag ach bhí sé ag fás agus bhí I think tá siad fós ag oberán ag Ganas a haig sam ag ré an tá sé and I think kind of Canary del con on Coloiste WIT on innovation or because bhí sé ag rá le on common mass cólacht mass like TSSG or you know quality incubator as the Coloiste in Waterford le industry Diary go Hanaval leis an cólach sin Carcalor so gapan géise got on far show Aidan or on de bhfuil me leis na blianta héna ní le fada Call the Aidan siad call the Aidan just rudí cosú le incubators on Chan cólach is generic bhí sé a dhéanamh ach an ceann nuail ní lisa gom. Seach éad you know Shared bhí rá ag aivan faoin na incubators gur bé an choláiste a bhí ag incubating na cólachtaí nua startups. Ach bhí buinting na lads le sin like háidir an choláiste de rémar hégas, you know. Patsy Carney agus ní cuihann am an anam farella ach bhí bert doibhón, you know, agus cócéim de rémar hégas, you know. Ní a bhís gom an raibh Tesla an farella. Ach beidir bhfuil Tesla again is ceannig sé bhfuil eile, you know. So and it's onion in osa was she Emma owing no padrorach sa cuinia. No, tá mé seo. Oh maho, near Visagom, Capas Beda Grev,
suspect tóga go agus Oh, you come in Machalan so. Cap me go to a manor on show, you know. Yeah, because tá Deirdre Imhe as roiir cumán I let's go cá bhfuil si. Is tócha nach míonn si ina gúiseach có déanaach san ihe sorcha bhfuil is go. Being, yeah. Being, yeah. Bhí sa ceapa béad go mé Katrina ling in nocht an raibhéine caint le an nuamh. Yeah, dúirt si go méid sé ling, yeah. Yeah, mar thais gom go si bín cuasaí I rithe na hithe you know. So yeah, sin níos luas an ihe. Yeah, dúirt si imagine go méid si ling, you know. Dá mar rud go raibh si fós in a gúiseacht. Yeah, well, yeah. Conna sa tá gairí le. Tá ceiste gom. Hen cúis go bhfuil mar in our Shasov, Codénach, a nocht. Capis go mé na slúta as na cera cúna den down ling a nocht. Yeah, Sulgum go bhfuil tú de hí éman. It's féidir leat sí sios like make an spotsolas or it's coming like how will do, you know. How will na slúta eile? Tá siad ag féchant ort YouTube in is gach chance. Oh, well. Dinna nó bert féidir. Tásúla go bhfuil si le buin tanmhas. Cosú le nar gárda siúca in dhé. Oh, yeah. We're going to frost. Yeah. Tá dúla go san fear sin, you know. Tá mí ná dul cola agus má Patrick rá agus Mahu Ivan, mahu. Tá mé tá mé tógáil má máthair a cuairt leis cadra cáirde in na scórtaigh. In the Scotland, yeah. In Le Lone. Kind of. Amara, Tá na Golden Girls ag buint le céile. Ag bailú. Amárach in the Scotland. Yeah. Sin go húnta Gacha seo in le octadí. So agus na Golden Girls agus on Ivana here on chauffeur. So well, mahu lad. Tá gá gom Imacht, take a mid. Fair play to that spelling, you know. Le gach tír na downa, the International United Nations. Get the unchopped in Chicoing. Slán. Éman, Capim go bhfuil an frása ann, go nimig an siúclát. Go nimig an siúclát? Yeah. Misha Herod, no, need Shinner on this again. Oh, the big man count said, Nimmy on chocolate. We'll tell Shugum go Nimoy on shook and shock our new Kirshe Shin rod a gwivnadum, ta toshagum on Shawgwev, right? Tosh the play. Now, Ace being back there, sure, right? Coddis breeder Tosh. Tosh is Tosh is not house. A riddle. A riddle, yeah. Near of them fucking come over there. No, house, yeah. Tosh, yeah, glamour, right. Dread luck gan vada. Gan cluck. Care the town. So a reach. Tá drihid luck gan vada gan cluck. Care the town. Sweeney sin now. In Aaron. Yeah. No. Yeah. It's a riddle like. So drihid luck gan vada gan cluck. Oh. Tá mé ceapta nach bhfuil sibh ar an leathan céine béidir. Tá sé déanach. Yeah. Mahu éman. Yeah, well, look, on fragra ná lack ire. No, it is taking shit there, all right? Okay. Tuair mé ceann amháin eile, Dave, right? Yeah, cé misha.
Beg sé sin is éasca tá me ceapa. Tagam ag tús fiara agus I lár bhean fór, ag tús gach féilere agus gach féile, tá ceann ag gach drafúr ach níl sé ag grathar. An litter F. Tá sé dénta go Hannah. No, níl nach just nóir dúirta ag féilere agus fiara agus Chorus an bémer an bémer se. sé roias go dutsa maho bhfuil ceann eile uibh? Yeah. Okay. Ceannéasca. Okay, fan second now. Okay. No, tá sin rá. Okay. Oh, yeah, there was just go éasca cead. Beidir ceann. No. Tá freigraí fada ar na cén seo. Okay, caiimiid an ceann dearnach. Okay. Tá trúrmach ag Micheál. Tá mach is sinne ceire bliana níos sinne ná an daramach. Tá an daramach ceire bliana níos sinne ná an mach is óige. Tá an mach is óige faoi go níos óige ná an mach is sinne. An ceist ná. Cé níos atá ag an trúrmach. In éon ord bhín liv. Ar leig mé ar macharí sé? Yeah, tá trúrmach ag Micheál, right? 8 blian, 2 blian déag agus 6 blian déag. Mahu hamáis, mahu. Bhí tú ag éisteacht. Charna figurí. Yeah, is bhín an cé láile ná. Agus tusa na litrica agus gach é eile ina chola. Ina chola, cinnte. Well, an amseo an ihe tá sé ceata so ní leon locht ar sinda, you know. So, bhfuil éon rud eile le rá ag géine am raibh éine ag fechan de mar sean cara Hector? No, Big sé siúl I hamárach a ríis agus is fiú tá. Tá sé go hanamh Agus an mé an nasc céine ag obair I hamárach. An nasc céine? No, tá sé an telefís, tá sé an telefís. Ar an YouTube. Ar an nua, yeah. Ar an nua. Clár. Yeah. Tá sé go hanamh. Bránar an háis cepas go raibh no got ar Hector like Hector a hoá, you know. Tá mé alla nuint leis na blianta agus cé gur pleice you know. Tá chlár se go hanamh. I brion sé dó, you know, mar Mion an Irónic aige. Tá cinnte, yeah, agus Cardún. Yeah, agus it's come leis like sé móla nach éine, you know. Nach éine ar fúd brinne, yeah. Tá rointas na sean chlár a rinne sé tríd na blianta ó Siberia go United Saigon, agus an Afric é go zí cé gur lei sin of our COVID, you know. Ach tá siad go húntaach like bíon fáin taistil orm an Town Galéir ach bheith féchant ar a son being an size job dénta good like gan, you know, an taka ágáil, you know, it's fair that féchant ar. Mar bhí me gwine like I lár an énig is cuma cé áid sa dán an mion sé. Bhín sé tuma I lár an rod, you know, agus is cuma faoi cé tá, you know, the way leis. So Derek leis. Like Derek leis. Tá rud faoi ar an pápéir seachtain in Newf. So big sé got an teachtain se cuings thurcha féidir ará like go raibh an méid sin de achtraní agus tócan a daine atá tar éis tacuig an tíar seo le rein bliana nus. Agus cuid fádaibh tócha leis an ghfuiling comá. You know, tá si tar éis an ghfuiling a álam, you know. Seachas bheith ará bhí múntúir
you know. Ufasa. Ufasa is on the peg, when a peg on the marsh the dom nor a vi me old, like, you know. Agus the lesh Gaeltaigh galéir. Éislam in Anam Day, tá Hector bio agus Brever. A rare VR in Maraid, the part of the webinar. Oh, yeah. Our Corsi Gaeling done artist in Bíne. I wish she frasteler Gael Colostan or No, Tosh Chibi Montor. Oh, no Montor. Okay, yeah. Leonard. Agus vi far a tart on kind on Laird, Aaron Rudd. Well, in Anam Day, is Stoker go will on farsho post le peg. On Shanlad of Eon. Shanlad August Cosanoiga. To the colour. In the nomade. Ah, the shin o fásach. Oh, fásach fad. Yeah. Sarah made me quick tá ceist gom le bhardal. Bhí sa gléibh rudéigen inniu agus bhí si de caint you know, an saoile bhí in éireann fadó a phaoin tua agus na daoine ag dul go dtí an éanach agus mar sin agus go raibh ortha dul anna lua maidin agus you know, go raibh ortha siúil agus na beithiige a róir agus dúirt siad agus nuair a hriseach si an bóthar tasach, you know, bhí gach rud i gceart. Chad é an bóthar tasach. No? Ní raibh mis a hartig an am sin. Nach raibh. An bhfuil sé go é heáin. Níor cúla. Cadúir tú, Sean? Tasach cum dusig fisú bhfuil focail an. All right. Oh, yeah. Níor cúla mé sin a hana sorcha, you know, mar doras ní rá mar muffin do like. Litric tasach. Well, is tóca gur TESSCH níl mé cintina níl leabhar agam os má córa inis. Yeah, brahan sé an cóhéach sa tóca go má. Well, bhí si de caint faoi, you know, na behe ní crossfóhar a bhí a gceist, no, ní rud mar sin. No. Okay, ní dis go an áire. Agus nuair deit méis an folklore, you know, an rud a forest ná like te. Yeah, I see brahan sé an le trí a comá. Seans go bhfuil sé sais, you know, imethe tool. Taréis na blianta, you know, gach seans. So yeah, ní léondas na sanolaithe tagtar eiscóing fós. Áistearmhan an tasach, tá mé dúsa gar logan an puncaí. De réir breisthanglan gama leiscéil. Well, you know, vi na litrica, you know, ní raibh teen litrica ann, so, you know, kept me nach raibh nach áite bhí a gceist. Yeah. De réir breisthanglan. Cílíonn an focail teasach, TEASACH, cílíonn sé feverish. Oh. Agus nílach an mínú amháin san intrá. Yeah. Éist lumsa, níl si bhgéisteach lum. Right, Leonard. Yeah, tá mé glór garge. No, tá áit an darmhan am tasa I chundé ardwatha agus an tasach atá TASACH agus an tuisciúil seo ná the dwelling, abode dwelling. So níl sagam ní thugann sé. No, níl sé saléir a sin you know? Yeah. An bhfuil nascid ré agus ceann scríbe nó mar sin. Tá siad. Yeah. No, ní sé cloiste gom. Cara sa dánig sé sin sorcha, bhí go léomhrád anna? Bhí sa léomh, an leir sin áine faoi slíomh gua. Oh, slíomh gua, all right, okay. Well, you're mé an cóhéics. Yeah. Bé go gárach sé sin do gáing, yeah. Bhuiile cáide tá an tam beag an hart tá drám mítir na
na déise. No tána mé lénig tatanéis. Ó Dramas linnach agus manúd chatteach go húnta. agus enar cúige tugur margin tá teachna giige i UCD i chatteach. A méid tú fósta a gúiseocht. Oh God, ní go bhór a ddíring. Wahuaáin. Dat a feci. Yeah. Agus mí má gibh díobh go léir fair play Dave as fé láthair. An teachtain se chuin an gná am le thuir nó héana go clog sa cómh. All right. Slán. Slán.